Avvalo assalomu alaykum shahrvandoni Jumhuriyati Tojikiston. Tamomi qishli jomei shahrvandӣ, мухолифон, муҳоҷирон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. Имрӯза мавзӯе ки мо мондем, пеш аз ҳама моҳи шарифи Рамазон ки сабри тоқат мехоҳем, чанд қашуд моям моҳи шарифи Рамазон чӣ намекунем, баромаддорро камтар кардаги но ҳаракат дорем. барои ҳамин аз тамоми шумо имрӯза мавзӯи мо маълум аст ба ҳама ки оё озодӣ, зиндагии арзанда, демократия ба мардум ҳаст ё не? Ана хеле савол мондаги мо. барои ҳамин таҳлил карда мебуроем дар асоси қонунҳои байналмилалӣ ва қонунҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам сатҳи саводнокӣ, дониши шитоби қонуна вайрон накарда, ҳамун методи ҳар як давлати авторитарӣ ки як шахс муддати тӯлонӣ идора мекунад давлата, ба воситаи қонун защитни слой месозад. ҳамун истифода мебарад, ба воситаи қонун ограничение мекунад ва мардума истифода мебарад. барои ҳамин ҳозир якум англисша мемонем, гӯш мекунем, баъд ё тоҷикиша ман аввал мехонам ки шумо бо пурратар фаҳмотар шавад. хонумон ва ҷанобон, ҷомеаи ҷаҳонӣ, наснавани факт таҳлил мекунем. фактҳое ки қонунҳои байналмилалӣ ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, кати ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳое ки ҳамун кафили озодии инсон ва демократия дар саросари ҷаҳон ҳастанд. Тоҷикистон аъзои ҳамун аст ва ё кафил ҳастанд ва ё кафолат додагианд Тоҷикистона шитоби нарошад накунад. имрӯз мавзӯи ирода, озодии ирода, озодии баён, баробарии демократия дар асоси қонунҳои байналмилалиро интихоб намудааст. савол: оё дар Тоҷикистон озодӣ ва демократия ҳаст ё не ва озодиву демократия чист? Анализ мекунем дар асоси факт. калимаи озодӣ аз калимае ки дар философияе ки дунё ҳамахе таҳлил шуде ки ин имкони зуҳури иродаи субъект дар шароити дарки қонунҳои инкишофи табиат ва ҷомеа мебошад. озодии истиқлолият гӯем, демократический давлат мегӯяд Тоҷикистона конституция қатӣ. набудани маҳдудият, бояд маҳдудият мардума набошад ва маҳдудиятҳое мебошад ки ҳаёт ва фаъолияти ҷамъиятӣ ё сиёсии ҳар як синф, тамоми ҷамъият ё аъзоёни онро ба ҳам мепайвандад. мегӯяд ҳамин калимаи озодии истиқлолият мегӯяд. ҳамун дар арсаи ҷаҳонӣ ҳам хеле таҳлил мешавад. дар оинномаи ҳуқуқи башар, яъне ҳуқуқи инсон, декларатсия оиди ҳуқуқи инсон, анамун декларатсия ва тамоми давлатҳо ва итоат мекунад. ҳар як давлате ки калимаи демократияро дар конститутсияш ҷо кардаги, анамин қонуна пеш аз ҳама имзо кардаги. Тоҷикистон имзо кардаги соли 98. баъд 92 як бор аъзои созмони милали муттаҳид шудам ва имзо кардаги. аммо моддаи 1 омадаги ки ҳамаи одамон аз моддар озод ба дунё омадаанд ва ҳақ доранд ҳар коре ки ба каси дигар зарар намерасонад анҷом диҳанд. ин факта ки Тоҷикистон аъзои ҳамун аст. баъд конститутсия мегузарем, конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарем ки моддаи 1 конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. наснавани анам қонуни болонгӣ, ҳуқуқи башар, ҳуқуқу озодии инсон арзиши олӣ эътироф шудааст мегӯяд. моддаи 5 мегӯяд ки инсон ва ҳуқуқи озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошад мегӯяд. моддаи 6 мегӯяд ки ғасби ҳокимият ё тасарруфи ваколатҳои он манъ аст мегӯяд. ҳамун
تمام شاخه‌های حکومت گرفتن، غصب کردن، چی از جانب حزب، چی از جانب حرکت، چی از جانب پارتیا گوییم زبان شما قطعی من است همین چیز. تاجیکستان اعضای انمون است، کفیل است برای همون امامال رفت سازمان ملل متحد و برآمد کرد که برای همین چیزا میرود اونجا گارانت میگیرن، فینانسیرواد میشد این چیزا. برای همین چیزا کانستیتوسیا به اجازه دادن ده که ما استفاده برده ایستیم ویران نمیکنیم. میگه ماده 10 میگه که ماده 10 کانستیتوسیا میگه که میگیریم با میخونیم ستون کتابی چوب کفامه سند های حقوقی بین المللی، سند های حقوقی بین المللی بخوندم که من بالوده قانونی حقوق انسان گفتم که اوید به شهر دکلاراسیون حقوق انسان، همون اوید به آزادی انسان گفتم که انمون همه از مادر آزاد تولد شده است گفتم که ماده یکش میگه انمون دیگه این ماده دی کانستیتوسیا میگه مونه سند های حقوقی بین المللی انا همون میدارد که تاجیکستان آنها رو اعتراف کرده است. اعتراف کرده تاجیکستان جزئی ترکیبی نظام حقوق جمهوری می باشد. در صورت موافقت نکردن قانون های جمهوری اگر کانستیتوسیا قانون بین المللی که موافقت نکند، فهمیدین؟ میگوید قانون های جمهوری و سند های حقوقی بین المللی اعتراف معیارهای سند های حقوقی بین المللی تطبیق کرده می شود. یعنی که قانون بین المللی بلند نیست نظر به کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان است. برای همین چرا الیت سیاسی همین حکومتداران سیاسی تاجیکستان کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانون‌های بین المللی را رعایت نمی‌کنند؟ اگر شخصی که از آزادی دموکراسی حقوقی بشر حرف زند مقامات تاجیکستان در حق او پرونده جنایتی بافته به زندان می‌اندازند، ظلم میکنند، شان و شرف آنها رو او رو پس میزنند یا اینکه به قتل میرسانند. مردم تاجیکستان آزادی میخواهد و زندگی شایسته میخواهد. ما کدیم همین آواز انگلیسیش گوش میکنیم میمونیم. Ladies and gentlemen, the world community, international organizations and countries that you are the guarantor of human freedom and democracy around the world. Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT. Today to raise the top speaks about freedom, democracy of human rights. The authorities of Tajikistan fabricate a criminal case against him. They will put him in jail, oppress him, humiliate his honor and dignity, or he will die. We, the simple people of Tajikistan, want freedom and a decent life. We ask you to listen to our voice and help us. Sincerely, the Political People's Democratic Movement AMOT.
Анایی بود انگلیسیش اوز رفت برای همون روسیش بگیریم اگر روسیش هم اگر بگویم میخونیم лучше خودم خونم. Дамы и господа, Всемирное сообщество, международные организации, Шмон Freedom Mention Таджикистан, мы написали уже тамом. Дамы и господа, Всемирное сообщество, международные организации и страны, которые вы гарант свободы человека и демократии по всему миру. Политическое и народное демократическое движение Таджикистана АМОТ сегодня поднимает тему о свободе воли, свобода слов, демократию на основе международных законов. Есть ли свобода и демократия в Таджикистане? И что такое свобода и демократия? Но основание фактов слова «свобода» в философии – это возможность появления субъектом своей воли в условиях осознания законов, развития природы и общества. Свобода воли. Свобода – это независимость, отсутствие стеснения и ограничения, связывающих общественно-политической жизнью и деятельностью какого-нибудь класса, всего общества или его членов. В Декларации права человека статья 1 говорит, что все люди свободными родились от матери. Еще там есть одно слово, что и делать все, что не наносит вреда другому. А Конституция Республики Таджикистан гласит так, что статья 1 Конституции Республики Таджикистан: Республика Таджикистан суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. Статья 5 гласит: человек и его права и свобода являются высшей ценностью. Статья 6 говорит: узурпация власти и присвоение ее полномочий запрещено. Узурпация власти, захват власти со стороны одного партии или одного региона – это запрещено всячески. Конституция говорит на основании международных деклараций. Статья 10 говорит, потому что здесь так написано, создана Конституция Республики Таджикистан, что там на таджикском по-другому это объясняется. На русском и на английском. На английском и на русском все понятно. Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются основной частью правовой системы республики. Асоси анами кануна мегуд русишба мардуми тоджик. Международный кануна меистад мегуд. Конституция не. Международный кануна итоат мекунад. В случае несоответствия законов республики, когда несоответствие внутренний закон, конституция международным законом, в случае несоответствия законов республики признанным международным правовым актом применяется нормы международных правовых законов. А почему политическая элита в Таджикистане не соблюдает Конституцию Республики Таджикистана и международные законы? Если человек говорит о свободе, демократии, права человека, власть Таджикистана против него сфабрикует уголовное дело, посадят в тюрьму, угнетает, унижает честь и достоинство, или его ждет смерть. Простой народ Таджикистана хочет свободы и достойной жизни. Мы вас просим, слушайте нас, мировое сообщество, международные организации, голос нас и содействуйте в этом. С уважением политическое и народное демократическое движение Таджикистана. Поэтому هر یکی شما باید اینا دونین که اینا همیشه من например فکت میاریم دا از ایرا گوش کردیم например یا بار دیگه انگلیسیش هم میمونیم انگلیسیش هم میگود чтобы Ladies and gentlemen, миру the понятливо world community
international organizations and countries that you are the guarantor of human freedom and democracy around the world. Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT. Today to raise the topic of free will, freedom of speech, democracy based on international laws. 1. Is there freedom and democracy in Tajikistan? 2. And what is freedom and democracy? But the foundation of the facts. The word freedom in philosophy. This is the possibility of the subject to manifest his will in the conditions of awareness of the laws of development of nature and society. Free will, freedom is independence. The absence of constraints and restrictions that bind the socio-political life and activities of any class, the whole society or its members. In the Scenery on Human Rights Article 1 says that all people are free from mother, and to do everything that does not harm another. The Constitution of the Republic of Tajikistan. Article 1. The Republic of Tajikistan is a sovereign, democratic, legal, secular and unitary state. Article 5. Man, his rights and freedoms are the highest value. Article 6. The usurpation of power or the appropriation of its powers is prohibited. Article 10. International legal acts recognized by Tajikistan are an integral part of the legal system of the Republic. In case of non-compliance of the laws of the Republic with recognized international legal acts, the norms of international legal acts are applied. And why does the political elite in Tajikistan not comply with the Constitution of the Republic of Tajikistan and international laws? If a person speaks about freedom, democracy of human rights, the authorities of Tajikistan fabricate a criminal case against him, they will put him in jail, oppress him, humiliate his honor and dignity, or he will die. We, the simple people of Tajikistan, want freedom and a decent life. We ask you to listen to our voice and help us. Sincerely, the Political People's Democratic Movement AMOT. Assalomu alaykum, xush omadin. Salomlar Roşen Assalomu alaykum. Shuma sozin. Shuma baromad karid, baromad shuma ijrat kardin. Mo'y daroz. Mo'y sharifi Ramazon ve çi naknem. Kan. İzzet u nafsi har inson ma narase megim da. Shuma xudasen hama tojiku. Boyad ek diplomatichni metod qati hal karanda. Bale. خا امروزه موضوع گوش کردید میدی همین امروزه موضوع مردمی شما چی میگوین شما اینا آیا در تاجیکستان آزادی دموکراتیا این همین فاکتو که من объяснять کردم که конституция میگوید например قانونهای بین المللی میگوید که فهمیدین گوش کردین به فکر من برای چی نمونه خودشون اگرجدت کردگی با واسطه قانون همه خیلی کردگی هم که خودشون موافق اگرجدت کردگی قانون قطعی خودشون نو اسنوی همین کنستیتوسیا هم بالا می ایستادگی همون دکلاراسیایی که سازمان ملل قبول کردگی اونجا میگوید که نپریمر ماده 10 میگوید که قانون داخلی جمهوری تاجیکستان وقتی که قانون بین المللی که موافقت نمیکند قانون بین المللی نرمش عمل به تطبیق میشد و узурпация власть полностью власть узурпирована همین تاجیکستان در همه شاخه‌های حاکمیت نمیدونم غصب کرده شدگی از جانب یک حزب گویم هیچ کنستیتوسیا در ماده 6 کنستیتوسیا میگوید که سیوم преамбулаш میگوید که артикли ему 6 میگوید که даже узурпация власть со стороны определенных политических партий запрещено میگوید детально اونجا با میفهمم почему
они нарушая сами, ина мегӯяд ки конституционный переворот мегӯяд, да, обвиняет нас, оппозиционеров, любого человека, который говорит на основании, ина миҷа ман на основании конституции говорю. Они говорят, что они хотят разрушать конституционный строй Таджикистана. Правильно? Конституционный, тағйири сохти конституционный мегӯяд тоҷикишба. аммо ҳаминҷа ба тағйири сохти конституционӣ аз ҷониби худи ҳамуно шудост ку. бале факт, ин реальность, ин то, что ки қонуна иваз кунанд ё конституция иваз кунанд, бугӯн ки аз ҷониби як ҳизб, аз ҷониби як авлод, намедонам хешу табор ғасби ҳокимият иҷозат дода мешавад гуд. Не знаю, ами хел квалификация кунанд, квалификация, правильно квалификация кунанд. Баъд бигиранд, намедонам моддаи 10 бигирану конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дораду нормаҳои қонуни байналмилалӣ эътибор надорад нависанд. Ҳама хел нависанд. Кул. Баъд туғрӣ мегирад. Он вақт мо агар гап занем, любой инсон гап занад, баъд ура тағйири сохти конституционӣ ба виноват кунӣ. Вақте ки худи инсон тағйири сохти конституционӣ ба гунаҳгор аст на основании қонуни худаш ва қонуни ман буровардагим не ягон кас буровард, қонуни ҳамун давлат Тоҷикистон. Вақте ки худи инсон виноват ҳаст, а барои чӣ дигар одама тағйири сохти конституционӣ ба ҳамаи ҳамин 307, 401 ҳар статьёе ки мезананд ҳамино ҳамаш ба тағйири сохти конституционӣ ҳаст. ҳамаи оппозитсионер ба ҳамин статья дежурный статья мондагӣ. Тамоми ҳамин ки ба оппозитсионер ҳар касе ки ҳаққа гап мезанад. А чӣ ба худи ҳамуно ба действат намекунад? Почему? ҳамина шумо чӣ мегӯед ман? Шумо мардум. мо мардум он фасоне ки аз озодӣ маҳрум бо ҳамин кодексҳои ҷиноятӣ 307, 401 инҳо хеле бисёр сохта шудаанд. онҳо барои дар амал нишон додани дар назди пешвои худошон ки онҳо кор карда истоданд, ҳама хел муборизон ҳастанд, ҳама хел оппозитсия ҳай, ҳамонои ҳама хел ташкил карда телефонашона гирифта как будто ҳамун одамо даъзе дар турмаҳо дар ҳамун ҳабсхонаҳо истанд ки даъзе намедонад ки ҳама хел группаҳо онҳои маҳкам кардагӣ галочка нишон додагӣ он 307 тамоман бегуноҳ одамон аз хона ҷудо, аз кӯдак ҷудо, аз оила ҷудо, ҳамаи онҳо беҳбор дар ҳабсхона ҳозир азоб кашида гаштаанд барои он ки барои пеши касе галочка мемонад, ҷавоб медиҳад. озодӣ сухан, демократия, ин давлати ҳуқуқ бунёд, ин чизо ба фикри ман фикр мекунам ки тамоман вуҷуд надорад. дар Тоҷикистон як қонун амал мекунад, як қонуни тамоман дар қонунҳои байналмилалӣ дарҷа аз қонунҳои байналмилалӣ баланд меистад. ин қонуни оилаи Раҳмонов аст ки ҳеҷ кас бар муқобили вай биромада наметавонад. вай мехоҳад мебиёд он ба гапаша мегӯяд мебуравад. ман намедонам баъзе ҳамин организацияое ки байналмилалӣ ООН бо он НАТО пато ино куҷо нигоҳ мекунам, ман намефаҳмам ки даъзе чанд борҳо ҳамун политически преступникҳои ҳамин ҳабс шудагиҳои сиёсиҳо озод кунед то гуфта номаҳук шуда ва дар амал дар афиси ягон грамм инобат ба намегирад. барои чӣ ман намефаҳмам. вай Тоҷикистон чӣ хел давлат ман намефаҳмам. ман шумо ба ҳамин саволтон ҷавоб метиҳам ки Тоҷикистон ҳама хел давлат ки Эмомали Раҳмон танҳо ҳамун Тоҷикистона ҳамин чӣ гӯям ҳамун арендатори замин фаҳмида? на
аренда ба гирифтагӣ например аз соли инами 2022 бигӯем 2022 агар гиримгар то 2022 6 заводи тилло буд давоми соли 22 вақте ки мо ҳамин темаи бардошт ҳамин ҳаракати мо бисёр гап задем 18 завод кардам 18 завод данни время агар Trading International Gold да будроен ам торговля международного золотодобытчия ва дароинагар Google хати мебурояд 18 та 22 феврал ба фикрам отчёти последниша додагӣ Тоҷикистон ки 18 завод дорем. Дар собиқ давлатҳои пас аз шӯравӣ ҳисоб кунем, аналитически способность, чисто анализ кати ҳисоб кунем агар Тоҷикистон якум кишвари ҳисоб мешавад ки золотодобичи чи кашидост, ҳамун обрабатывад кард, гирифтост. Якум давлат дар 15 давлати собиқ шӯравӣ. Агар но соҳибои завод ҳама дига ҷо, ҳамаша навистагӣ уҷа медароид, ҳамаи додагӣ. Тоҷикистон баъд аз Россия дар ҳудуди собиқ шӯравӣ дуюм давлате ки экспорти электроэнергия мекунад. мефаҳмед шумо? энергетики экспорт мекунад. лекин худиш свет надорад. аз сабаб ҳамиқа ки ҳамин ҳама чи додагӣ, ҳама чира додагӣ, фақат ҳамун мардум мондагӣ, мардума чи хеле мехоҳанд сокаша живан мекунанд, ҳуқуқоша паймол мекунанд. қонун перекрития, ҳамчун перекрития қонунҳои истифода мебаранд, чтобы типа, короче, на галочках, что мы типа демократическая страна, а так демократии не существует. Там есть, короче, намедонам, императорская страна, который как римский Юлий Цезар, тут первый диктатор мира. Инам хе система хати кор кара рафтестай. Ягон кас ҳаққи гапзанӣ надорад. Инам ҳаққи гапзанӣ доштаги одамое ки буд, инам ҷида одамое ки ҳаққи гапзанӣ доштанд, ина ҳамин одамое ки менозимем. ина ҳамин одамои ҳамаша дидем. ҳамин одамо озодӣ гап зад. наснавани канис баъзе ҳамин вабше ягон калимаи диктатора истифода бурдагӣ нест. баъди ҳамин инсоно баъзе ин инсоно вабше ягон калимаи нитоям истифода бурдагӣ нест. лекин просто гирифтан барои идеология, барои он ки фикри ҳамин инсоно ба як идеяи озод шудан буд. фаҳмидем? муайян кардан, зиндон кардан. муайян кардан, зиндон кардан. установид кардан, зиндон кардан. давлат полностью тамоми шохаи ҳокимияти давлатӣ як вазире бошад ки намедонам аз вазири ё қудратӣ ё мақомоти қудратӣ аз суғд бошад, намедонам аз Бадахшон бошад, аз шаҳри Душанбе бошад, ҳаст? Нест. ҳамин як ҳамин МЧС гӯем гарако ҳам МЧС биён даже нест. ягон вазир аз ягон минтақа ҳамин блок гӯем, ҳамин
همه یک انسان، همه یک قشر یک انسان. همین uzurpatsiya власть، همین ماده 6 غصبی حاکمیت یا تصرفی وکالت‌های آن من است جنایت میشد. переворот همون конституционный строй переворот کردن ایده همین چیز переворот میشد. چیست کودکس جنایتی کردی، کودکس های بین المللی کردی، конституция جمهوری تمامی چیز کردی. نو یگان کس همین تمای نمیباد دارد واقعی. یگان کس نمیگوید که همین نمیدونم وزیرو برای چی همه از یک منطقه. یگان کس همین تمای همین مثال همین رسورس بود ما برداشتیم، گیس بود ما برداشتیم، تیلو بود ما برداشتیم. برای چی همین تماهای نمیباد دارد بسیار انسان؟ سبب برای اون که اون آدمای ساخته شده ای که اونها در اینجا در عمل هیچ کار خود عمل کار استودیان نه آدمای شخصان خودشون. من از کجا میدونم؟ من شهروند ازبکستان، من تاجیک زبان لیکن خیشتبار هستند، خیشتبار در تاجیکستان هستند. من مبین تاجیکو گپ میزنم من میفهمم میشنوم از همون من میدونم. صدا های صدا های اینترنت من سلابیتر. برای همین اون چیزی که من مشاهده میکنم در برنامه شما یگانه برنامه من صلح‌های دراز من این برنامه اهمیت میدونم چون که تاجیکستان برای من یک شرگم یک родной دیگه عزیز. من تماشا میکردم معمول آدمای صحبت کردگی گپ زدگی من، لیکن وقتی که من برنامه شما تماشا کردم من همیشه فکر میکنم که یگانه برنامه اون که روی راست شده روشن فکر خود را بیان میکنه این برنامه شما. من برای همین بسیار جالب داره برنامه شما شدگی من با شما صحبت میکنم. بعضی مسئله هایی که برای من نوعیان من نمیفهمم برنامه های همین اینترنت و در همه جا جنایتکار گناهکار کارگران حفظ حقوق من میفهمم برای چی حفظ حقوق گناهکار да, конечно, حفظ حقوق یک کس крайне کار слабý звено حفظ حقوق شدگی تاجیکستان. ماکیاولیزم من شما گفتانو بردم بخشش. ماکیاولیزم میگه که امپراتور من روسیش میگم با ترجمه میکنم شما با то что ki Kalaba император использует армию для того, чтобы через них угнетать народ, унижать народ, убивать народ, потому что чтобы народ злился против вот этой армии во время восстаний, короче, народ идет армию, чтобы с армией воевать, همون مقامات حفظ حقوق چی میکند؟ нападать میکند. Вот в это время император выиграет время, чтобы убежать. فهمیده نه؟ ماکیاولیزم анти ماکیاولیزم اما هر دوش یک جایه کار شما گفتم. император همه وقت армия مقامات حفظ حقوق رو برای تحقیر، تهمت، بازداشت، همون چی پس زدن، زندانی کردن مردم استفاده میبرد. معاش کم میکند. معاش که کم گوشنه که هست مردم دوید میکند. او وقتی که مردم دوید کرد مردم بر ضد مقامات میشود، چشم مردم به مقامات میتواد. بعدا وقتی که مردم خست و بر ضد دولت اگر خواست تغییر دادن شد مردم بجان میزند که خست یکم قصدگیری میکند که فلان میلیسا بود، فلان مقامات بود، فلان پروکورور بود، فلان سودیا بود، یا فلان مثال کارگر امنیت بود، فلان. انا همون با اتاک میکند مردم. انا همین مومنت با
император вақта мебураду штоби мардум ино кати банд шуд, ино вай ба фас метад, ду каса ҷамъ мемонду худаш фирор мекунад. ин ман шумо ба одновременно макиавелизм ва антимакиавелизм гуфтам. фаҳмидид? ки ана мехе тактикаи истифода мебарад. ин яке аз шумо як мисол мебарам. ман деятельности кори ман бар муқобил ман коргарони ҳифзи ҳуқуқати бадбиниҳай ин профессия ман барои он ки онҳо хай омда халал мерасонанд вай мекунанд хай нидаволи ин табиатан маълум. агар ман ҳамчун инсон худама дар амал фикр мекунам ки ман коргари ҳифзи ҳуқуқ, ду кӯдак дорам, зан дорам, иҷорашин 1000 сӯм сомон ойлик мегирам. ман бояд чӣ кор кунам? бояд иҷора диҳам, кӯдакамро поям, ҳамам конечно биромда кор карданам дар кор, як каса ғам метиҳам, як каса сумашам мегирам. чӣ кор кардан дар кор дигар? ман муҳоҷират намерам. ман барои он ки коргарони ҳифзи ҳуқуқ корҳои худашон дар амал честно кор кунанд. че як 10,000 сомон монанди Европа боин ойликаша баланд кун, хонашате, квартирашате, хонакати обеспечит кун, зиндагии ваефам. не дар қатори аввал дар боло мумкин аст 50-100 кас нағз зиндагонӣ мекунад, ҳар моҳ варда метиҳанд. ва ин хайн секрет не ин верхушкаша ҳамаша хушрӯй нигоҳ мекунад. милиса вай милиса, ППС вай милиса, офицерам милиса, начальнику уголовной розыска милиса. лекин вай нағз зиндагонӣ мекунад. аскарои қатори хеле шароити зиндагонӣ ваё хеле вазнин, ваё маҷбур шудааст дар кор, ягон кор карданааст дар кор. ҳамчун табиатан ман мефаҳмам, ҳамчун табиатан, ҳамчун инсон. барои чӣ коргарони ҳифзи ҳуқуқ талаб намекунанд ки дар Тоҷикистон ке ойликӣ мемонад? амома Шавкат Мирзоев ойликои бардошт, бисёр баландбархшагӣ, ҳама обеспеченияш кард. барои чӣ коргарони ҳифзи ҳуқуқ ва як кас не, 10 кас не, 100 кас не, ҳазора, миллиона, ҳар як шаҳру ноҳия, барои чӣ онҳо дида истода майяш халқ заҳматкашида, ғулом, муҳоҷир ваё коргарони ҳифзи ҳуқуқ милиса ҳамаша мефаҳманд, мебинанд, видоҷа. барои чӣ онҳо аъзои конститутсияи давлати Тоҷикистон требоват намекунанд барои худошон шароити худи онҳоро беҳтар шавад. ман ҳамин чизро намефаҳмам. майляш халқ лекин коргарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хеле дониши баландтар аз халқ доранд, дараҷаи баландтар меистанд. ман фикр мекунам ки барои чӣ онҳо наметиҳанд, онҳо нарост наметиҳанд ки онҳо бояд халқа азоб диҳанд, пулаш зада гиранд, чиза зада гиранд. ки ганда ҳифзи ҳуқуқ ганда, ки ганда милиса ганда не. ҳама поколение оили наслини Тоҷикистонма нағзашамай гандашамай. маълимам нағзашамай, духтурбам нағзашамай, духтурбам гандашамай, маълимам гандашай. лекин основной моҳо ягон вақт намешунавем ки ҳифзи ҳуқуқ нағз. барои чӣ ягон грамм амалҳои корҳои онҳое ки ҳифзи ҳуқуқ корҳои беҳтар карданд нишон наметиҳанд, намегӯянд. интересно наход ки онҳо фақат 4 соат фақат гандагӣ кунад халқба. наход ҳозир последнее время фақат коргарои мақомоти ҳифзи қассиён нишон метиҳанд, барои он ки ҳамон гуфтоистам ку зилитса ахири ҳокимият омадааст, ҳамон охири чикаран омадааст, уже шикаст хӯрдан омадааст. барои ҳамон фақат сиёҳ мекунад, через прокурор мебурад сиёҳ мекунад, коргари амният милитсияи сиёҳ мекунад, ё дигараш мебурад сиёҳ мекунад. ненависти халқа бисёр кардан бар зидди мақомот.
армия. این یکی از تاکتیک امپراتور است. این هم ماکیاولیزم است. نو بسیار منم خودم کار کرده هستم. راستی گپ شما شما دارم که как бывший работник شما من شما میگم که منم 10 سال 11 سال کار کرده هستم. معاش وقتی که سال 2006 من کار کرده بودم 260 سومونی بود. راستی گپ میگم PPS بودم من PPS سرکردم. بعدا وقتی که افیسر شدم مفتش شدم میگرفتم گیدت یک 300 400 سومون بود 2006 ده همه خیلی معاش بود اون وقت. بعدا همه خیلی последнее время همون اپراتیونی بودم همون ستارش اوپر بودم 2017 1250 سوم میگرفتم. اما 1250 سوم آخر خودم کار میکردم. خب اویله داشتم اویله من کار میکرد وقت خب یلی خاکم خواهد میکرد که با توشتو که دوشنبه در زندگی کرنده تمامی خوروکه راستی گپ اکن مو از رایون همون خوب چه که سبزی پبزی همه چی روی میکردم در راستی گپ تا گوشته که همون خوردن من نمیخریدم راستی گپ همون معاش همون رفتن آمدن همین چیزا رو میرسید. من هیچ چیز ریال نخودم تبدیدگی اثر گذراندگی اونجا با اون آدمایی که خوب زندگی میکنن همون ورخوش که مثال یک عدل باشد اگر نچلنگ میلیسا باشد همون نچلنگ میلیسا خوشروی زندگی میکنن آدم همون خودی همین زم نچلنگ اوید با اپراتیونی چسته که هست آدم همینو خودشون وای خوشروی زندگی میکنن. Например, начальник уголовного розыска, я начальник, например, همون следственный отделаш, همون начальник паспортный стол و یا همش آدمایی که لیچن تعیین میشن. اونجا به مهون تعیین نمیکن. همین کارگر اینم من например 1000 زور زنم همون خدمت کشمم نمیدونم همون بین لادن قپیده بیام من یگون وقت начальник گایی نمیموندن یا начальник паспортный стол نمیموندن. میفهمید؟ برای اون که نمیشد اینو نمیموندن. اینا با همون آدم در کار که میگیرد و میتید فهمیدی نه؟ و یا بسیار وقت کارم نمیکنند. کار اساسا آدمای هست که درنی همون یک عدل نپریمر یک شعبه کارهای داخله 200-150 نفر لیچنی سستاف داشته باشد همون درنی لیچنی سستاف 200-250 نفر باشد 20 یا 30 دانه آدم هایی که پولنی همون کار پیش میبرد. همه چی پرواز پشتی همونو با همین میخوردگی میپشتی همه دیگرو نو основní мозг انا همون آدمو میشه فهمیدی نه چی امنیتش هم همه خیلی مثل همون روبراش کشلوی زندگی پرکرورش هم همون خدای زندگی میکنه دیگه زیر دستاش کشلوی زندگی نمیکنه. همه خیلی سیستم ساختگی همین تا همین درجه آوردگی که انسان باید گوشنه من برای اون گفته شدم که شما بعضی برامتون گفته خلق غلام من میفهمم خلق غلام کنیست خلق غلام مبین 30 سال با غلام کردن و دانشش پاس کردن ترسوندن و کردن نه کارگران حفظ مقامات حفظ حقوق به خاطر غلاما با ما نباید داخل شود. نه و یا شما به чему говорю? Человек ощущает, что он свободный, более-менее имеет какую-то власть. Маленький. Какой-то маленький власть, но он не свободен, он раб тоже. Да? У него тоже. Man خودم کار کردم من реальность میگم من اینجا یگان خجوی چینه. Но когда мировоззрение انسان میشینی تحلیل میکنی آنالیز میکنی آنالیز. فهمیدید؟ تو اون وقتی که انسان هر یک کارگر هر یک سالدات هر یک اسقاطوری تو بالویا تو انا همون وقتی که میگوید که چو وای این خیلی زندگی میکند من این خیلی زندگی میکنم انا این چیز کالاش به نبیاد وای هوشیار نمیشه. فهمیدین؟ باید انا همین چیز باید بیاد چی دکتر چی معلم چی کارگری مقامات فیزیکی چی کارگری حکومت چی کارگری نمیدونم لوبای کارگری که هست حتی اپوزیسیونر مخالف باشد اگر ایدئولوژی وای با سراونینی نبیادگر وای نمیشه
вай озод намешад. Вай ҳама вақт бояд сравнивать кунад. Почему он так живет, а я так живу? Вот это. Анамин чиз бояд бошад инсонба. Ему положено, мне не положено. Да. Кому можно, кому нельзя. Ана ҳамин чиз бояд ҳатман бошад. ин чиза бояд даже оппозиция, даже оппозиция дарнаш, любой ҷо анамин чиз. Ин конкуренция, да? Конкуренция как бизнес ба ҳай, как ҳами ҳаёт ба ҳай, давлат дори биам ҳай, идоракунӣ биам ҳай, ҳама чи ба ҳай. Анамин конкуренция мешад. Когда инсон будет думать, фикр мекунад ки почему он живет так, а я живу так. Анализ мекунад. Почему? Почему ему дают? Почему он такой превосходство имеет? Мегӯяд ки ино ба худо додааст чи? Ин гапо дурӯғ аст. Ин моҳи шарифи Рамазон ман мегӯям ки не, ин просто месозанд. Ино месозанд определённи одама ки با امید خدا نشان میگد بوده دور. Да. ҳамин чи ҳамин вазир, чи ҳамин роҳбар, чи коргари ҳамон мақомот, любой одами роҳбар ки бошад, худаш ҳамчун як марди оддӣ, гӯем, як, например, беконтроли государства, беконтроли ҳамон, например, ино мерад ку повишени курс, например, Россия мерад мехонад, повишени курс, например, обмен знаниями, например, Америка ки мекунад, обмен знания, например, Европа ки мекунад, мерад ҳамон давлат, правильно? Мехонад определённи квалификация. Да, определённи дарс метан, да, бо байни давлатҳо ҳамкорӣ ҳаст, дипломатия. Вот ҳамунҷа мерад, вай под контроли ҳамуно мистад. Вай да чанқа омӯзондан дар кор ино мегӯяд. Фаҳмид, да? Бисёр наметиҳад. Вай ҳушёр нашавад барои он ки. Фаҳмидӣ? Вай ҳушёр бояд нашавад. Вай бояд анамхе мишление ки отстали мишлени дорад ку фикронае ки ақиб мондагӣ ана ҳамон кати истад. Фаҳмидӣ? Ин яке аз короче ина да, ман шуморо хеле мефаҳмонам. Мошини нави агар Opel бродагар аввал худошон сувор мешавад, баъд кӯнатар шуд ки ба метиҳад, ҳамон сеюм давлатҳо мефурӯшад. Фаҳмидид? ана ҳамихе система кор мекунад. Фаҳмидид? Дар политикая. Фаҳмидид? Он чизе ки нав ҳаст, вая наметиҳад. Он чизе ки кӯҳна шудааст, ана ҳамона метиҳанд ки штоби вай кӯҳна ки то бедор шуданаша мағзи сараш, ино чӣ кор мекунад? Кор мекунад. Фаҳмидид? Инҷа асосан ҳамун якум мисол агар ресурса гирим, ресурс аз ҳама барои ман шахсан ресурс инсона худаш мистад. Инсон мисол инаqa муҳоҷир мора тамошо карос, например, чи коргар ҳамон энергияша сарф карос, энергия сарф мекунад, муҳоҷирати меҳнати мерад, бачи ҷавон 18 сола идеология дорад, ҳаматарафа развитӣ, вай, например, муҳоҷирати меҳнатӣ мерад. Қувваш кам шудост ку вай сарф карос энергияша. Физически способносташа. Фаҳмидид? Физически способносташа вай сарф карос. Ненужни русло ба сарф карос, ненужни русло. Чӣ ненужни русло мегӯям ман шумо? Вай кор мекунад, пул роӣ мекунад. Пул банкати роӣ мекунад. Банк мегирад, сомонӣ метиҳад. Правильно? Сомонӣ метиҳад. Агар як зан бошад, агар ҳамин харид ба мерангӯяд бозор ба як моҳ ба як бор хонаш ба нависад ки орд, як қопча мехарам, рӯған, ҳамин ҳар чизе ки шароит ба зарур то губгирда ҳамуна нависад, ҳамуна пушташ ба чанд пул нарх менависад ки ҳамуна пушти нархаш ба бояд номи ана ҳамин одамое нависад. Номи одамое ки ҳамин бизнесҳои гирифтагӣ. Ман пул роӣ мекунам, орд мехарад. Орда Тоҷикистон ба ки ворид мекунад? Савол. Например, рӯған мехарам. Рӯғана ки ворид мекунад? Пул бо ҳамунҷа ба рафтоз. Ино пула ҷамъ мекунад, пули Русия ҷамъ мекунад, сомонӣ метиҳад. Сомонӣ ҳам хеле тоб хӯрду хомон. Ино пула ҷамъ мекунад, обратно бурда метиҳад ва ёба вай тоб хӯрдост. Ина энергетикаш бурафтост, руслош, ҳамун қувваш сарф шудост. Шикамба. Фаҳмида? Лекин вай озодӣ ба добиться намекунад. Ин это уже мишление инсонията до такой степени овардагӣ ки он думает только о своей животе. Фаҳмид, да? Не будет думать ни о чем.
ана ҳамин чиз, ана ҳамин идеология вақте ки инсон сравнивад карама мегузарад, сравнивад. Почему он такой? ана ҳамин чиз бояд бошад инсон. Почему? барои чӣ вай ҳамунҷо баистодааст, ҳамахел зиндагӣ мекунад? барои чӣ ман як кӯча бе зиндагӣ мекунам, раиси маҳалла намедонам, коргари ҳукумат намедонам ки аман хушрӯй зиндагӣ мекунад? фаҳмидӣ? вай свет дорад, ман надорам. на свет, вай свет дорад, ман надорам. барои чӣ фарзанди вай ҳаминҷо бо гаштааст, мактаби хуб мехонад, либосаш нав, ман фарзанди ман нест, ман иққа кор кардошам, иққа зӯр задошам, шабу рӯз қуввае ки ман сарф кардам. Не, ин гуфтан дар кор нест ки вай чивота авай паст меистад, вай дониш дост. Не, ҳаст, да, дониш, ин идеология ҳаст, ин чиз бояд бошад. Лекин человек каждый умеет достойно жить. Мефаҳмед, да? Достойно. Каждый человек имеет право на своей земле достойно жить. Амон достатки бежит, да, ҳама чӣ дошта бошад. Ягон проблема надошта бошад. Чиба маош дар Қирғизистон ки 18 заводи тилло надорад, мақомоти ҳифзи ҳуқуқашам, муаллимашам, ҳамаш аз Тоҷикистон баланд. Мефаҳмед шумо? Қирғизистон. Чи O'zbekistonna мегирем, 18 заводи тилло надораду, дуюм давлати намедонам аз ҳисоби геси интиқоли барқ, фурӯхтани барқ намеистад. Баъди Россия Тоҷикистон меистад. барои чӣ? маоши омӯзгораш, маоши мақомоти ҳифзи ҳуқуқаш, маоши таможниш ҳамаш баланд. барои чӣ Туркменистон, Қазоқистон, барои чӣ ҳама ҷо баланд, а Тоҷикистон паст? Не, ин яке аз резинкара мекашӣ, фаҳмидӣ? резинкара вай метавонад ки ҳамин рӯз бурод маоша баланд кунад, лекин намекунад. ва резинкаи ҳамахел мекашад ки мардум ҳамон ба моздаш банд ва идоракуниша, притяжениша долго мекунад. фаҳмиде, на? ҳамон дароз мекунад, муддати идоракуниша дароз мекунад. аз ҳисоби ана ҳамин чиз, аз ҳисоби гӯшна монондани вес структури давлат, вес мардум. фаҳмидӣ? ки мардума фикраш гӯшнагӣ мешавад, мардума фикраш дига ҷо мешавад, вай притяжени ҳукмрониша дароз мекунад. фаҳмидед? но агар гӯем ки ҳамин 18 заводу ҳамаи ҳамин гесоя ҳамин экспорт мешудагӣ маблағи свет ҳамин ҷеби ҳамино бимерад, киссаи ҳамино бимерад, ҳамин одамое ки идора мекунад, шояд кафида мебуровад ино худошон буроварда метиҳад мардум. но аз сабабе ки вай дигаро бимерад. фаҳмиде? дига одамо соҳиби ҳам. ман медонам. ино просто ино танҳо ҳамо одамоя ин тарафа ҳай мекунанд, ин тараф ба ҳай мекунанд, ин тараф ба ҳай мекунанд, ана хеле ба ҳақ доранд. дига чӣ ба ҳақ надоранд ино? куштан, задан, қатл карданд, зиндон карданд. дига чӣ ба абсолютно ино ҳақ надорад. як коргари давлат бурод агар гӯд ки ман худам коргари мақомот будам, ина ноҳон доступ заводи тиллои пешаш ме наздикӣ бирафтан ма надоштем. заводи ҳатто алюмин завода наздикаш бирафтан надоштем. ягон роғун, ягон ҷо ба мо доступ надоштем. мефаҳмед шумо? просто как инсон рафта ҳамунҷо ба фаҳме ки ҳамун чӣ кор мекунаду ҳамунҷо ба киҳо кор кардост, куҷо бурафтост, проверка кунӣ. барои ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳақ надоштӣ. ягон кас ҳақ надорад. то ҳозир ҳақ надорад. то 2022 ҳисоботи ҳамун тилло сири давлатӣ буд. ҳамин сол ягона соле буд ки Тоҷикистон ҳисобот дод. мефаҳмед шумо? вақте ки мо ҳамин темае бардоштем ки анамин тема, фаҳмиден, заводи тилло. но нигоҳ кунем ки хитриста нигоҳ кунем. 6 заводи тилло буд. вақте ки ино ҳисобота доду чӣ кард? 18 та завод сохт. фаҳмиден, на? зиёд кард. 12 та дига дополнительно сохт. барои чӣ? мардумро нишон дод ҳамун 6 заводе ки мегирифт ҳамун бо бурафтост. фаҳмидед? 18 таша короче типа короче подприкри короче бо зоидша рус мекунан, мондагиша намекунан. да вот короче но ҳамун фоидае ки мегирифтан ҳамун қа бо гирифтост я. фаҳмед, да? а ҳисоби зиёд карам. зиёд мекунан. зиёд шудост ки кам не. да. барои чӣ? барои он ки ҳама хел аст ё чӣ гисам, ҳама чӣ. короче тоҷик айдавор калон шуд. да, тоҷик ҳақ надорад короче ягон чиз пурсидан.
شهروند عادی من فکر میکنم که نه اون خلق غلام در تاجیکستان موندگی زنه که بیوی بیچاره و مظلوم و پنسانیر رو کدت کردن بانکو با دیگه جو با خلق بیچاره همه میبیاد از او بولی خلق با لیکن من فکر میکنم که تمام زندگی تاجیکستان بهبودی تاجیکستان شرایط آینده زندگانی خلق تاجیک ابد ماندن نام تاجیک این فقط از مقامات حفظ حقوق تمام دل جگر یورک میگوید دل جگر و یورک و برک و گردش و همه چیز دولت این یکمین مقامات حفظ حقوق همون با کار اگر چشمان مقامات حفظ حقوق کارگران عادیش تا بلندپایه شده نشود از این سیستم دیگه نمیشد بدتر میشد که بهتر نمیشد اونها باید حرکت سامی مشنه همه خیلی شخص اومده عهده به گرفتن است در کار که سرداری دولت که یکمین کارگران حفظ حقوق پول نگوسته بسپیچینه اولی که از 5,000 10,000 سومان شود نطور که یکنم 1,000 سومان کند و بعدی یک دو سه ماه 5 ماه 6 ماه 20% اولی که بلند بردارد و اوجه نرخ بار 4 برابر خستگی این خیلی نه اون دیسیویتل آدمی که کار کردگی از تمام چیزها گذشتگی اومده دیده سردار دولت شدن زکر حالا اینکه تاجیکستان آینده نیست نشود وقتی که ما همین دولت ها دارم خمیشنان صحبت میکنیم کارگرای مقاماتش کتی وقتی که میگویی که معاش چند سون تاجیکستان دا بود وقتی که شما میگویید که например $150 گوییم یا $200 یا 300 یورو بگوییم اما полковнику генералша گوییم 300 یورو همون جاش حساب میده وقتی میگوییم که 300 یورو یا 400 یورو сразу любой همون даже همون рядовойаш میگوید تاجیکستان карта که میبیند یکم анализошон да ростига карта که میبیند сразу экспорти ҳамун давлата мебинад чиҳо экспорт мекунад ҳамун давлат чӣ заводо дорад вақте ки мегӯяд ки 15 гес дорӣ 100 гес дорӣ 16 гес дорию маош паст аст ё 18 заводи тилло дорию хеле ҳаст агар намедонам агар олмон ё анамин давлатҳои пешрафта 18 заводи тилло дошта бошад агар ино медонен чанд пуле мегирад ҳозир агар як ППС-аш 2500 3000 евро гирад агар он вақт ба 30,000 мегирад да фаҳмидед барои он ки ино надорад ино ҳамун чизошон ҳоли кофтагӣ нестанд фаҳмида барои он ки ин чиз ҳанами хел аст тоҷикистон короче як инсоное ки акун ино ҳама хел захват кардагӣ ки захват узурпатсия ҳамун власт ҳама хел шуда ки ягон вақте ки рақобат мешад байни мақомотҳо биам рақобат ҳаста ҳамин рақобат мешад вақте ки як вазир аз дига ҷо ин вазир аз дига ҷо байни онҳо рақобат мешад правилна барои кор кардан додан анализ кардан вақте ки ҳама аз як ҷо аст чӣ мешавад як оила мешавад ҳама аз як ҷо вақте ки шумо намедонам а як ҷо ман а як ҷо ман фарзанди шумои меқапам намеқапам ку ҳама хел таҳлил кардан накарда то што ки ҳама а як ҷо ин системаи ягон кас
анализ карагиш не дар кор шояд ролике ҳаст ки мемонемиш почему барои чӣ ино ҳама каса аз як ҷо ха гиран конститутсияба ҷо ворид кунанд ки ҷумҳурии тоҷикистон ҷумҳурии идоракунияш аз ҷониби давлат не аз ҷониби мардумӣ не ҳукумати ҳамашумул мегӯем ҳукумати ҳамашумул эмомали раҳмон худаш мегӯяд ки ман афғонистону толибону эътироф намекунам ки барои он ки ҳукумати ҳамашумул не ҳама қисри ҷомеа аъзои он не тоҷико ҳукумат ба нест мегӯяд эмомали раҳмон мегӯяд барои чӣ дар тоҷикистон хеле худи тоҷикистон дар ҳам хел нест ку вақте ки ту худат ҳамин чиза намедонӣ амал намекунӣ барои чӣ бояд хелӣ кард барои ҳамин ҳамихел системаи сохтагӣ системаи ягона ҳамун системаи амод ки ҳай ягона ҳамун озодихоҳ ки худат донӣ анализ кун муайян кун таҳлил кун амал кун худат донӣ худо донад тамом анамин система мешиканад дига ягон чӣ намешиканад вақте ки давлат ҳамихел шуд антимакиавелизмам мегӯяд вақте ки ҳамун макиавелизмам ҳам изучаткара буромад баъзе системаи шикастан ба ваям истифода мебурданд идеологияша ҳамун ба гуфтам ки вақте ки нобоварӣ байни мардум ба ҳай нобоварӣ мардум ба бовар намекунад мардум бае ку падар писар ба душман зан шавҳар ба душман бовар намекунад хоҳар бародар ба ҳамсоя кӯча ба кӯча шаҳр ба шаҳр ноҳия ба ноҳия анамихели нобоварӣ мекунӣ ҳамихел ҳолат қарор дорад тоҷикистон ҳамин ҳолатда ягона системае ки анамин амохтагӣ инамин системае ки современный партизанский система қати ан ҳамин чиз мешиканад дига ягон чӣ шикаста наметавонад ягона ан ҳамон мешиканад вақте ки ин инҷо менависад ки ина мисол агар чата мингар ҳама номои худошон қати худошон истифода бурда менависӣ ина ҳамин чизо уже мешиканад иноя фаҳмидена ана ҳамин чиз мешиканад иноя ино дига уже чӣ кара наметавонад контрол айку контрол аз байн меравад яке аз система анамин контрол аст фаҳмидем алло салом алейкум хуб ҳастӣ соз ҳастӣ тинҷ ҳастӣ алло оз ҳаст гап зан чӣ гане ассалому алайкум ба ҳама бинандаҳои Freedom Nation Таҷикистон озодӣ барои мардуми тоҷикистониён мехоҳам Freedom to all people Tajikistan ба шумо ташаккур ба хита инзаҷон ташаккури зиёд бародар чӣ мекунем ташаккури имрӯзе кунам барои шумо баён мекунам барои ки шумо ани инсони гуфти гапо ана нурандеш озодандеш хоб خیلی سخنهای خوب گفتیم ما برنامه شما رو پیگیری کردم برادر رضا جان انا بخشش که سلام ندادیم السلام علیکم به همه بیننده ها بخشش کمکک چی شدیم چی میگن سراسی ما شدیم روزداری برادر خیلی گفتی خطانی اونا خوردیم گن کار نکرده الان قبول کنه رضا مونه همه مونه مردم دا چی گفتنی داری آیا در تاجیکستان آزادی زندگی ارزنده دموکراتیا هست یا نیست بهترین دامنا مونی داجون با ممالی رحمان گفتانیم که آزادی بته برای ما مردم کشری جامعه این بیکارگر دیخون ای فرمانده دیر جیل خو خواهش میکن مهمی با منان یک مای شهروندی اودی تو بالان پاره آزادی خو همه تون در فکری ما در سیزده باشین رسوس باشین ممالی شایی پویچ ممالی رحمان خودت بگی مردم آزادی بته که خودت میدونی که در چی وضعیت روز با روز وضعیت کشیده
خب از آموزگارو از کشتی جامعه که صاحب شهر چی میگنش خیلی یعنی فکرانی خوب دارم مثلا فکر گروز و نظرهای خوب دارن نسبت جامعه نسبت شهروندان نسبت هر طبقه کارگر هست کارمانده حزبی خوب برای سطح زندگی خوب شده اساس همین چیز صدای ما هست ایزا جان اساس ما در 13 بچه ها رسول سایه این چیزی ریال نیه اگر اومایی رامون مرا بخفا بکشانه که ما در 13 را میگم برای که این ما در 13 اصلا وای کار زندگی ما را خوب میکرده که ما در 13 ایزا جان دیگه هیچی نیست میدونم این همی آدم کشی و این همی دبادخش و بچه کشی و این همی را سطح 13 ها زدن همه امومالی رامون غیست که همه گمه که معده گوری کم بکش مورا کم مرا بزد کم نمیدونم 13 هفت کم بگی دبادخش مورا آزادی بته زندگی مورا خوب چی باقی یک رئیسی محاله میره زمین میفروشه خونش رنگی دواره تجای ما یا شهروندی بودی یک پوکشی کندگی خطی میگردم و یک ویلیک خطی میگردم نمید یک بالون موشین از خیده نمیتونم هم ویلیک میخرم ویلیک مرمون ترستاش دستون نمیرسه امومالی رحمون موده تیزده تحت مردمی که باور که کارمانده حفظی خوب شب و روز خیلی اخوود ما در 13 را فکر که ما خوب میکنیم ما در 13 را فکر که سطح زندگی معاش خوب شدن هر یک قشر جامعه در ما در 13 های بچه ها رسول ساید چیلوی تاجیکستان های بایگاه های زیر زمینی همی برق همه چیون همی شیرش کمول پیستا و هر چیزی هست مردمی شود بعد بچه های حفظی حقوقی که بهترین بچه ها هستیم احسان برای شما در بر مردم باشین این امومالی رحمان آینده شما را تاریک کردن نیای چخیلی که ایدتلو باردار مردم بمیروبون روشنی انداختی شما را در نزد مردم سیتی کارگر دیخون امومالی بد نشان داده امومالی شما را انسان خشیم نشان داده طرف مردم بگذارین با مردم تنگ نزنین با مردم خوب نشپین با مردم چشم مردم در ترس ندازین مردم دیگر نمیترسه مردم فهمید چه اوضاع چیدن شد کارمانده حفظی حقوق شما مردم را نگیرین بهوده ترمه نزنین بعد یک خواهش دیگه ای بچه اما درون شیدگی ایزاجون با دقت شما میرسانم کدام انسانه که توی پول توی بیمول و توی بی زندگی این هم میرسانم تون که سیلاوی بلوک خواهش کردن که مردم چون کارگر دیخون سیلاوی بلوک بای بچه ها پول دارو ایزاجون بختن این چرا مطرح هستی مسئله را برارین پول بستیم مردم از زندگی بستیم رئیسای محله بیزنسمنو تمام قشر جامعه سیفی کارگر دیخون سر میکنه چی خطر کردن شما خچو میدونه و گفتی گفت که دست به عمل میشوه مال دارین پول دارین ای تمام سمتون کو او میگن کو گشنه باشه دست به گریبون میشه اینم خیلی تون میکنم کاربرای حفظی حقوق اکثرتون پول دارین میلیونرین میلیاردرین تمامی ماشین رو خریدگین بگیرین مردمی سیفی کارگر دیخونه هیچ کنه که همون محله خود ده شهر خود ده منطقه خود ده ولایت خود ده معلم های هستن که زلطای میدان از خونده تمام کردگن زلطای دیپلم دارن گفتی گفت که همون معلم ها رو آموزگارو رو معاشر خوب بودن از جمهوری نروان برای فرزند خودت برای قشر جامعه خودت یک سهم بگذار قطرم و دباری اموتان نباشی اخلا همون معلم و معلم هایی که هستن تریمرهای سپورت تمام تقا و سمتی هستن معاش قد تامین کنین تدای ما حافظه جون هست گوزن برات گوش کدیستن بچه ها ایپای کارتون میشوان شما فکر نکنه که زندگی خوب داره سویت دارین ماشینه بهترین اشتکای کردیدین همه ساعت هر یک سکوند شما در نزد امود نویستاندستن و مشتای مخفی و غیر مخفی بدونه که سنی مردم تنگ نزنیم پستا و نکنیم و گفتون کردیدیم و گفتون بو میکنیم که باور کنیم مردم دندونش رو خیلی تیز کردن موندسته برای همون یا حساب چیه؟ حساب شرای نبودن امومالی رحمون خوب بود که کلامو تفتی آدمایی که ترا حمایه میکنن
وان فایده نمیکنه مال رامو چیزی کار دیکن شب و روز دا فکری مودای 13 های دا فکر زندگی ارزنده شدن های چی با بچه شما میرن در لندن در لبوی که میخونن ما یک مکتب شنبه در کتاب نمیریم بخونیم ما چندین مکتب رو میدونیم که در یک فصل 5 تا 4 تا طلبه شدگیه برین پولگرو مکتب بسازیم مردم سون بتین مول بتین زندگی بتین که باور که یابون جای دنیا برسن نمیتونه رسانو رو ببینید چی آدم دست دیاسته در 4 نیست که فاسوفتن مردمی زوی که در تاجیکستان کلون دزدیم ما یک شهروندم ما انسان آزادانده شم ای طرفی امون بچه ما داره خوندن که ما را سون بتن ما را زندگی بتن ما را معاش خوب بتن که اون هم مرد پربزرگی که نمی دیشامه چند توچه هسته درون نمود پوری بچه های امو تا هر روز خونوتون نمیره در خونوتون کار میکنن کو نمود پلان کشیدیتن چکر کنیم نمیگه نمی خیلیش کنیم میگون بیستیم بچه ها میرسانیم میتن تو الان مردی کرو بدونیم بچه های امو هیچ وقت خطونا دید عدوات نکنیم بچه های امو او میگم بخیز این کلو فالون این تاوتا نکنیم فقط خیتریست همه وقت مردمی تیزی کرده را دیکن ایتیادن یک قدم پیش بوش خیتریست تو دکن زندگی تا خوب میکنه پیاده را شکست میکنی فهمیدی هیچ وقت هیچ پدوات نکنی هیچ وقت بعدت نشان نده که غلط تیزی کن نیستد میکنه عبرتت میکنه تو اخدت اموچا زن دا اوچا دا اوچا دا اکا دا یگو زوک یودان دا کو خطا دید نانه که تو بچه امو که اوزادانده شی شهروان فریدم نیشن تاجیکستانی فهمیدید خطا دید نانه که فقط انانیم نیست با پیش سر دبرا چه کنم زندگی خوب شود کارمانده هیچی خوب اینا رسانده تم کن گفته تم شما را که سیلاوی بلوک همون طلق پیده که ما را زندگی بتین ترا نمیگو که برو هم پوچا بتی هم محله در نگو که چند تا زندگی کامبغل خشب زندگی نداره همون را زندگی بتین همون خودش کمک کردن با اموتای آرمی مردمی های پریدم میشه تاجیکستان شهروان شد دیتای ما هیچ که دیگه سزا دیتای او پول موتم یا با شما آقایتون نگو کنه چند خطرون خونوش ما پاسفتان گرفتن این هم خیلی میپاسم نگریزی خطر پاسفتا پیش اینا پاسفتان دبرو پول بتی فهمیدین هر یک تایی که در کجایی که میشوید صدای مرا پولدارو اصلا اون بچه پولدار چی کارمان دیویزیون کو چی تاجر تمام کشور جوان جامعه فهمیدی و پولاتن در پولتون دیگه امامالی رحمان تعریف کنیم و تشابوس امامالی رحمان را گیرن نه اینو میخواد برای جامعه را بته اینم خیلی کرد یک خیلی که امامالی رحمان را دیویزیون خوب سنا فهمم برای همون خطابی نه که کلمات موشن این فکری ما شهروند جمهوری تاجیکستان فریدم نیشن تاجیکستان ما گفته سمتون این خویش مردم های خویش ما نیستای برا بکشین هم لو بخه بکنید او کارم میکنه شما دا مردم برا بکشین برا نمیدون ایدالیت نمیکنید پدرم بودا اما میکشین لو بکش ما بکشین یکی مردم شما را نمی کارم میکنه این گفت خوب گوش کنید مالی رحمون کارمانده هیرزی خوب کدومت که دزدی کلونه سپیشکوتون پیش هم بودا هستای مردم میبینه میفهمتون برا لو بخه میکنید نکشین کو این حقیقت هست این میشود شما با همین استوره رو پارو میشین فهمیدی اتکتون میکنم برای همون سلامت باشین زنده باشین یک بار دیگه برای مردمی تاجیکستان آزادی میخوام زندگی خوب میخوام رئیس مودای 13 مردمی بشویم مال رحمان خوب گوش کرد این چیز میشود کار نده میشود برای که تیم کارگر دیگه شب و روز در تگری مودای 13 سلامت باشین ایزا جان تشکر زیاد برای برنامه بهترین کسی که تیکر نظر داره تیکر نظر شد بگه فقط مردم رو بطاوه نکنین مردم رو نکشین برای مدت 13 برای رسول فایدتون نداره در زندانو مردم رو برای نام بتین زندانو در مردم در نکشین منصور عمر بزمکوف اکثر شما دست به قتل میزنین احتیاط کنین کدومت که دست به قتل میزنین بدونین که شما آینده تون تاریک هست در ترموناره مربچه را نکشین فهمیدین این فکری ما بود این فکری بچه درونی آموزه سلامت باشین زنده باشین freedom to all people تاجیکستان تشکر زیاد ایزا جان رحمت
برای همون مردم اینا اپای گلمیره گپ زنن. سلام علیکم. سلام علیکم اپا سوزن هموطنان عزیز و تمام مردم تاجیکستان و به همه دوستان و به همه خواهران و مادران و پدران و مادران در این روز شریف رمضان به همه شما با صبر و طاقت آرزو میکنم. موضوع از برای حبس کردن جامعه بود. همخیر آزادی آیا مردم آزادی دموکراتیا زندگی ارزنده دارد یا نه؟ طبق کنستیتوسیای ماده 6 حبس کردن جمهوری تاجیکستان یا که از طرف مخالفان یا که نباشه از طرف حکومتداران حبس کردن حکومت من است. من در اینجا نمیبینم که مثلا یگان در تاجیکستان ما، در تاجیکستان عزیز ما یگان پروکورور یا که نباشه یگان سودیا، یگان نباشه نچلنیک میلیسیا یا که دیگرشون از یا که از حصار باشن یا که از سوخت باشن یا که از ریگر باشن، از دیگر طرفا باشن نیست. همه اینها از یک منطقه هستند، باز با همدیگرها خش تباری دارند و خیلی ظلم و ستم در بالای تاجیکستانی ها زیاد است که میبینیم که هر یک انسان اگر که با آواز بلند کند و یک سخن گپ زند که از برای همین حبس کردن جامعه که درست نیست، حقیقت رو اگر حرف زند با پیشانی او ماده 307 قطعی گناهگار یا که تروریستی اکستریمیستی اعلان میکنند و انسان رو یا که دزدیده میگیرند میبرند زندان میکنند یا که میبینند که از اون زیادتر گپ میزند اون رو قتل میکنند. خیلی که در بدخشان چندین آدمان رو کشتند. و خیلی ظلم زیاد در سر مردم تاجیک امروز است. من از رحمانوف خواهش میکردم که رحمانوف بس کنه دکنه این کاراتونه که مثلا حبس کردن جامعه را که در سر مردم قدر ظلم نکنید. ماند دیگر های هم مثلا از دیگر منطقه های هم یا آدم ها را بماند که کار کنند، در سود دا کار کنند، پروکراتور دا کار کنند، در رئیس جمهور شوند. دیگرها هم میخواهند که نه تنها در آنجا رستم امامعلی حق دارد یا که نباشه آزاده امامعلی حق دارد یا که نباشه یتیموف حق دارد. آواز من هست؟ هست به همین خاطر میخواستم که بس کنه نکن چند کشید 30 سال شد در یک جا ششتگی پیر شدی دیگر برو رو اکو دیگر مون که دیگر روی هم اکو دیگر حق دارن که مثلا میخوان که کم ترک موی هم اکو سرمون بلند کنه. موی هم میخوایم که یک آزادی میخوایم، دیگر هیچی نمیخوایم. آزادی میخوایم، اویلی که بلند میخوایم. میخوایم که خانواده موی هم رنگ شما سیر پور گردند، خانه مونده نان داشته باشم خوردنده، رنگ شما گوشت داشته باشم خوردنده. در تاجیکستان آدمای هستن که هفته‌اش قطعی در خانهشون گوشت نمیبینند، ماهاشون قطعی سالاشون قطعی نمیبینند گوشت. یک دهن نان یافتنشون فکر میکنن که چیکار کنیم. همه در بدر شدگی، همه مهاجر شدگی. های دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران مبارزبران راه حقیقت، سلام درود به شما. بخشش که کم تر وقت نبود از برآمدم.
дерояду шероят меган. дар давлати мо ягон вақт набуд ки озоди гапзанӣ боша, озоди рафтор боша, як фикри ақидаи нек боша, ба якдигар дасти ёрдам карданӣ бошанд. фақат зулми ситам 31 сол мешавад. ин дар хоби мардуми тоҷик нест, ҳатто ки озодии гуфтору озоди рафтору демократӣ боша. ман да ягон бор, да ягон ҷо, да ягон саҳифа, да ягон минтақаи Тоҷикистон надидам ки озодӣ мардум ҳаққи худро талаб кунанд. аз ҷаноби Эмомалӣ Раҳмонов ягон пешбурдии интизор бошанд, ба умед бошанд. на ба умед ҳастанд, на ба умед шавед, на ба умед монед. барое ки намефаҳмам ки барои давлати худмон ёрдам кардан, пешравӣ кардан, ки мо аз дигар давлатҳо пеш бошем, оё ин ҷои ягон шармандагӣ аст ё ки ягон ҷои забони русӣ қадигаузам ягон ҷои преступление аст, ягон ҷои ҷиноят аст. ин фикр надорам ки ман ҷои ҷиноят аст. ободӣ кардан, халқи худ қати дар байни халқ гаштан, ба якдигар меҳру муҳаббату худ доштан, ман фикр надорам ки ҷои ҷиноят аст. баръакс, ба наздик боше, ба халқ боше. халқ ин аз ҷониби Аллоҳи бузург моро худованд халқ карда. ҷаноби олӣ не, ҷаноби олӣ мо ягон корам накарда, карданиам нест. ба ғайр аз ду-се ҷои истироҳатҳои соз кардагӣ барои худшон, кору борой барои худшон, ҳаматарафа барои худшон, барои халқ. чӣ хел халқи бечора буд муҳтоҷ, ҳама хел ҳастанд муҳтоҷ. то ҳозира муҳтоҷӣ аст, то ҳозира қашшоқӣ аст. ба хуварча мо гуфт ки гӯшт нест хона шонда, мардум гӯшт истодагӣ гӯшта бомба мефаҳманд. гуфти мардако нон надоранд, нон мефаҳмед, нони хӯрдан надоранд ки я нони тар кунанд хӯранд қатишон. инам хеле гапҳо. мо фикри гӯштам надорем. мо фақат ҳамин зиндагӣ осуда боша, ки як даҳанони хуб боша, ки як ҷои кор боша, ки сарпаноҳ кунӣ, саҳар равӣ биёӣ корот, оили маоши корита гирӣ, зиндагита пеш барӣ. ба фикрам дар халқ дега ягон чӣ лозим нест. на кори бори Эмомалӣ Раҳмонов лозим аст, на политикашон лозим аст, на ягон на ягон рафтори кирдори худшон. да ба халқи тоҷик инон лозим нест. мо дар халқи тоҷик боша ҷои кормон боша, як даҳанони мехӯрдагимон боша, рафта сарапаноҳ кунем биёем, дига монда ягон чӣ дар кор нест. мо ягон вақт бадӣ намегӯем, мо талаб мекунем, мо хотиррасон мекунем, мо илтимос мекунем халқи тоҷик ки дар Тоҷикистон гавзада намешавад, ки мебаранд дуруни зиндон мекунанд, ки тату чӣ маъқул нест. мо да маъқул нест ки кор нест, дар ватанимон нест, зиндагимон хуб нест. мефаҳмед? барои ҳамин илтимос моро шинавен, халқи тоҷика шинавен, дастгирӣ кунен, ба дастгирӣ якдигар шавем, ба ёрдами якдигар шавем, оводӣ кунем. бисёр ҳамин замин замон, ҳамин ризқу рӯзӣ ба ҳама худованд додагӣ аст, ба ҳама мерасад. агар ки мо ҳамин бо эмон тақсимот кунем, бо эмон рафтор кунем, бо эмон акаву додариро айбан дур накунем, ба фикри ман ба ҳама мерасад. ягон кас муҳтоҷи чизе намешавад. дига давлатҳоро бинен. ҳамин савол да савол. тарс. Даже любой инсон ба тарс дорад. Ман чувствовать мекунам тарси инсона. Нет, бояд ҳамин касе ки мана гӯш кардасти, бояд натарси. ягона чизе ки озод мекунад, анамун чизе ки ман ёд додага, анализ кун, таҳлил кун. барои чӣ ӯ хушрӯ зиндагӣ мекунад, ман не. анамин чиз бояд идеология, мағзу пайванду вуҷуди ҳар як кадом монда бошад. барои чӣ?
وقتی که انا همین چیز نیست، ترس هست، انسان حتی نمیدونم ترس کراچی ترس конкретно وارد شدگی درونی انسان بخواه همین پارتیزان هایی که اما تاختگی من دیسویتیلن نوترسم اینم جده چوتکا می نیسن دیگه همه می ترسد ترس نمیدونم вообще ترس چه خیلی کرگی انسان من به یک انسان سوال داد ближайшее время گفت اکا گفت یک بچه‌ک از یک منطقه برو من خطی صحبت کرد گفت اکا ایزاد من چه خیلی کنم که این رنگت نوترس شاید نوترسی من شما رو یاد میتونم تا آن روزی که تو میگویی که پدر مادر زن اولاد اجداد ти никогда не станешь у тебя рабское мышление ягон так хафа нашав то он розе ки ту оча падар модар хоҳар мегӯӣ ту рабское мышление дорӣ идеология рабская ман ягон вақт уважат намекунам хе инсон вақте ки инсон мегӯяд ки один ден стал просто ай хоб мехезӣ мегӯӣ ки ҳама мурд я хочу просто быть свободным чӣ хел ки инами моҳи шарифи рамазон аст просто ҳастӣ инамин валлоҳи ина ман номи ҳастие гирифтам аллоҳ ва рост бошам шудан дар кор дига чи аллоҳ раст тарс дорӣ аз худованд тарс дошта бошӣ мебурад инсон мегӯяд ки я свободный человек я буду говорить то что хочу ана ҳамон вақт озод мешӣ ана ҳамон вақте ки ту идеологият рафт ту пурсидоси хоҳиш мекунӣ ан намедонам аз як императоре ки худча император эътироф карагӣ худча сояи худо эътироф карагӣ ҳар касе ки эътироф карагӣ аз вай ту хоҳиш вай намефаҳмад хоҳиша вай қатл мекунаду вай нагла қатл мекунад инсона ки вақте инсон қатл мекунад барои як инсона қатл кардан ман кор карагӣ мақомот биан кор карагӣ ман бисёр чи ҳаёт ба дидагӣ чтобы стрелять одного человека миллион раз подумаешь дух не хватает у многих людей мезакша сар метад нам баъзи инсонои дидагӣ лекин чтобы стать ҳамин независимым ты якум идеология ки он чизе ки идеология мишление ки падару модарат дорад рабский мишление ана ҳамуна дур кунӣ дур кардан чӣ мешавад ту вайба нафаҳмо аммо чав аз назар гузарон таҳлил кун муайян кун худат амал кун мада нагӯ ягон каста нагӯ худат дони ҳастӣ дона ана он вақт ба ту озодӣ ба мерасӣ ана он вақт ба зиндагӣ арзанда ба мерасӣ он вақте ки барои худта нишон додан да одаме ки кофткода қарор дорад одаме ки да ҳамуҷада мисол определённый конституционный строй эмомали раҳмонов вайрон кард например моддаи 6 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд ки ғасби ҳокимияти давлатӣ маън аст мегӯяд моддаи 10 мегӯяд ки санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ки тоҷикистон эътироф кардааст ҷузъи таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад мегӯяд дар суръати мувофиқат накардани қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф шуда меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ татбиқ карда мешавад мегӯяд анинҷо мегӯяд ки қонуни тоҷикистон конституция нормаи паст дорад назар ба қонуни байналмилалӣ лекин ки узурпатсия власт гӯемгар ғасби ҳокимияти давлатӣ гӯемгар ғасби ҳокимияти давлатӣ инами ҳама инҷо мубурод гап мезанад ҳама ба мезананд статьи свержение конституционного строя мешавад 307 401 ҳамаш ба ҳамин калима ҳамун статьиҳо ба лекин худи ҳамун вайрон кардестай ку худаш вес шохаи ҳокимияти давлат схвачена ҳама авлод ҳама аҷдод ҳама чӣ хоб чӣ орд мехарӣ пул роӣ мекунӣ ин ай тоҷикистон россия пул роӣ мекунӣ тоҷикистон аз аврупо ман бейҷин ман бориз мегӯяд пул роӣ мекунад тоҷикистон эмомалӣ ба модарат меравад қопчаи орд мехарад орда ки мебиёрад тоҷикистон ма савол логически орда ки мебиёрад ҳамун авлод мебиёрад рӯғана ки мебиёрад ҳамун авлод ҳама чия ҳамун авлод мебиёрад зачем свободним стат нелегко ман ҳам инами одамое ки дидестам ман свободный шудам ба да
меши ҳар кас мешад генетикатон хуб ҳамн хунад ба якта генетика генетики спящая тарс ба спящая вай бедор каран байку вақте ки аҳастӣ наметарсӣ ин мо шайфи рамазон намегӯм вақте ки ту аҳастӣ наметарсӣ а ягон диктатор наметарсӣ а император наметарсӣ вақте ки ту аҳастӣ наметарсӣ вақте ки ту мегӯӣ ки ман аҳастӣ метарсам ту оли абандаш тарсидести як император который позволил себя тенью Господь Бога предъявил на земле тенью Господь Бога вот от этого боишься ты как будешь говорить что я боюсь Аллаха ты не боишься никого я честно говорю любому человеку кто меня слушает открыто мегам ки боишься ты любой человек боишься просто боишься страх внутри каждого из вас а чтобы страха избавить ма история вес хонда бромадаги тоҷик ягон вақт революция караги нестааст бовар мекунед шумо куманда якта революция истории тоҷикои суғд карагианд самарқанд суғд ва ё революционеранд тоҷикои ин тарафа суғд нест вай восе посе вай набурурд вай региональный героизм но революция бояд бикунӣ барои революция кардан инсон бояд страха як тараф партод страх бояд гум шавад а вуҷудат гум шавад ту гӯӣ ки ман аз худованд метарсам аз бандаш наметарсам касе бошад набошад вақте ки ана ҳамин чиз вуҷудотон ба ҳаст мегӯӣ ки намедонам тарс человек должен говорить вот эмомали гӯш кардеса бошад вақте ки лицои туё мебинад ва анамун вақт ба ҳайку хоҳиш туё иҷро мекунад вақте ки вай намебинад туя он знает что тебя контролирует он скажет что он раб все барои ҳамин чтобы инсон раб нашавад номи манам ҳамин каналам даже он ба ман тасдиқ кунондаги ки демократия не freedom аввал озодии мардуми тоҷик ҳис кунад что такое freedom вот свободно сядешь свободно говоришь свободно скажешь о своем мысли вот ана ҳамин чиз бояд инсон дошта бошад қуръон ҳадис ҳамаи китоби муқаддас бо омадагӣ мегӯяд ҳатто ки ту аз бандаш натарс ту аз ман тарс о вақте ки инсон аз бандаш метарсад это рабство надо осознавать человек или станет рабом или станет свободным человеком чтобы свободным человеком стать надо бороться каждый день каждый секунд тебя атакуют но человек должен бороться когда ты борешься годами ман 6 сол мубориза бурда хидм тоқа лекин тозира хидм тоқаям мебарам надо не разница лекин зато миллионта ранги хидм хелин тайёр кардагим миллион тайёр кардагим ки не главное то что здесь например мебинад то что таҳлил мекунад он чизе ки ман инҷа мегӯям ина например YouTube ин чизоям контрол мекунам ки ман ресурса гап мезанам чтобы гап назане ресурса ман барои зиндагии мардум любой чиз гап мезанам ҳама вақт гап мезанам лекин определённый чиза гап назани гар процентовкаша не як кас гӯш куна дух мети инсон бедор мешавад дух ки ту додӣ вай мегирад ҳозир инамин боё хонаш хони тирезадор ба спални надорад ҳамҷо ба хона мерад намедонам хайрошон бисёр шудаги кӯмак карос барои чӣ феодал всегда боятся любой феодал мол доштаги одам ҳамаш метарсад ҳамин ман намедонам инами агар комнатам ман намедонам 1000 евро дошта бошам ман метарсам уже начинаю уже бояться я не смогу говорить так как сейчас говорю поэтому ҳайку дунёя анамихе идора мекунам раба анамихе месозӣ раба чистки месозӣ моҳи шарифи рамазон ман ягон хе наметарсам ягон чиз ман танҳо аз худованд метарсам законе ки ҳамун дорад анамун закон ки гап мезанем ягон хе намебуроем ҳамаи қонунҳои дунё аз закони ҳастӣ гирифтагӣ бибидат қуръон ҳама чи гирифта шуда якҷоя нависта шудагӣ ана ҳамун кати гап мезанем ки тарса убрат каранда кор тарса шин одам мешинад просто
Худааш ба савол метия. Я не буду бояться. Вот тогда ваш враг боится. До того момента, когда человек боится, император будет хуже раба сделать от вас, от любого человека. Ин действительно навишта шудаги тамоми китоби муқаддас ба ин отрицать кара наметавонад ягон кас. Моҳи шарифи Рамазон аст. Ман дурӯғ намегӯям. Инсон бояд аз ҳастӣ тарсид. Аз бандаш зачем метарсид? Аз власт намедонам Аврупо да влияние дорад эмомали Аврупо биям пул метиҳад инҷа бихӯҷа, ино шаyd хӯҷа, ино инҷаш бо онҷа ба намедонам заводдора гирифтагӣ, пулоя мегирад. Ман зависимый нестам айнам инҷашам, ман ошкор мегӯям. Ман любое время мегӯям. Я не зависимый от этой государства даже. Я не буду зависим ни от кого. Ман зависимый аз ҳастӣ. Анамун мана озод офаридаги. Тамом. Идеология ман ҳама хел. Касе қати ман пускай открыто мубориза мебурдагиш. Ман ошкор мегӯям ин чизоро ки ҳар як инсон фаҳмад. Бози озодӣ мубориза бурдан ман барои ягон чи хестагӣ нестам. Ман барои мардум хестагӣ. Тамом. Барои озодии мардум хестагӣ. Дигар барои ягон чи ягон вақт намехезам. Ман ба ҳама чи доштам. Хонаам доштам, вазифаам доштам. Ягон проблема нест. Светофореам омали сурхам нагузаштагӣ будам гуфти гапо. Но идеологиям озод буд. маъқул нашудем. Но ҳаминҷаш биям омадем мисол, ҳаминҷаш биям ягон проблема набуд. Вақте ки озодӣ гап задӣ, баъд атака сар шуд. Почему бояд? Нельзя бояться. Не бойтесь никогда. Ё не, ҳамин фикри ман ба ки розӣ не. Ман хайни апаи Гулбибӣ. Шояд ман ягон кас ба сахт гап мезанам. баъзе ҷо ба ё озодӣ ё ҳама хел намешавад. Инам шумо апаи Гулбибӣ савол да. Шумо ман савол метиҳам ки шумо ина буромадид майдони Сурхба худатон тоқа митинг кардид, пикет кардид. Правильно? Бале. Вот тогда, как вы ощущали себя? Чихел шумо худатона ҳис кардид? Чихел ҳамун ҷуръат карда буромадантон ҳамино ёд дид? Ҳама мардум ба гӯед. Ман буромадам вақте ки дидум ки масалан бародарора ки ҳамчун ки аз ҳамватани ман гум мешава, ман чихел вайда тоқат мекунам. Чихел ина иззат амона ки чандин инсоно да чандин ҳазор инсоное ки вақти пандемияда ёрдамуш расида буд, чӣ карда буд, ман барояму дигар ашки ман наистода ки ман барои ӯ шида ман хестам буромадам барои Раҳматҷони Маҳмадҷон, барои Эҳсон Одинаев ки ай райони мана, ай ҳисёри мана. Дигар ҷоҳо ман надидум ки масалан дигарое ки масалан ина кланови состояния чизошон бошад, ина оппозитсияое ки дигаро ҳастанд, як хел одамое ки ӯро барои чӣ бурда намедуздану, ин одамои камбағали бечорае ки мебуроянд аз сидқи дил амин мубориза мебаранд, муборизи роҳи ҳақ ҳастанд, инҳоро мегирану медузданд, мебаранд. Ба ҳамин хотир мара виҷдонам қабул накард. Ба ҳамин хотире ки модароне ки ман мебинам ки модарое ки ови дидашон мерезад, фарзандошонро да дастшон гирифтан, як Гулбидин худо раҳмату мағфиратш кунад, модараш чанд қадам мурдаша гирифта пеш амнияту исусу бурдак, чӣ кардак. барои анами дигар ман тоқате накардам ки ман ба ҳамин хотир буромадам. ман дигар эмонам қабул накард, мара виҷдонам қабул накард, мара дигар чашмам дигар маҳкам шуд. ман буромадам, ман дигар аз ҷони худам наметарсам. ман буромадам ин раҳда, ин далши мерам. ман ай баҳри ҳамаи чизам гузаштагиам, ҳамаи чизам гузаштагиам. ман ягон ҷои сустӣ вай надорум, слаби надорум. як худам танҳоям. мана шумо ҳамин раҳе ки ман гузаштагӣ, ҳамун раҳа гузаштагида шумо. Например ина бале, манам ҳама хел шудагӣ. мисол озодие фаҳмидем, ина оппозитсия фаҳмидем. ина мисол ман оппозитсия ки кор намекардам Тоҷикистон, кор направление ман вообще дига чӣ буд? вақте ки фаҳмидӣ ина мисол инами Аврупо дар Омрика озодӣ, ина гап задӣ, баъде ки вақт ҳаминҷа биям ҳамин структурая
شما گذاشتین ده گذاشتین دیسویتین گذاشتین همین یاد بتین که چی به شما گذاشته تونستین من گذاشته تونستم ما هم هیچ کی نه ما هم همه رنگ همین آدم همین زریتیلو راویل نه بله ما میدونید فرقیت در اون که این ما شریف رمضان رو میگم که فرقیت در اون که خداوند به سخت‌تر باور میکنید نظر به دیگه چیز فهمیدین اعتقاد ایمان مستحکم ایمان میگیم که همین هر چیزی که هست همین چیز آدم آزاد میکند از لوبای ربس و ای لوبای ربس و انسان باوریش ایمانی که دارد خداوند و هستی به باور میکند که همون چیز هست نماز میخونی روزه میگیری دعا میکنی و یا خیلی نه تو اول باور کن درونت قطعی قلبت قطعی وجودت قطعی اول باور کن آن وقت به تو غلبه میکنی تو آن وقتی که ندارد انسان ریش مونده نمیدونم 24 ساعت از ایمان گپ زدن از مسلمانی گپ زدن وای просто نمیدونم پول کار کردن دیگه این ایدئولوژی که зависимость نیست برای آزادی зависимость نیست آزادی هستی شناختن من همه خیلی میفهمم تمام وقتی که شناختی آزاد میشی وقتی که تو نشناختی ندیت همون میکنی یگان کس نه ندیت تنها همون میکنی همون نگاه کر اتاک کر برافتا میگیری این همیشه اپوزیسیا هست این همیشه من سازمان ملل متحد اون رجیستراسیون کردیم من خودم تو قاینم مبارزه بردم همه حرکت شدیم این همه آدما جمع شدن آدما ایدئولوژیشون پیشنهاد کردن همش نوشته پیشنهاد کردن من رجیستر برای چی کردن 6 سال مبارزه من نابلودات کردن شکستن پادماشکا دادن لبای کار کردن نشد شکسته یک لحظه دولت گفت مقصدش آزاد کردن است گفت ما انمینا پادش که میکنیم همه قطعی من است در پادش که میکنم حاضر پادش که میکنم نصار به کی بود من وقتش ده امین امروی گروه 24 بودم یک وقت با برادر سهراب ظفر صحبت میکردیم و خیلی صحبت بهترین هم کردیم قطعش با من گفتم طرفی برادر سهراب ظفر که من گفتم برادر گفتم من به این راه برو آمدم گفتم کفن پوشیدم برو آمدم لیکن گفتم اگر گفتم شما در بری من باشد یا نباشد من این راهی که من برو آمدم اکو من قفا نمیگردم هیچ وقت من همیشه میرم پیش میرم هر چیزی که بود با او الله خودم توکل میکنم و با پیش میرم بگذار در بری من کو کسی هم نمونه نه گروه 24 مونده اگر شما هم نمونین یگان انسان هم نمونن کو دشمنی ما بیان خل در پیشانی ما تیر بزنه بگه که اینا کشتیم تمام کردیم نه که با میخندم طرف دشمنم میگم که ما کاری خود مبود کردگی و ما کار چی کاری که بکنه میلی من نکن پیش الله مهربانم رفتنی هستم میرم دیگر هیچ گپی نیست من شما را کو باور کنین من не каждый человек столько лет я живу уже за границу за границей это клановые структуры ки сохтагиан همون против همون рафтан не каждый оппозиционер может фамидид апа я это знаю ман аз таҷрибаи худам мегӯям не каждый человек не каждый таджик может против идти против течения созданного клановой системы оппозиции я этого открыто говорю лекин чтобы против него идти нужен дух как Эмомалия против Ашмери она мехет дух поэтому мы шумора определенный для меня лично вы опять бибинур у меня есть определенный статус имеет каждый человек фамиден на статус дорада любой чизе ман мешунам любой касе мегӯд ман ба ман медонам ки не каждый человек может идти против них ман медонам ки одамое ки оппозиция ба сарошон сафед шуда рафтагӣ заношона гирифтагӣ оилаҳошона вайрон карда партагӣ мардо ҳастанд инами ман меган хонаҳошона вайрон карда партагӣ кланоку даже хориҷа ба гап зада наметавонад чи дохил аха дохил эмомали о эмомали вообще тамом роҳбар мегӯду
این چیزا گپ زده نمیتونن. انا همین چیزا بیدار باید کرد انسان با. همین شما ببینور فهمونید که همین مردم با چی خیل همینو هم رنگ شما شود ده. همین شما زن هستید، من یکمیشیم که زن چه مردو боятся вот мард вот отличие мард добычи мард man европейский мешинам американский мешинам намедонам русский ки любой нация ки действительно дух имеет араб не знаю любой нация ки хаст мешинам они говорят отличие разница между мужчиной и женщиной говорят мужчина должен быть добытчиком мужчина должен быть охотником. А где охотники? Охотник разве намедонам мешинад хонашо мегӯяд ки занша равту нон гурон биё мегӯяд? Я так считаю. Бояд бас кард. Моҳи шарифи Рамазон ман ягон каса пас намезанем. Бедор кунен, дорен ҳамин чиза. Каждый человек дорад анамин дили гурдая. Каждый. Инамин 40 нафар тамошо дори, 50 нафар тамошо дори. Каждый человек имеет вот этот, дарни генетикашта. Просто он хора он дегайшмор. Вот этого бейдор кунин. Мои шарифи Рамазонда просто бейдор кунин анаму чиза. Анаму чизотона бейдор кунин, тамом. Больше ничего. Не, амин одамо хелаш бедор шуда будан, чи шуда будан, лекин як тарафи ки масалан чеҳрошона ошкор кардан гоҳе я хел оппозитсионеро фурухтаншона бечорора дигар мардуми бечора дигар тарс дар дилшон задак масалан ҳар як инсонам дар дилш инсон ва тарс метарсан охи мардум не ки ба ҳамин вуҷуд ман ба бародарони азизи худум ба додарону ба акои худум гап мезанам ки ҳаматон масалан ба дили гурда шавед то кая масалан ба ҷо мешем чӣ мешем ин ягон фоидае надора агар ки чӣ қадар ки мо бароем ба зидди ин золим мубориза барем чӣ кунем ҳамон қадар тезтар мо чӣ мекунем революция мекунем. ба ҳамин хотир ман мегӯм ки ҳар як бародар бояд вақте ки як кора ки кардани бошад аввал ки раҳ рафтанӣ бошад агар дили нияте ки шумо действительно мухолиф шудани бошед чӣ кардани бошед нашавад ки мобайни раҳ раведу ба ақиб гардед мобайни раҳ рафта ақиб гаштан ин кори мард нест. рост ай чорт амин як материала бигирану қайчӣ кунен ҳамуро чени размери худтон кунед ки ҳамун размери танатона ё не агар ки ҳамун размери танатон ки набошад танг боша умеҷиқа шумора ё ки кушод бошад дар танатон хушрӯ наместа барои ҳамун баъд баробар ҳамуро хушрӯ карда бубинену баъд қадамтона дар ин раҳ бугзорену биёен бародаро дар бари мо бестен мо ҳар яктаи шуморо дӯст медорем дар ин ҳаракати омод ҳамроҳ шавед дар бари мо бестен хай дар сафи аввал мо худ мо меистам иншоаллоҳ ки ман худам дар сафи аввал меистам ман чеҳраи ошкорум ман ягон кас наметарсам аз ягон чиз наметарсам беғайр ки он зоте ки маро пайдо кардагиай ба он бародароне ки дар даруни дохил дар адело кор мекунанд ба онҳо гуфтанӣ ҳастем ки шумоям бародарои мо ҳастен шумоям як парчаи дили мо ҳастен масалан шуморо дар назди мардум ин ҳукуматиёт дар назди мардум шуморо бад карда истодан номи шуморо бад карда истодан шумоям масалан тарафи халқ шавед тарафи мардум шавед зулми худро ба сари мардум кам кунед накунед зулм дар кор нест як рӯз не як рӯз ин раҳмонов падруд мегӯяд дунёро ҳар як инсон падруд мегуфтагӣ аст ки медона ки ё ман падруд мегӯм пеш ё ки раҳмонов пеш падруд мегӯяд ҳама тақдири насиби инсон аст ки он рӯз мешавад ки ба мардум ҳамаш қиём мекунанд ки ба шумо нашавед ки дар мобайни неловка положения дамондед ба ҳамин хотир ман шуморо огоҳ карданиём ки бародарон
شما هم برادر ما هستین، شما هم تاجیک هستین، ما هم تاجیکستانی هستیم، تاجیک هستیم. همه ما مثلا به یک مصلحت کنیم، به یک مصلحت خوب بیایم. آخه دیگر بس کنین دیگر ظلم و ستمی که در بالای مردم تاجیک میکنین. مثلا مردم های تاجیک به یگان اساس، به یگان چی، به تهمت و به هر چیز برده زندان میکنید و قتل میکنید. این کاری درست نیست. خیلی با یگان کس دیگر سخن میتیم. نه که امید سخن میکنم. 18 заводи тилло дорем, 17 та геси барқӣ дорем, як авлоди хуталон дорем. амиро ба дасти худ дароварда метавонем. ҳичва мардумои мо, ҷавонои мо инқадр беғайрату бефикру андешаву чӣ шудаам, намехоҳанд ки дар ватани худ мо ба мисли аврупоӣ зиндагӣ кунем, ба мисли аврупоӣ раҳои хубу тиҷоратҳои хубу заводи корхонаҳои хубу барқарор кунем. барои чӣ беғайрат шудем? мо тоҷико ягон вақт беғайрат набудем. ягон вақт барои ман намегӯям ки шумо ягон тиёқа гирен ва сари якас ҷанг кунен, ягон автомат гирен якдигара паронен. Не, ҷамъ шудан асри 21 ба маслиҳати хуб, чӣ хеле ҳарфҳо мо гуфтанд, ба маслиҳати хуб, ба дастгирии якдигар илтимос карда, ҳар як гиребон сар бароварда пешрафтӣ кунем. нахоҳ ки ҳамин пешрафтӣ дамон ҳамахе халал, ҳамахе ҷои бад боша ки моро ҳамхеле ҳар тараф мегӯянд ки шумо ҷанг мекунен, шумо хелиену хелин. ман намефаҳмам чӣ дард боша дар халқи мо ки бечора тарсидан аз худои таоло метарсед. шумо ки метарсед, намоз мехонед ки худованд бахшатвона, рӯза мегиред ки худованд шуморо бубахшад. он вақте ки шумо аз худо метарсен, бо ҳам аз банда метарсен, ба фикри ман ки ин дуруст нест. ҳақ талаб кардани суннати пайғамбар аст. мо бояд ҳаққи худмонро талаб кунем, бояд мо дар ватани худмон зиндагӣ кунем, бори зиндагии худмо бишавем. ба ягон чанд тараф фикр мекунем, ба ягон фикр қатъӣ намешава биромада ки чаро мо хелие шудем ки мо тоҷико аз аввали дунё, тамоми рӯи дунё дар мо илми худамонро паҳн кардем, оқилу доногимонро паҳн кардем. тиби мо аз тоҷикон, алгебра, биография, математика ва ҳама чизои мо, беҳтарин чизе дар рӯи дунё, аз дасти мо ҳама чизҳоро гирифтан, моро ғулом кардан, мо хаб карда шудем. нахоҳ ки мо дар хуталоно боло бошану мо тоҷико поёни поёни онҳо. фикри ақидаи мо даваё чӣ бошад? мардум фиребдиҳию, мардум ҷангандозию, мардум хезонию, ягон кори дигар. ман фикри ман ҳаминае ки бояд мо ҳаматарафа эста ҷому гав занем, талаб кунем, гирем, барем, монем, шинонем, обод кунем. барои ҳамин бародарон фикр накунед ки мо барои пул баромадем дар ҳамин ҷа, мо барои ягон мансаб баромадем дар ҳамин ҷа, мо барои оводӣ, мо дар ягон чӣ дар кор нестем. худованд ҳама овод кунатона, ҳаматарафа овод шавем. ягон фикри бада ба фикртон, ба хаёлтон набиёред. фикри бад аз ҷониби шайтон аст. мо шарикони он нестем. мо фақат дар талаби ободӣ дар ватани худ мо будан, дар боду ҳавои ватани моро бинед, обои гиёҳбахши ватани моро бинед, зару зевара бинед, тиллову тангара бинед дар тоҷикистони худ мо, ки мо фақат ки дар гӯши мо мешунавем, ба чашмон надида аз дасти мо гирифта дур мекунанд. худованд барои халқ додагиай. халқ бояд ин корро гирад дар таги дасти худаш, на ин ки роҳбари давлат ҳама чиза аҳлу авлоди худшон қатӣ ҷамъ карда, ҳама чиза зери дасти худшон карда, зулм монда моно ғулом карданд. мо ғулом нестем тоҷико. аз хоби гаронтон хезен, фикри ақидатонро гав занем, дар бари якдигар истем, ёрдам кунем, фаҳмиши худро дар ягӯши як киси дигар расонем.
یک کس با یک کس بخیلی بدبختی نکنین، با یک کس دشمنی نکنین. تو که این کارهای بد میبیارین. این دنیا را بینید، زمین لرزه را بینید، آفتهای طبیعی را بینید، جنگ روی دنیا را بینید، برادر کشی را بینید. این ایروی چیه؟ ایروی که ما یکدیگر رو مهر و محبتمون رو دور کردیم از خدای تعالی. ما خودمون رو دور کرده ایستادیم و جایی که نزدیک شدن به یکدیگر، با زبان شدیم مسلمان، با کام شدیم دیگه آدمون باید خیلی نمیشه. آخه اگه عزت من شما باید اون سخنی گفتنی داشته باشید. این سامان ده میتیم، سامان ده بچه امام علی رحمان که اگر سوالتون باشد، اگر اماکی که سوال بتیم ده عزتالله جان، من میخواستم با ارگانان مقامتی حفظی حقوق بعضی گپ‌های خود رسانم، مراجعت خودم ممکن؟ الو، صدا هست؟ ارگانان مقامات حفظی حقوق از شما التماس میکنم همچون شهروند تاجیک زبان، گرچند شهروند دیگر دولت باشم، هم من تاجیک زبانم، خودم رو یک سه فرزند دولتی تاجیکستان حساب می نمایم. من نمیخواستم که در تمام اهالی کودک از 7 ساله تا 70 ساله کارگران مقامات حفظ حقوق در نزد آنها همچون یک ظالم باشند، همچون یک ظالمی که برای آنها ظلم و وای میکند. من میخواستم که شمایان همچون مردم عادی، شهروند عادی تاجیکستان از پیش نظر خود نگاه کنید که در نزد مردم تمام کارگران حفظ حقوق سیاه کرده ایستاده‌اند. شما این بازی ها را میدونید. شما همچون دل جگری دولت، سپر دولت، شما یکمین شخصانی که برای حمایت مردم میخیزید، برای بهبودی خود، من نمیخواهم، برای بهبودی عائله خود، برای خودتون، برای زندگی خود مبارزه برید. اون چیزی که 18 تا کان طلا داریم و 17 تا گیس باید داریم و برق نداریم، دندان طلای کامل میفروشیم. در مشایخ‌های ما میگوید که اون دیگه که از اون دیگ به من نمیرسد، در اون دیگ گوز رسد. میبخشید برای این گپای باید برای همین من در ازبکستان به فکرم همه خیلی میکنم برای همون مردمش خیلی چیده بیدو مردم مهان، پرزیدنت مهان همه طرفا میفهمد. مردم مهان، پرزیدنت مهان زاده فرزند ناحیه سوخت با کلون است، سوختی است. برای همین اگر 18 تا گیس باشد و 17 تا گیس باشد و 18 تا کان طلا باشد و مردم با این عذاب و مهاجرت، در مهاجرت عذاب، نه حقوق، نه وای، نه یگان کس با دور آنها رسد، آینده این دولت کجا میره؟ آهسته آهسته این دولت نیست میشه. آینده دولت تاجیکستان نیست میشه. تاریخ بیاور شدگی. برای همین یگانه کارگران حفظ حقوق، مقامات حفظ حقوق، آیا آنها نمیخواهند که سردار ملیشه شوند یا که فقط فرزندان نیویره های وزیر و دیگرها عدل آدم باید همه کار کند، همه سردار شود؟ نه اکا آینده اکن خیتایی میبیاد نچن انگلیسه میشد، اینا مووی میشد. برای همین آنها وقت یا خیتایی میبیاد چی میشد، پریزیدنت میشد،
یا نمیدونم پروکورور گنرال میشه اینا مووی میشه. همین بود ده همین چیز بود کو دیگه دولت‌های да همین структура рафтаги Тоҷикистон як бор уже пош хӯрда буд имина апшти ана хешу таборбозӣ давлати Исмоили Сомонӣ пош хӯрда буд. ман як сол ё якуним сол пеш агар гӯш кара боштон записои ман ҳаст ҳамҷо ман гуфтам ки император Макиавелизм мегӯдина теоретически ман мегӯям практически бо доказат мекунам. Император даёт знать своим людям подданным, что он уничтожит это государство. Каким способом? Он китоби тоҷикона тақсим кард а маблағи худаш Эмомалӣ Раҳмон. Ҳама гӯш кунад, ҳукуматам ҳама. Аммо тақсим кард ки хонитон хушрӯ. Но данное время, вақте ки инамин последний этап шагирем агар ина шумо шаҳрванди Ӯзбекистон оё давлати Ӯзбекистон тоҷи Амир Темура бурда дига давлат ба метиҳад? Савол логически шумо ман метиҳам савол. Не, наметиҳад. Додани тоҷ дар чист? Савол. Додани давлат. Тоҷикистон додани. Ман ина камедоранди Тоҷикистон дод. Тоҷикистон не существует. Тамом, всё. Тоҷа додан. Ман ина медонам. Он ба кароне бурда дод. Тамом, давлат Тоҷикистон нест. Пас Google ро менависон, ина 27 кас тамошо дори, намедонам 30 кас тамошо. Google ро менависи. Передача трона, передача корониш чиго обозначает менависи? Мибро. 1282 сол. Қонунай. Римский регламент оқати. Додани тоҷ, додани тамоми давлат аст. Тамоми давлат дод. Тамом нест. Нагӯем ки шумо мо Тоҷикистон не тоҷа дод. Анамо Тоҷикистон мегӯи ки анамо нест дига уҷа Тоҷикистон. Ягон кас ҳаққи гуфтан надорад. Одами дига даромад Тоҳир Салимов. Хуш омаден. Агар гап задани бошен гап занен, фақат дашнон таъхир иҷа мумкин нест ягон нафара. Агар ҳатто ҳукуматам тарафдораш бошӣ, ҳукумата ягон защищат кунад, майли мо ин майдон озод аст, ҳақ дорӣ. Салом алейкум. Салом алейкум. Ба ҳама. Бародар, садои ман хуб аст? Ҳо хуб аст. Бародар, ман алҳол дохил пайваст шудам. Агар имконият мебуд мавзӯъро мефаҳмондед. Мавзӯъ ҳамин ки оё озодӣ, демократия, зиндагии арзанда дар Тоҷикистон ҳаст ё нест? Ин мавзӯъ бародар. Бошад агар тарафи нест. Озодӣ нест. аз куҷо озодӣ аст? Зиндагӣ чӣ? Зиндагии арзанда. Вақте озодӣ набошад, бародар, аз куҷо зиндагӣ арзанда мешавад? барои чӣ саволи ман бародар ҳама хелки барои чӣ ман ин Google хати худут будро англисӣ навис ё русӣ навис перевод кун англисӣ Trading World ҳамун чӣ да международный золотодобичи чӣ фурӯши ҳамун тилло қати Тоҷикистон рӯзи охирон бо отчёти ҳисобот метиҳад ҳамҷои Тоҷикистон англисӣ нависне ки англисӣ ко русиёш ва бисёр дурӯғ нависаги ино барои он ки мардуми тоҷик англисӣ намедонад англисиё ва англисӣ кати правилна ино отчёт додаги ҳамҷоба ҳаст Тоҷикистон 6 заводи тилло дошт соли 2022 аз ҳамин 2022-23 рафтеса ҳамин 18 ба баровардааст 18 таба ҳамин сол ягона Тоҷикистон 31 сола муддаташ бе ягона ҳамин сол ҳисоботи тилло дод бародар як рӯз ба ҳамунҷа ки ман дина хондам 140 килограмм тилло истихроҷ мекунад брат 140 килограмм 1 грамм тиллои худа Google хати мезани таҳлил мекунӣ мебурод ин чизо аз 40 то 50 доллар аё дар бозори ҷаҳонӣ миравад биржа то 40-50 доллар ака ҳамин тиллои Тоҷикистонро бугӯем ҳама чиркин бугӯем намедонам ҳамин хе карочи Тоҷикистона экспорти энергетика да бо ҳисоб мекунӣ
World Energetic System ай ҳамунҷа ҳам отчёташ ки ҳисоб мекунӣ ҳамунҷа биам навистагӣ Тоҷикистон после стран Советского Союза 15 собиқ давлати шӯравӣ боштигар дуюм давлати экспортёри барқ меистад баъди Русо Тоҷикистон меистад нашод заводи тилло истихроҷи тилло Тоҷикистон дар собиқ давлати шӯравӣ якум меистад ки 18 заводи тилло дорад фаҳмидем лекин барои чӣ мо зиндагӣ арзанда надорем савол логически почему гуҷоба мо хатогӣ дорем намедонам ҳамун Эмомали Раҳмонам тоҷик аст ҳамунҷа ҳамун тараф шиштаги одамоям тоҷик аст сабаб дар чист Микоил Раҳмон бародар мара гӯш кардеса бошӣ ман тара қабул кардам бародар телефонут куҷош нитоқ Микоил брат бародар шумо гуфтем ки яъне тилло экспорт мешавад صادر میشود 180 کیلو مثلا اینا 140 کیلو من خوندم 140 ببین برادر اگه شما باور دارید که مثلا امی 140 کیلو اگر باشد با طوری رسمی بله شما میخوان همچون سابق کارمند مقامات حقوق کنترابند را میفهمید چیست да یعنی باز بفهمه که با کنترابند چند کیلومتر برآید یعنی آدمش معلوم نه انا یعنی که 140 با گفتی روسو это не предел это 140 килограмм شو و خدا شکر نداند شما دی میکویل رحمان برات سلام علیکم خدا را شکر برادر اومدی ان شاء الله همه خوب است برادر جان همون موضوع میدونی چیزی باشد همین عاید طلا و ذخیره‌های زیرزمینی تاجیکستان یک برنامه هم داشتم من همین یک تقریبا 3-4 ماه پیش بود برای چی ما نمیتونیم این حکومت دیکتاتوری امامای رحمان برهم داده برای که امامای رحمان هر یک بایگری که ما از زمین‌های ما میگیرن اینا را طرف انگلیا و کانادا میبرن برادر و اینا فیرماهای نیافیسیال انگلیا و کانادا و خیتای با عوض مبلغ خانه میتند اینا و بارتر میکنن اینا در یگان کس نمیگن برای که اینا را قپیدن و دکزات کردن قین است این کارو را و مردمی ما مردمی مثال که به سواد هم بگیره میشه برای که این چیزا را فکر نمیکنن نه یگان مخالف این گپا را میزنن نه یگان حکومتی برای که هم مخالفتش باشه در فکر همینا است که پگه سر قدرت بیاین ایناش با هم خیلی مردم قل میکنه و مردم چومو میکنه و مردم هموخ ذخیره های مردم هم میگیرن میفروشن و مردم هم خیلی بیچاره میکنن برای مردمی ما این کارا نمیفهمن برای که مردم ما فقط باور میکنن همین کار ده که میبرید لقلق میکنی مردم ما باور دهم میکنن از زندگی خوب اینا ندیدن برای که 1000 ساله مردم تاجیک اینا مردم غلام بدگیان عرب اومد ما غلام بدیم ترکا اومد ما غلام بدیم روسا اومدن ما غلام بریم انگلیسا اومدن ما غلام همش اومدن و ما غلام بدیم و این غلامی دوام میکنه تا مردم خودش فکر نکنه تا چند قرار مردم ما همین بی‌پروایی میکنن که آخه این طلا از ما و شما است این آبایی که میفروشن آدما میگن که این رحمان فقط یک کنفرانس آبی کردن به خدای قسم مردم شما باور کنید که این کنفرانس نه تنها چی در شما آبی نوشیدنی دیگه نمیاین بخرین رحمان همش میفروشه 65% تاجیکستان به آب نوشیدنی است رحمان غلاف میزنه ای آب تازه آب ما از آب بایم برای چی یک مردمی ما نمیبرن گپ نمیزنن حقی خودتونه او پرزیدنت غلامی ما نه که ما غلام پرزیدنتیم هر حکومتی که میآید غلامی ما میشون نه که ما غلامی اونا برای چی مردم ما بیسواد هستن که نمیفهمن همین کارا که این رحمان ما را غارت داره این رحمان ما را غارت داره
این رحمانов ما را تجاوز داره تا چند خرم ما خب میکنیم وقتی که بسیار گپ میزنه آخه مردم آخه من نه پدرم در حکومت ده نه پدرم دپوتات بده من دلم با شما سوخته زندگی من خوبتر بهترین زندگی بود تک تا بگیره من آوام داشتم سویتم داشتم زندگی خوبم داشتم از شما چه زندگی پست از شما دارین زندگی حرامتر از شما دارین آخه تا چند کار خب میکنین تا همین سترایکا خواه میرین تا چند کار از شما غلامی این پدرلعنتا میشین این انگلیس هم میخواد با بدی ملت ما باشه اروپاییش هم میخواد با بدی ملت ما باشه امریکانش هم میخواد با بدی ملت ما باشه روس هم میخواد با بدی ملت ما باشه فقط خود ما میتونیم ما وطن خود از خود آزاد کنیم از این غبزگرا این رحمان فکر نداره که این میدونه که 100% میدونه اگر که مخالفت هم پیروز شوه این میگریزه میروه برای این نه یگان مخالف اینا دستگیر کرده میشونن نه یگان کسی دیگه راه حل این کار فقط خودی مردم است خودی مردم قیام میکنه اینا میقپه خودی مردم اینا میتونه گرفته یگان کسی دیگه نمیتونه گرفته برای رحمانov با انگلیا و با امریکا و با همه جا کار میکنه با روسیه و با همه جا برای رحمانov از کلن همینا است همین شما خودتون فکر کنید که این سیستم جهانی هاست یک چیز است سیستم جهانی یک چیز است یک گپ حقیقت میزنی تو اکستریمیست هستی یک گپ حقیقت میزنی تو سپاراتیست هستی یک گپ حقیقت میزنی تو تروریست هستی برای چی ای مردم 5 سال اخیر شما بگین که در یک اونجا یگان بار ترک شید برای کی نه برای در 5 سال اخیر 2 سال کرونا ویروس بود اینا یک سال دیگه جنگ اوکراین و روسیه در اینترس هازی تروریست ها هستن تروریست خودشان هستن همین پرزیدنت ها تروریست همین حکومت های هستن که هازی ما در اینجا زندگی داریم و این مردم ما باید خوب بفهمن که ذخیره هایی که از ما میگیرن اینا همه وقت نیستن روزش میشه که تمام میشه ما دولت ما نست نابود میشه از شما خوب بفهمین مردم ما اوج بیزار شدیم از زمین دروغگویی ملاهای شما ملاهای کلخد شما تا چند خر با واسطه دین ما را احمق کردن با واسطه دین ما را کشتن با واسطه دین ما را غلام کردن و برادر این ما برای چی ما عصبانی گپ میزنم برای که ای مردک آخی من الان میکنم وقتی که این ملت کدامی که تجاوز میکنه همونا باور میکنه همونا گوش میکنه آدمایی که حقیقت گپ میزنن آدمایی که برای فایده ملت و مردم گپ میزنن اینا را گوش نمیکنن او یخرش از مخالفت لاف میزنه آخه ای پدر لعنت تو مخالف در کجا بودی که وقت قدی حکومت یک بدی تو در کجا بودی که وقت من عذاب ده بدم تو در کجا بودی که وقت ما در زندان بدیم شما در کجا بودین وقت مردم بدخشان نکشتن شما مخالف خودتان میگین اخیل داخی آخه من حیرانم برادر که نه مردم تاجیکستان نه اون نمیفهمه که ما غلام 1000 ساله ما غلام بدهیم آخه یک بار خودتان فکر ما غلام نیستیم دیگه ما میخوایم که آزاد شویم از این غلامی برای چی ازبک‌ها زمینای ما را گرفتن برای چی افغان‌ها زمینای ما را گرفتن برای چی خیتای‌ها زمینای ما را گرفتن برای چی قرقیز‌ها زمینای ما را گرفتن ما یک گپ گفتن نمیتونیم برای شما غلام هستید هر کدام غلام هستید غلامی من میگم تو غلامی کدام در قهر میکنه اولی مرا زنگ میزنه در پناهی که ای بچه این گپا را نزن ای به خدای قسم میگم من هر کدام دا میگم من روزش مرا میکشن مرا ترما میکنن چیکار میکنن نمیکنن من حقیقت میگم هر کدامت باشه در هر برنامه باشه من حقیقت باشه من میبرم حقیقت خودم میگم ترسیش شما این از بین رفتن پسران خود شما است نه که پسری ما سلامت باشی برادر میکائیل یک تا سوال ده همین برای غروری یک تا چیز میمونم تماشا میکنیم اونجا اکثر بچهای بدخشان هستن ما پسیان همون رولی میمونم لوگوی برنامه ده تو مثل اونجا هستی همین مردمی که تماشا دارد همیا با بعد همیا رو تحلیل کنیم که پچیمو همین مردم دل گرده دارد و یا ندارد این همین مواز میمونیم اول تماشا میکنیم همه آدمو را اکثر یه مردم
انا همیشه دیدی میخوایی برات اکثر همون صورتی که بسیار هست اکثر مردمی بدخشان هم میدونیم برات این ریالی چیزه من ابجکتیو نه تحلیل میکنم تو میدونی مرا برای چی برات همین سبب چی که مردمی بدخشان غرور و ناموسش بسیارتر و دیگر رو پستر امونای آموزاندن دکار گذراندن دکار نه ما برادر ما 100% ما میگم تو که دین ما دین ترسونچکی را ایشون میتیا صبر کنی هر کسی که حاضر دین اسلام میگه و چی میکنه آخه دین اسلام باشه برای چی شما عربستان سعودی نمیگیری اون کس نمیره ای پدرلعنت آخه کتا مسلمان و رادیکال میگیری پدرلعنت برای سعودی عربیه در کون چو میزنن شما را همه عربای پدرلعنت در کون چو میزنن آخه شما خیال میکنه که باز برادر یک دقیقه ما همشه بعد میفهمونم که شما بفهمین که این مردم خوب گوش کنه بسیاری تو فکر میکنه که ها این وقتی که حاضر شما همه علماتون علمای اسلامتون در کجا که گپ زنن این میگه پادشاه از الله از جانب الله در کجا نمیستگی است خو یک بیارین یک دکزت کنین چرا همه مولا رو سوال نمیتونن خیلی پدرلند مولا یک خرکله کو بیاد دکزت که در کجا نمیستگی است این همین چی این همش برادر از همین مولای ما سر میشوه تا وقتی که ما در دین داده میشویم به خدای قسم اون کار کردن نمیشوه یگان کار کردن نمیشوه مردم ما به مثل رادیکال شدگیان همین مردم میدونن چی خیلی من برای که من تشخیص کردم برادر همین بگو الله اکبر همه باور میکنن که این آدمی چی بوده دیندار بوده اینا باور کردن نمیدونن که من الله اکبر گفتم در دلم چی نیت دارم در تای دلم نیتای مرا اینا فکر نمیکنن فقط همین همون روحاتی چی گپ زدم این ملاهای کلخر اینا آخه ملاهاشون همون یک منطقه رحمان بانوخی آخه اینا رو من چه باور کنم برادر برای چی یک ملا ایما بد مایل اول میگن که شما شیعه یا که سنی امیر ایوان جما بد یک تا ملا عبدالله از گلامی همون ایوان جما بد همون برای چی محکم کردن یک سنی مذهب گپ نزد برای که میدونن که اینا ترس اونچک هستن فرقیت ما از دیگر منطقه انمیده فرقیت میکنه برای که ما اگر که ما همو دپوستیم همو یک نیول شما هم بگیریم جرأت ما ایمو سن و مذهبای شما دا بهتر حیات نبروه مردم تاجیک همه تا میگم یک نیول شما شجاعتش بهتر از همو ویروشای بهتری شما حیات نبروه میگه پای ما این اگه ازاجون از یک دفعه قهر میکنه که مردم ما رادیکال شدگیان پاسینی وریم رادیکال شدگیان یک گپ میزنی تو کافر هستی یک گپ میزنی ایخی هستی خیلی مایل ما چیزی باشیم نباشیم ما در دین کاردار نیستیم اگر ای دین خود شما محافظت کنین من گجو محافظت کنم ای دین شما که ما فکر اندیشه ما سیاسی ای ما دینی نیست آخه ای دینی ها حاضر خودشون بجار شدگیان برای چی ای دین خودشون محافظت نمیکنه برای چی ای هم مذهبی خودش محافظت نمیکنه برای چی ای هم ملت خودش محافظت نمیکنه اگر که این مردم تاجیک فریدم منشن پالستینیان گفتم میترسن ای همه چیزا میترسن همه چیزا اینو همین قطر در وجود چون جاش شدگیه که آخه از یک جهت بگیریم شما خودتون فکر کنید که در ازبکستان تاجیکای ازبکستان آزاد زندگی دارن تاجیکای ازبکستان آزاد اینا همجا به یک مهمان داریم اینا صحبت کنیم این تاجیکای ازبکستان اینا انا فکر برادر آخه مرا علم نمیکنه که وقتی تاجیکی ما در اونجا تقریبا بیاین تقریبا همه وقتی که بدخشان میکشتیان بعد این طرف خواب بده همش وقتی این طرف میکشتن بدخشان خواب بده تقریبا دوای بیاین هم دیگر جدا میگردن همون خودمون میکنیم مرا نچور نوز وقتی که ما جان میتیم برای این ملت گفت دیگه فقط دشمنی با ما داره دشمنی کنکرتی با ما داره اخی ای مرد گفت ما چی بگم اخی دیگه جای اون چیش نیست طول 10 سال میشه برادر مردی ما را جنسی دارن طول 10 سال میشه یکی ما راه نداریم اگر راه داشته باشیم به خدای قسم میگم ما رحمان و چوم چیکارا میکنیم ما از بدخشان ما یگان کس در پارلمان ششتگی نبود یگان کس در پارلمان نبود از بدخشان ما یگان کس دپوتات نبود
یگان در حزب حرکت نداشتن. نه که ما مخالف اصلی همین رحمان ماییم، مخالف اصلی این رژیم ماییم که ما میتونیم که با پرگی بگیم که ما این پدند رژیم هم با چی مقصدی باشه ما نیست نابود میکنیم، با چی مقصد نباشه ما نیست نابود میکنیم. سلامت باشی برادر عزیز. مالی برادر. خواستم یه بار گپ زنم برادر نشد همین ذخیره های طبیعی تاجیکستان که برای مردم ما نمیفهمه. خیال میکنه که ما یگان نه در یگان دیویژن های رحمان فقط یک بدم، نه یگان میلیون داشتم، نه یگان چی. منم یک از یک عضوی همین جامعه هستم که یک عذاب دیده هستم. من به مثل شما هستم. نه پدرم نه مادرم در پارلمان نشستگی دروغ کچپ نمیکردن قدر رحمان فی پدر لعنت. مرا پدر مادرم در حکومت کار نکرده، در وظیفه نبوده، وظیفه بلند. سلامت باشی برادر عزت و ان شاء الله. مالی برادر. شامدی. همون با مردم باید دونین که شما یک بار دیگه همین تحلیل میکنیم. همین مخالفای اینا مخالفای تاجیکستان ابوینیت میکند تغییری ساختی کنستیتوسیونی با همین موضوع ده. ما ناسمانی فکت گپ میزنیم، همین تحلیل میکنیم برادرها که نپریمر این امروز موضوع پایین ویدیو با هست، زبانی روسی کتی زبان انگلیسی کتی ما موندگی تاجیکش هم شما میخونن بعد انگلیسی هم با میمونی. چخیل قانون خودش تغییری ساختی کنستیتوسیونی 307 401 این استاتیای خودشون قانون کتی استاتیای خودشون برای اینکه خودشون وایران کروس انامونا خودشون دکازات کروس اثبات کروس جو دنیا با اثبات کروس نه من بنه این مهارتی سیاسی روندنی اداره نمودنی دولت نیست، مهارتی искусство политический искусство управления государственной власти не. У вас нету искусства. Вообще искусство идоракунии давлата надорад. Агар идоракунии давлата дошта боши, ана ин хатогиҳо намешавад. ҳукумат гӯшкароса боши, ина ҷомеаи хонумон ва ҷанобон, ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳое ки шумо кафили озодии инсон ва демократия аст, ин муроҷиати мо ҳаракат ва мардум ҷаҳон ҳастед. ҳаракати сиёсии мардуми ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз мавзӯи озодии ирода, озодии баён, баробарӣ, демократия дар асоси қонунҳои байналмилалиро интихоб намуд. савол: оё дар тоҷикистон озодӣ ва демократия ҳаст? якумш. дуюмш: ва озодиву демократия чист? анализ дар асоси факт мекунем. калимаи озодӣ агар гугл дамнависӣ свобода мебурад. дар фалсафа ин имкони зуҳури иродаи субъект дар шароити дарки қонунҳои инкишофи табиат ва ҷомеа мебошад. ҳамун ҷомеа инкишофи табиат бо мурури замон бояд равида. мегӯяд озодӣ калимаш ҳамин мегӯяд бо мурури замон ҳамин ҳамаи давлатҳо демократӣ, зиндагии хуб, зиндагии арзанда додагии мардумаш бояд ана ҳамун этап ки равӣ. хеле не ки захмат кунӣ ҳамаро гирифт, мумкин нест. анамун кати бояд равӣ мегӯяд. бо менависем ки демократическая свобода, озодии истиқлолият, набудани маҳдудият ва маҳдудиятҳое мебошад ки ҳаёт ва фаъолияти ҷамъиятии сиёсӣ ҳар як синф мардум, иштироки мардум дар сиёсата мегӯяд тамоми ҷамъият ё аъзоёни онро ба ҳам мепайвандад, ба воситаи сиёсат мепайвандад, ба воситаи анамихе плашаткаҳо мепайвандад. чи ҷониби ҳукумата ки буромада бетаҳқир, бедашно просто дискуссия кардан ба мепайвандад. майли оиннома ҳаст, бо декларатсия, международная декларатсия о правах человека, о демократии, ҳамаш ба анамин чиз аст, ҳамин калима ҳаст. якум моддаш ба оинномаи ҳуқуқи башар моддаи якаш мегӯяд ки ҳамаи одамон аз модар озод ба дунё омадаанд ва ҳақ доранд ҳар коре ки ба каси дигар зарар намерасонад анҷом диҳанд. яъне ки ҳар озодӣ ҳамин чизе ки озод ба дунё омадӣ, демократия ҳаст ина тоҷикистон, но ту бояд ҳамихе давлате идора кунӣ ки ба дигаро зарар нарасонӣ. ба мардум зарар расондан мумкин нест ба массава
مهاجر سیاسی گریزه گشنه تشنه تنفروش این چیزا ممکن نمیگه انا این چیزای ممکن نمیگه لیکن جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیاش میگیریم اكون که قانون کی گپ بزنیم ده جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار دموکراتی و بنیاد دنیوی و یگانه میباشد میگه ماده 1 ماده 5 میگه که حقوق انسان و آزادی های او ارزش عالی میباشد میگه انا دلچه میریم ماده 6 به میگذاریم ماده 6 میگه که ماده 6 سرخط 3 میخونین سرخط 2 3 میخونین همینجا نویسگی 3 بنویسه که غصب حاکمیت از جانب یک حزب گروه لوبای که این جنایت است تغییر ساخت کنستیتوسیون انمین میشه وقتی که پدر پسر فرزند همه اولاد همه وزیر همه رهبر یک منطقه است انمو غصب حاکمیت میشه تغییر ساخت کنستیتوسیونی میشه جنایتی تغییر ساخت کنستیتوسیونی یگان مخالف یگان اپوزیسیونر نمیکنه خودش کرگی خودشون کراف نو امانه اسکوسوینده کار اون تغییرات علاوه داره یگان خیده شتاب اسکوسوتون جامعه جهانی به خودتون پرف بدگیاتون اثبات کردتونه این خیلی نمیشه هم دو تا سال بشینیده دو تا سال بشیده نمیشه زنه یک بار شروع میکنن بعد ماده 10 میگه که سند های حقوقی بین المللی تاجیکستان اعتراف کرده است جزئی ترکیبی نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان میباشد در صورت موافقت نکردنی این موافقت نمیکند یا قانون پیشوای ملت قانون 7 سال کردن اما موافقت نمیکند قانون های بین المللی دکلراسیون بود که بالا نقد کردیم اما موافقت نکند دیگر انسان هر یک شهروند حق دارد لوبای کره زمین باشد قانون های بین المللی را استفاده برد میگه همین ماده 10 بنویسگی میگیرین میخونین خودتون برای همین چرا الیت سیاسی حکمران در تاجیکستان انا همین چیزا رعایت نمیکنن خودشون جنایت تغییر ساخت کنستیتوسیونی میکنن یگان کس جوابگر نمیکشن خودشون غصب حاکمیت دولتی میکنن یگان کس گپ نمیزنن یگان وزیری هست که از دیگر منطقه سوال وزیری مدافعه وزیری نمیدونم امنیت وزیری کارهای داخله پروکورور گنرال یگان تا هست نیست مجدی وزیر رهبر همش یک جا درون بیام بیرون بیام همه خیلی بیرون هم انم خیلی اسکوسوین ساختگی برای چی ساختگی همش سبب است یک تا چیز ماده 13 میگرفتگی آدما نمیخواهد که مردم عادی آمده شینن حکومت بر از دیگه مناطق آمده شینن کلینتی کونه که کار کردن آسان کو کلینتی اینو بود اینو که دادوگیری فکر میتونه انا همین سیستم ساختگی بودن اینا لیکن آمد برآمد شکست همین سیستم برای همین هر یک کدام شما باید دانین که همین چیز این یک بار دیگه انگلیسیش هم میمونه شما گوش کنن مردم اچون ایدیوت ریج Ladies and gentlemen, the world community, international organizations and countries that you are the guarantor of human freedom and democracy around the world. Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT. Today to raise the topic of free will, freedom of speech, democracy based on international laws. 1. Is there freedom and democracy in Tajikistan? 2. And what is freedom and democracy? But the foundation of the facts. The word freedom in philosophy. This is the possibility of the subject to manifest his will in the conditions of awareness of the laws of development of nature and society. Free will, freedom is independence. The absence of constraints and restrictions that bind the socio-political life and activities of any class, the whole society or its members. In the Scenery on Human Rights Article 1 says that all people are free from mother, and to do everything that does not harm another, the Constitution of the Republic of Tajikistan. Article 1. The Republic of Tajikistan is a sovereign, democratic, legal, secular and unitary state. Article 5 Man,
His rights and freedoms are the highest value. Article 6. The usurpation of power or the appropriation of its powers is prohibited. Article 10. International legal acts recognized by Tajikistan are an integral part of the legal system of the Republic. In case of non-compliance of the laws of the Republic with recognized international legal acts, the norms of international legal acts are applied. And why does the political elite in Tajikistan not comply with the Constitution of the Republic of Tajikistan and international laws? If a person speaks about freedom, democracy of human rights, the authorities of Tajikistan fabricate a criminal case against him, they will put him in jail, oppress him, humiliate his honor and dignity, or he will die. We, the simple people of Tajikistan, want freedom and a decent life. We ask you to listen to our voice and help us. Sincerely, the Political People's Democratic Movement AMOT. Аламин английсиш буд, ина русиша бигирем агар. Например, дамы и господа, всемирные сообщества, международные организации, страны, которые вы гарант свободы человека и демократии по всему миру. Политическое и народное движение, демократическое движение Таджикистана АМАТ сегодня поднимает тему о свободе воли, свободе слов, демократию на основе международных законов. Есть ли свобода и демократия в Таджикистане? Первый вопрос наш. Мы народ. И что такое свобода и демократия? Но на основании фактов будем говорить. Слово «свобода» в философии – это возможность проявления субъектом, значит человеком, своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества. Первый ответ на основании фактов, который есть в пространстве интернета. Свобода – это свобода независимости. Свобода – это независимость, отсутствие стеснения и ограничения, связывающие общественно-политическую жизнь и деятельность какого-нибудь класса, всего общества или его членов. В Декларации права человека, статья 1, говорит, что все люди свободными родились от матери. И делать все, что не наносит вреда другому. Переходим на Конституцию Республики Таджикистан. Конституция Республики Таджикистан гласит первая статья Конституции Республики Таджикистан. Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. Переходим на статью 5 этой Конституции. Человек и его право и свобода являются высшей ценностью. Переходим на статью 6. Узурпация власти или присвоение его полномочий запрещается. Но в Таджикистане все ветви власти, все министры из одного региона, все министры до единого, все начальники полиции, все прокуроры, все до единого из одного региона. Это же нарушение конституционного строя Республики Таджикистан. Почему в отношении вот этих людей не предпринимается, не возбуждается уголовное дело на основании международных законов? Потому что статья Конституции, статья 10 Конституции Таджикистана гласит так, что международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются основной частью правовой системы Республики Таджикистан. В случае несоответствия законов Республики признанным международным правовым актам применяются нормы международных правовых актов. А почему политическая элита в Таджикистане не соблюдает конституционный строй Таджикистана, Республики Таджикистан и международные законы? Если человек, любой человек из другого региона говорит о свободе,
демократии, права человека, власть Таджикистана против него, клан против него сфабрикует уголовное дело, посадят в тюрьму, угнетает, унижает честь и достоинство, или его ждет смерть. Почему? Вот это одновременно вопрос международным организациям, которые слушают нас, и чтобы они предпринимали меры против вот этих людей. Мы дали вам со стороны лично меня, было отдано вам всех людей, которые они откуда. Что оппозиционная система, что внутренняя система. Откуда они? Родом откуда? С фактами. А дальнейшее то, что вы будете принимать решения на основе международных трибуналов, не знаю, судов, что то вы будете решать эту проблему, мы надеемся, народ надеется. Но мы уже не хотим стать рабом одного клана, одной территории. И не будем рабами. Это мы, потому что декларация, международный закон говорит, мы родились свободными. Просто хотим просто свободу на основе вот этой конституции. Барои амин мардум freedom mention Tajikistan нависен, комментарий лода freedom mention Tajikistan нависен. А дигарода записоя роикнин. Бояд иное факт кати қапидан накор. Ҳама вақт қонуни худаша худаш бе истифода бурдан накор. Закони худаша худаш бе истифода бари факт да ин основа факт. Вақте ки ино мегӯд ку ти нарушал закон мегӯд, ино ба закон оружие да яроқ барои одама обезвредит каран, забонаша калта каран. Барои ҳамон ҳама вақт закона истифода бурдан накор. Закон ана ҳамин закон кати статьи 307 захват власть, нарушение конституционный строй, разрушение конституционный строй, хамим все преступления, которые, как я юрист, я по образованию юрист, хамим хукукшинос хастам, ман худам муфаттишам кор карда хастам. Хамун муфаттишое ки дар дохили Тоҷикистон ҳастен, ҳамун постановление о возбуждении уголовного дела тома нависен ки установил мешадку следователь такой установил Эмомали Рахмон и его семья, нарушая международные законы и Конституции Республики Таджикистан, статья 6 узурпация власти, захватил со своими сторонниками из одного региона, захватили все ветви власти. Имена этих людей. Ам вазирот оно нависен. Ё муайян кардам нависен, муфаттиши фалон. Амун 307-401 ҳам ҳама хел нависен. Дига ӯ десват намекунад, ягон давлат ӯро дига признават намекунад. Ӯ статьёт оно. Барои он ки факт есть факт. Искусство идоракунии политика, идоракунии давлата, искусство дорад политика. Ам политика искусство дорад. Вақте ки искусствои намефаҳмед, я бор Қазоқистона, Қирғизистона, Ӯзбекистона ҳама ҷой бинен, худтон бишинен. Ман не, худтон бишинен, вазиро, роҳбаро, ҳар касе ки тамошо кунен. Я бор дуроен бинен ки вазири прокурори генерали Ӯзбекистон аз ҷои Шавкат Мирзиёев аст, ё вазири амнияти Ӯзбекистон аз ҷои Шавкат Мирзиёев аст, ё намедонам Содир Ҷапаров агар гирен, агар президенти Қирғизистона ӯ кияку ташриф оё як минтақа сардуш не, ё Туркманистон гирд. Туркманистон фарзандша мондаги даже ҳамуҷои гиртон ки оё ҳамаи вазирош ҳамун минтақае ки ҳамун бобошу падарош ҳамун таваллуд шудаги ҷо аст? Не. Ягона Тоҷикистон аст. Осиёи марказӣ тамоми ҳудуди давлати пас аз шӯравӣ ба ягона Тоҷикистоне ки тамоми роҳбараш як минтақа. Даруну берун ба. Ина мо уже медонем. Ина уже мо исбот кардаги. Ман уже ина исбот карда течени 5 солу 6 сол то Созмони Миллали Муттаҳида расондагӣ. Факту рақам ки ҳамата. Мана ягон кат сиёҳ накун.
Хақ есть хақ. Мой шарифи Рамазон мегӯям ман. Правда есть, это правда. Я не боюсь говорить правду. И буду говорить это. Лекин искусство я бояд ёд гирифту. Шумонам тоҷик, манам тоҷик. Манам шумо намефаҳмам. Власта додам намехоҳитон. Намедонам. Намехоҳитон ки дига касо гирад. Но мо ба зиндагӣ таъмин кун ту. Вазифатай. Яке аз сатҳаи ҳамин конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба навистае ки таъмин намудани зиндагии арзанда ба мардум. Бо якта дига моддаш ба моддаи 13 ба навистае ки бойгариҳои зеризаминӣ ва дохилизаминӣ берун ҳамаш ба мардум тааллуқ дорад. Аз куҷо ба мо тааллуқ дорад ки мо ҳамамо ғуломем? Савол. Зан тан фурӯшад. Мард мурда рафтестай. Любой ҷо бурдестан ҷангҳои Сурия буд. Уҷо мебурдан, ҳозир бо Украина мебарам мекушам. Любой ҷо мебарам мекушам марди тоҷика. Чӣ ба як кас гап намезанад? Чӣ ба фарзандои шумо намерад? Ҳамунҷа ба шумо русо шумона нигоҳ кард. Зиндагӣ шумо ба дод. Ман ба додагиш не. Рус ман ба ягон чӣ додагиш не. Зиндагӣ додагиш не. Шумо ба дод. А барои чӣ фарзандои шумо хоҷаҳотон ба хизмат намекунад? Логический вопрос. Барои чӣ? ҳама тоҷик аст, дунё ба миллатҳо якҷо шавад, агар зинда мемонӣ. Вақте ки шумо мегӯитон ки ҳама вазиро муҳом мешин, нихлинаш, шумо зинда намемонем. Бахшиш. Як калимаи нито истифода бурда бошед. Шумо зинда намемонед. Ягон кас зинда намемонад. Ҳамата нест мекунад. разделяй властвуяй ку ман буровардагим не. Вай политикаи анамо шумо ба ёд додагӣ одамо буровардагӣ. Шумо на нест мекунад. Мана не. Ман ягон чӣ намешам. Ман нами ҷон ба истодагӣ меистам. Но тоҷикона китобаша додан, ман 1 сол пеш гуфта будам. Ин ами одам тамошо дорӣ, записои ман ба даро, ман гуфтагӣ чанд записом ба даро ку 1 сол пеш гуфта будам ки тоҷикона додани император шумоно огоҳ кардан, коргарои ҳукумат, авангард ҳаме туи огоҳ кардан ки ман давлата нест мекунам. тоҷа додан. ин амҷо ҳозир шаҳрванди Ӯзбекистон ки суҳбат кардем, ҳамон ба ман савола додам. Гуфт ки тоҷа додан чӣ маъно дорад? Тоҷа додан а вақти ҷангое бинед, кинои ҷанга бинед, ҳамун шоҳ меафтид ранӣ шуда, мурдоса бошида, тоҷаша мегирифтан, гуром мегирифтан. Баҷо мекардан. Дига одаме ки ҳамун давлата забт кунанам, тоҷа намедодан. Баҷо мекардан тагои замин ба. То шоҳи нав ҳамун миллат пайдо шуданам. А шумо тоҷа додан давлата додан аст. Не существует. Шумо нагӯед ки ман 1 сол пеш огоҳ карда будам. Ман 1 сол пеш вес мардуми тоҷика огоҳ карда будам. Огоҳ карда будам ки тоҷикона додан. Ҳар касе ки тоҷик мегӯӣ, тоҷдорам мегӯӣ, тоҷ надорӣ дига ту. Ман намегӯям ки ман тоҷдорам. Ман тоҷам нест дига. Тоҷи мани гирифтагӣ ӯ буда дод. Тамом всё. Надо смириться. Раб должен смириться. Ами ғулом бояд смириться кунад. ҳамин тақдират тан додаи кози кор мекунӣ, пул роӣ мекунӣ муомалӣ ба ана ҳамон ба смириться кун ту. Диги тоҷ надорӣ. Тоҷикистони ман тоҷ бар сарам нагӯед. Тоҷик агар якта ролик мекунед, ман шумо ба факт кати мебурорам. ин амҷо запис дорам ман. даже ҳамун дарун, ҳамун Америка ҳамун рӯз запис кард роӣ кардагӣ. Касе ки гӯш кунидгар мефаҳмад, англисия донад. Ина ман мемонам. Анамҷа мегӯяд ки инами англисӣ гап зад. Ман Эмомалӣ Раҳмона мегӯям ки ман любой ҷо одам дорам. Любой ҷое ки мерад Эмомалӣ Раҳмон ман одам дорам. Ҳамунҷа запис кардаги ин гапа. Ҳамунҷа мегӯяд. Ҳамунҷа ба $10 миллион мегӯяд Эмомалӣ Раҳмон дод барои оби тоза. Хайр кард. Ранге ки ҳозир мегӯем ку ҳозир мардумо блогерҳо мегӯяд ку ман ин касал шудааст, хайр кунед мегӯяд ку баъд мардум скидватса мекунад. Эмомалӣ Раҳмон $10 миллион дод мегӯяд. Ина мардум ғулом. Ина 34 нафар намедонам 40 нафар. Ина савол ба чӣ мегӯяд? Ина факт. Дар кор шава роликша мемонам.
اما odama میگم امریکانس میگم رحمت کتوس اماملی رحمان بکی 10 میلیون دلار محمد داد اکسیه اوبی توزه با ما اکسیه میگذارونه اوبی توزه کفته اماملی رحمان میلیاردر پولدار میبیاد پروسه میپرد با одновременно توجتان برده میتیاد برای چی میدونی کسی که منصبدار از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه میگم амуда میگم که Tojikiston не существует. Фактически, من شما به میگم این مثال این می شهروند ازبکستان این می سوال میتیم این مثال سلام علیکم من شما به یک بار دیگه سوال میتیم که همین مردم گوش کنند تاج دادن چی معنا دارد این شما شهروند ازبکستان تاج امیر تیمور برده دادن چی معنا دارد برای ازبکستان دادن دولت نیست تاج سلطان سلیمان برده دادن چی معنا دارد دادن دولت بلاست да من تماشا کردم توجیکستان بوده امریکا به داده که بود 10 میلیون دلار داده من تماشا کرده بودم برای همین این مثال اکای امید شما گپ زنین ایره چخیلی تحلیل میکنیم چخیلی تحلیل باید کرد چخیلی کرد این مثال همین چخیلی باید فهمید چخیلی فهمید این مثال همین این همین تاجیک رابطه بی‌واسطه دارد ریشه و اصل کلمه تاجیک از واژه تاج و معنایش تاجدار یعنی دولتدار می باشد این نگاره همچنین تاریخ قدیم و میراث غنی داشتن خلق تاجیک را که از زمانهای قدیم در روحیه صلح و ثبات و به طور آسایشته با تمدن و ملت‌های دیگر در روحیه صلح و ثبات همزیستی داشته است معرفی می کند سرور دولت محترم امام علی رحمان هنگام صحبت تاکید کردند که این هدیه همچنین سعی و تلاش همه‌جانبه و دستگیری مردم تاجیک را انا این بود دادن دولت اینه میگه دادن мирным путем сдаться не знаю додани Tojikiston nishon додаше буда Иззат ами барнома ки шумо нишон додед дар Тоҷикистон паҳн карда шудагӣ буд не дар барномаҳо да Тоҷикистон меам ино худошон реклама карданд но идеологически аз ҳисобе ки мардум дониши сиёсӣ надорад таҳлил карда наметавонад чиё обозначает если гугли написад инами гугл кунен ягон кор накунен просто гугл да нависен передача трона чиго обозначает мебурод худаш ки передача трона додани полностью ҳукумат давлат аст полностью без никакого вопроса ягон ҳамаи давлати дунё баъди ҳамун پشت خوردن شاهیگری گوییم تاجاشون گران میماند همش موزهیش بدارد تاجه همش نگاه میدارد و برای اون که چیزی مقدسات حساب میشد حتی وقتی که ما در امپری که ها بودیم ترکو عربا روسا همین تاجه بجا کرده بودن اکای امید فهمیدین این مینه انمین چیزه انمین بجا کرده آمده بودن 1000 ساله بعد اسماعیل سامانی بعد انمون چی همین چیزا بجا کرده آمده روس میکردن دولت دیگه عرب بود نمیدادن برای اینکه نستاول و یا ستاولینی که خودشون نمیموند کو آدم خودشون پس تاوید میکند برای همون کرونا سری همون به نفتیدن همین چیز کرونا بجا کرده می آمدن انمین وقتی که استقلالیت شد دست همین به دادن این مثال بابا جان غفورов صدرالدین اینو خوبتر میدونسته که این گرین اخرانت میکرد یعنی کرونا فهمیدین فهمو این بسیار آدم استورش میدونه اینو این میگیرد میتیاد چه فهمیدید تو همین تاجیک از کدام وقت عصر سوشیستوات کرده باشد انا همین چیز تاجدار بودن تاجیک اثبات میکرد فهمیدید دیگه نیست این چیزا میتونی نصف کنی گویا که تاجیکستان نبود میفهمید چما کرونا بیار اثبات کن که تو تاجیک هستی اثبات کرده میتونی اما وقتی که
корона нест исбот кардан наметавонӣ ту тоҷик будан. мефаҳмед шумо? мефаҳмам. барои чӣ ки тоҷикои ихтиломо дар Тоҷикистон агар ин намоиш баромада карда бошад, барои чӣ ино хаб мекунанд, барои чӣ ино таъйид шудин, дар ягон ҷо нависта шудагӣ нест ки тоҷик бетоҷ карда. این реально این факта нишон додасам, ман факта нишон додасам ки это как понять, вот не знаю, лишний ман тоҷик хоби ман намебарам, я думаю, я анализирую, ман анализ мекунам, почему до такой степени докатились, почему намедонам ҳамин тоҷо бурда суғд ба баҷо кунӣ намешуд. коргарои амният, коргарои намедонам милитсия, касе боши мақомоти бар буд, намедонам Бадахшон ба баҷо кун буд, бар буд хатлони худат ба таги замин ба гӯр кун буд. чӣ ба накарӣ? чӣ ба накарӣ? спрос дорад, мардум спрос мекунад ан мардуми хатлон, ан ҳамин тоҷа спрос мекунад. мардуми хатлон бояд хушрӯй дарк кунад. тоҷик спрос мекунад, любой кунҷи дунё метон ку спрос мекунад ки ку тоҷимҳон, ки бурдод, шумо чӣ ҷавоб медиҳед? савол. уҷада ягон одами бегона нест, ҳамон мардуми шумон ҳаст бурда додагӣ. ин доказательство ки нест, не существует. Рости гап акай умед Google дар омада хонид ку. Вот ина шумо ман мефаҳмам, иззат бародар, ман мефаҳмам ин чизоро ки вақте ки тоҷ доштед, аммо шоҳ чӣ дорад? тоҷ дорад. тоҷик чӣ дорад? тоҷ дорад. тамоми дуи дунё дар шоҳҳо дар сари мизи шоҳишон, дар сарашон тоҷи шоҳӣ доранд. вақте ки дар сари мо набошад, дар сари давлати мо набошад, мо чӣ давлатем? мо чӣ дига даъво кунем ки ватанфурӯши худ мо ҳамин инсоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд ку Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ мекунанд, намуно чӣ мегӯянд? номус доранд, надоранд? намегӯянд чикор кунем? хай тоҷ буда дабо тилло аста бо мекунем, да намихели фикро мекунанд ки асро қати омадагӣ тоҷ. да ин тоҷа сохта намешавад. ин тоҷ определённый, намедонам, ҳамун қонуное ки дунёи римский империя ҳама властелинский законо кати, ин тоҷ як хосият дорад, хосият намедонам як чӣ дорад, да ҳамун мешиносанда ин специально тиллое ки ина кор кардан кара наметавонад, ина тиллошон даже ин специальный чиз, ина сохта намешавад, ина дополнительный сохта бо мондаян намешавад. ин гуфтусиям ку баҷо караги буд. ина ҳамин қасо ин номуси тоҷикон, бародарони аҳли ислом, бародарони тоҷик, аз хобатон хезен. ин ҳамин моҳи шарифи рамазон хезен, бинед, нигоҳ кунед ба чӣ ҳолат бурда истода давлати шуморо. хаб карда мешинем, нигоҳ карда мешинем, сабр кардан мегирем, сабр кардан мегирем. фақат дафъаи дига як қонун дига қабул мекунад ки фарзандое ки хӯронда пӯшонда наметавонад, амрико дига давлатта барода фурӯхта шаванд. ани коро мекунад, фарзандотонро мебара мефурӯшанд. тамом. дига нагӯд ки ягон тоҷикистони намедонам ман тоҷ бар сар, тоҷикистон ба пеш, не нагӯ дига тоҷик вообще намедонам. тоҷик фурӯшон, тоҷ фурӯшонтон то тахт фурӯшон, намедонам, хеле мондам дар кор номша ки не знаю, уже не существует такое государство. даро Google ба ҳамат хон, нами 35 нафар ҳар яктат хон, падару модарат ба фаҳмон, Google ба дарот хона. намедонам, хешот ба фаҳмон, дигаро барои кун. не Google лозим нест. Google не кампиро мисол бово ви дорем кудам ҷа ҳастан нози пиронсолоно. ҳамонои пурс мегӯ, ҷавобша мегӯ. ҳамонро пурсан, Google дар кор нест. гӯя ки тоҷ давлате ки фурӯхтан чӣ мешавад? давлат пароканда мешавад. давлат пароканда шудагия. ҳама чиз дар дасти Эмомалӣ Раҳмон, ҳама чиз. халқи бечора дар қади кӯча мондагӣ, намехезанд ки намега хападам хеста оста нигоҳ карда аг ҷои нармашона ёфта дар ҳамон ҷо зулми худ нарасонад. ино барои чӣ ҳамин хел кард?
Акай умед ман ҳамин шумои мегӯям ки ино запаснои аэродром сохта, тичени ки мухолифату мубориза гуфта, ино запаснои аэродром худошон сохт, ҳамун давлатҳо ба одамошон роӣ кард как мухолиф. ин эмомалӣ рафт мисол митинг накард Америка ба бачаҳо, амно набаро рафта баъзеш қарсак мезанад онҷа ба бисёр ҳамин темаям хезон, бачаҳои Бадахшон хезон ҳамин темая ки бисёри ҳамун мухолиф гуфта худоша беженс кард онҷа политически ино рафтааст эмомалӣ бо хушомадӣ. дурӯғгӯии мардуми тоҷикда хешои худошон агар ҳамаш як минтақа барои он ки оппозитсияи тоҷик ба бисёр бовар накардани бисёр ҳамун давлатҳоям дар ҳамин буд ки ҳама оппозитсия ҳамин як минтақа кохи мебиёянд худошон оппозитсия мегӯянд ино қонунҳои байналмилалӣ кати защита метиҳанд со временем они начинает короче защищать Эмомали Рахмонов. Фаҳмид да? Поэтому ин чизоя уже медонад, дунёи имрӯза медонад ки анамхе бозӣ дорад. Лекин тоҷик дига уже не существует этой государстве. Может Узбекистон буд ки автономи ман буд, вай замини ман мегирам. Ё Қазоқистон, Қирғизистон, любой ҷо. Гуфт ки ҳаминҷа набуд, Сталин сохт ҳамин оба. Ку тоҷошона биёрад исбот кунад мегӯяд. Шумо чӣ исбот мекунед? Савол логически нет у вас ничего. Инҷо исбот нест. Нет доказательства. Авай бурдо ҳама записҳои кӯр мекунану мегӯям ки хеле чиз мо надодим, хеле чиз қабул накардем мегӯяд. Чӣ кор мекунед? Савол. Ҳечи. Ҳеч кор. Ҳеч ядаш намедем. Тамом. Да. шоҳи бетоҷа ки мешиносанд? ҳеҷ ки намешиносанд. ягон кас намешиносад. тасдиқ намекунад. ин аз соли 1282 ҳатто агар пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 1500 ин тараф бошад, агар ин аввай пеш ҳамин закон буд. Медонед ҳамин чӣ? Лига Натсий буд, Лига Натсий. То созмон додани ООН. Лига Натсий буд ки шоҳҳо ҳамунҷо ба чӣ мекард? общий касса бо ин буд да. баъд баъзе вирусу касало биёдагар ин шоҳ ба ёрдам мекард духтуроша фирсонда. ҳамун вақтам буд. Просто шоҳигарӣ кати буд. баъд созмони миллали муттаҳид шуд ҳамун номаш. ин ҳамунҷа ба бурдад, ҳамунҷа ба ҳамун Лига Натсия ба ки ман тамом. ман дига шоҳ нестем. я идораам кар наметавонам, хеле давлат дига нест. фаҳмиде на? фаҳмиде? Айҳақ. Уничтожение государства, короче, наглым способом уничтожение государства. Даро ҳар як кадомат хон бин 1282 сол кати законай. Римский, например, римский статуяҳай, қонунҳои римский ки истифода мебаранд, оид ба ҳуқуқи инсон, декларатсия, анамихе законай именно барои анамун тоҷ. Тоҷа додан, полни давлата додан. Полни. Бе ягон хел спрос. А тоҷик намедонам чӣ кор мекунад дар оянда, ман намедонам. тоҷик мондагӣ не? тоҷик чӣ кор мекунад? тоҷик дига акн ман тоҷикда чӣ исбот мекунед? ина ман тоҷик мегӯям. Например, фарзанди ман гӯяд ки ман тоҷик. Билже вообще-то это нация мегӯяд. баъд мегӯяд ки да он бил ани ин тоҷдор буд, ано хеле китоб нишон медиҳед, тоҷикона нишон медиҳед, варақҳои дардагиша. Намедонам. Мегӯяд ки гӯш кун. Давай мировое управление, мировое правительство. Мир ина созмони миллали муттаҳид. мерем мегӯем ки маҳон тоҷико ина ҳама давлатҳо якта шудост, ҷиддии мировое правление шавад гӯем, ҳама хелам шавад. Мы мерим, мегӯем ки унҷо мегӯем ки мы таҷики тоже хотим, чтобы были таким государством, да, членом вот такой организации, членом такой мировой правления, чтобы наши делегации были, наши люди сидели там, защищали интерес таджиков всего мира или таджиков в Таджикистане. Вай мегӯяд ки где ваше доказательство, что такой народ существовал? Шумо где твоя корона? Вот подставь вот круглым столом свою корону. Ман
میگن که کارون من دست شما پرکات بموردگی شما تیتون همونا میگن اینجا او логически это логика همه خیلی میگوید کارون من پرکات بش دست شما میستاده سوارته خب همه خیلی میگوید میگن من نمیتیم نیست میگوید چیکار میکنند любой президент دیگه любой راهبر که همجا میشد он не сможет доказать свою правоту فهمیدی وای پاسپورت بدبخت خیلی انسانه بدبخت امام علی رحمان بدبخت بوده انسان وای پاسپورت همون دولت وای گنتیکای همون دولت وای نام همون دولت وای любой چیزی همون دولت انا همون چیز انا همون نشان داده میش همون کروگلی стол و ریتسارو نمیدونم شاها خلیج چه میمون فهمیدی خلیج نباشه اساسا ترونم کارون میمون صحبت دیسکوسیا میگذارم میفهمی چی بود انم خیلی زکانو های تو حاضره انم اونجا با چه میشینه تاجیک کارونت کجا میگه کارون من پرکات نمیگی نمیدونم اونجا موندگی موزه به ما همجا گرفته بیام میگه تو دیوانه چی میگی ساتیلا نشون میده любое время من شما میگم любое время دولتایی که اینم سازمان ملل متحد باید من شما ریال این چیزا میگم 30 نفر باشد تماشاداری 32 نفر شد اینا تماشاداری وقتی که دولت‌ها به تا حاضره любой دولت راهبری دولتش میرد انا همین چیزا قطعی سونکا به گروه میرد определённый جا به закрытыми дверями انا من مونده پیشش میشینه گپ میزنه انا همین چیزا انا همین چیزی که واضح نشون داد دیگه نیست همین چیز تمام что надо сделать окей умеешь чего чего мефами чего карандарков мана ё ина амаки шумо чико карандаркор что нам делать вот таджика что чикор куним чикор карандаркор добиваться когда тоже гриштандаркор доказать карандаркор कि тоже они мардум, они хал. Ни один человек решает судьбу народа. Он запасной аэродром сделал для себя. Он учил запах. Там создал для себя место. Сказал им, возьми мой трон, я бессилен, защити меня. Все, больше ничего. салом алейкум суро боби созӣ саломати соз аст брат я салом алейкум ва раҳматуллоҳ салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ брат خوب بگذار انشالله خوب است همه هم اینجا خیلوات که ساعتی نتونکی در لایف این بیا گفتم یا بودر اونجا سلام علیکم پرسپاس کنم چخیرین خوبه سلامتی تو خوب انشالله همین تدا یکتا سوال دا امروزه موضوع ما آیا در تاجیکستان آزادی دموکراتیا نمیدونم زندگی ارزنده هست نیست نمیدونم چی سوال میتی جواب تی چیز بگو ما گوش میکنی بعد دویم سوال میتم یک تا دیگه سوال میتم سراغ فقط حقارت نکن نشنام نکن ماله 100% ما رمضان نکم حقارت نمیکنم هم یکان کلمه اضافه میکنم اون را اضافه نمیکنم ما شریف رمضان همین درباره همین چند وقتی در تاجیکستان میگن که زمین لرزه و زمین جنبی هم چیزا شده است. میخواست اکی زد روزای آخر زیاد شده است. میخواست همین را باید حکومتدارای تاجیکستان باید بدونم یقین که اینقدر مردم فشار آورده، اینقدر مردم از ظلم کرده، در زندانها در عذاب و مشقت مردم قرار دارد، اینقدر مردم فشار آورده، اینقدر فحشه هایی که در منطقه های تاجیکستان در یگان جای دنیا نیست. این بالا را خداوند بالای سر شما حکومتدارا آورده که بس کنین کوری همین ظلم و ستم تونن. این همه ایروی نمی فحشه و ظلم و ستم در تاجیکستان همین زمین لرزه میاد. ولی با ایرا بدتر میشه. این همی خیرفتن بگیرم خیلی ادامه بدید ایرا بدتر میشه. به همین خاطر در این ماه شریف رمضان ما خواهش میکنم از حکومت تاجیکستان که همین دست بکشه همین کارو
мардумро аз зиндонҳо раҳо бикунем, мардумро монем озод зиндагӣ бикунем. Ман ҳамин орзу дорам дигар. озодӣ, демократия, зиндагии арзанда ҳаст Тоҷикистон ё не? Кору хаҷофте. Ака зиндагӣ чия халқ душнаву ташна яка. Вуҷуд надора ягон чи. Ҳама дар азобу машаққат қарор дорад. На ҷои кора, на як зиндагия. Арзиш надора ҳамин зиндагӣ дар Тоҷикистон, ҳамин дар ҳамин ҳукумати ҳозира. Аслан арзиш надора. На як одамгарӣ мондагия, на як инсонгарӣ мондагия. Фақат ҳаронхӯрӣ, ғоратзанӣ, дуздӣ. ҳамин якта дига савол метиҳам. ин ҳамин суроб ҳамин тоҷае ку тоҷа додан дига шоҳ агар тоҷаша кашида дига ҷо битиҳад чия ма ифода мекунад? ҳамин тоҷае, тоҷ гуфтани чизае. Мо тоҷико история ба тоҷ гуфтани чизае. Тоҷа медонад корона. Ӯзбекистон дорад коронаи мисол Амир Темур пӯшида омадагӣ, мисол Туркия дорад Султон Сулаймон пӯшидагӣ, например Америка чи Германия дорад Людвиг мепӯшид король, Америка дошт, например Британия дошт королева мепӯшад. ҳамун тоҷа ман мисол тоҷа мегирам ту ба тиям чӣ маъно дорад? Тоҷ ака маъне якумш ки замоне ки пайғамбар Худо ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам номаи Худоро ки ва дар сарзамини араб пост дошта нашуд, номаро Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба сарзамини Хуросон фиристон. Абу Муслими Хуросонӣ номаи Худоро гирифт, тоҷ сохт ва дар сари худ гузошт. Ин аст нишонаи тоҷ ва тоҷик будан аст. Як ва ҳозира мардими мо тоҷа гирифтаги аз сар бар канор гузоштага ҳама не ҳам ҷавонора хусусан мардум беномус шидага. Бояд қадри тоҷа доништан накунад, тоҷа дунбора гузоштан накунад, бояд ҳаракат кардан накунад, амал кардан накунад. Ман ҳамиша мефаҳмам. ина ҳаминҷа ман ина видео ина брат ва бо номи этикии тоҷик робитаи бевосита дорад. реша ва асли калимаи тоҷик аз воҷаи тоҷ ва маънояш тоҷдор яъне давлатдор мебошад. ин нигора ҳамчунин таърихи қадим ва мероси ғанӣ доштани халқи тоҷикро ки аз замонҳои қадим дар рӯҳияи сулҳу субот ва ба таври осоишта бо тамаддуну миллатҳои дигар дар рӯҳияи сулҳу субот ҳамзистӣ доштааст муаррифӣ мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суҳбат таъкид карданд ки ин ҳадя ҳамчунин саъю талоши ҳамаҷониба ва дастгирии мардуми тоҷикро ана ҳамин тоҷ ман история ҳамина мегӯям ҳозир ту ба брат суроб ҳамин тоҷ аз пайдоиши давлати тоҷикон омадагӣ буд де ҳамин тоҷ вақте ки ҳатто турко арабо урусо англичано моро забт карда буданд, Хитой, ҳатто муғуло, манголо ҳама забт карда буданд, анамина баҷо мекарданд. Фаҳмидиам брат? Рус мекарданд. Рубурда рус мекарданд ки ҳамин даже киноҳои ҷанга бинигар, ҳамин шоҳ ранени шавадагар меафтид тоҷа мегирифтанд, бурда руску мефтанд, замина кофта гӯр мекард, намегуфт ҷоша, дига унҷаи дига кас забт карда гириданд, ҳамун давлата тоҷа намедоданд. Тоҷ мӯҳр да, мӯҳри тоҷико. Фаҳмидиам? мӯҳр тоҷик гуфтанад аввал анамин чиза мемонӣ столи кругли столи байналмилалӣ ба баъд мишинӣ ки ҳамин корона дорад мегӯяд. Фаҳмидиам брат? ҳамин хел да ин чиз ҳамин хел расшифровка мешавад. лекин ҳамин чиза ҳамин қасол баҷо кара омаданд я Садриддин Айни Бобоҷон Ғафуров ахир вақте ки уже чи Тоҷикистона исбот кард Сталин ба ана ҳамин чиз қатӣ фаҳмидиам бурда нишон дод моҳон доштим гуфт давлат доштим гуфт фаҳмидӣ ҷудо кард анамин чиз кати исбот карагӣ ва ё ҳамин чиз то распади союза ҳамун Тоҷикистон аддел нашуд Тоҷикистон давлат шуд Россия ба нигоҳ медошт вақте ки истиқлолият шуд овардан додан дасти ҳамин Эмомалӣ ба омад ҳамин чиз ин бояд нигоҳ медошт инаде ин нигоҳ доштан дакор ки исбот кара метони ту тоҷик буданата анамин чиз кати бе ҳамин чиз намешад тоҷик гуфта дига бедалел намешад дуруст ана ҳамин чиза бурда додани тоҷ
اگر محمد صلی الله علیه و سلم از 1500 این طرف به عمر دیده باشد پیدایش به 1282 سال اهالی تولد محمد صلی الله علیه و سلم پیشتر قانون عمل میکنند. فهمیدی؟ همون قانون کتی دادن تمامی دولت است. میدونم تامینه؟ بله گوگل بنویس میبرو. همینه دیگه تاجیکستان من تاجیکستان گفتم با یکم که تاج کلمه تاج دیگه نیست همون چیز دیگه کرونا نیمه پراو تاجیک نمیشه دوجه گفته نیزده پگه نمیدونم همه دولت‌های دنیا یک سیستم اداره کنیش یک جایه میشد. بعد همینجا رفته میگه که من تاجیک هستم کروگل استول میشینی همون سازمان ملل متحد به عضو اعضای هم که 6 است نامش با پگه اونجا میگه که حق و حقوق دار شدن با عدل اداره کنیش یک یدینی پرابلم سیستم شود دنیا. اونجا میری میگه که من نماینده تاجیکستان من تاج دارم. بعد میگه که کنی تاجد گدگر من یا تو میگویی که تاج من همینجا پرکات بیستاده من گرام بیام میگویی چی میگویی؟ نیست میگویی نیست فاک نیست بود انا همین چیز نیست. خیلی میشه سلام سلام گاب زن برا تاجیکستان با فکر نظر ما پروژه گروتانش برادرای خیلی میشوه ذاتنوشی چی بی شخصی ما ایمانی میخدم دامیرانی نمود نیست همین مردم خیلی جمع شوه به طریق اونلاین به طریق فکر نظر عمود شوان همین پروژه گروتانش موجنه است همه خیلی شما هم میگیریم من گرفته میتیم من شما دو وعده میتیم که همین امامالی برده داد من یافته میتیم شما تعلیل کردن نمیتونیم تعلیل کردن این که چقدر کجا بودن دادن بیلی مازه دو چای دروگیرون برای وقتی تعلیم هایی دیگه از تمام همون تو چا میرن پجام بگیرن هم انجام بگرن یا خیش میکنن میتون آغوش میکنن میتون میگیرن دیگه رو جفاوش میتن انا فکر ما همیه با فکر ما داجه چی مردم امود میشوه در برف توی دنیاش تاجیکستان جاگونه چیزه که دولت ما رو برقرار میکنه فکر ما همیه ایدتی بچکو همتون چی شد آزادی خوب شد بیان در بر امو جمع شد و مقصد اینه که میتیم کنیم اونمالی صنعی کنه اما کنم بکشم و بکشنه مسکرفتا کار کنیم دست با کار شد مسکرفتا و ما اعتراف میکنیم که آیا منطقه نفتان دل وزیر کابیر جنایتکار و دم کشمش منطقه ختمه ما اعتراف یه چیزا اعتراف میکنیم که ایجابلو نفتان دل گفت توگوی هست مثلا یک خواهد میبری میگه که بچه ما را کشتن دیگه پراکراتور را جینا چبون پراکراتورش میره خدای مالی رامون هست سودش میره خدای نام وردی نکش رامتی هست او میگه دستی کلو میره کلو دا میره بو اوزا نظر شریف هست نشان ملیتاش دنگرگی هست اوزا میمونه بسوی مرده دا مرده همجا دیگه میکساوه هیچ که بده دیگه میره مالی رامون دیوار کنارا چهتر یا تراز بیت بچه آمون سیلاوی بیو هر جناب برو تناوی پیدا کنم انامین نیست فقط خیلی پیدا داریم هر یا تشمو باید شخص جبر دیده شما نمیخوام جبر ببینید خطون دید نکنید فقط عمل کنید نه تو جدیدن درست پس کن که خیلی دیگه نمیدون چلی میشه ما که تاریخ شناس نیستم همین خمه داریم که نفتان بیل همین پیور کنترل کردیم همین تو جدیدانش نفتان بیلیم همین دولت دیدن نفتان بیلیم فکر نظر ما همین بود بچه هم اپن دبار فیلم میشه تاجیکستان
حالا تو بخده اتدام با زندگی آزاده مود سیدان رسول تنمالی مردمش که مولی مردم هست همنا تو مردم ها که مردم بسن کو وی بچه بروی مردم ها نام بسن اقول بسن زندگی بسن که مردم در بطرین حولت هست سلامت بشن گرفتن پوچ ویدیو و فقط همی چیزی که هسته آمود های دیگه دبای آمود چین چیز بگروه نمیدونم اون ملت ایدیاش پول طلب کرده که مرا پول بده که من بگویده بارم و خیلی بچه پول مینته میشکره یک تجاپول نته پول میگویده بارم $1 نته یکتا $1 هیچ شکره نته پول میگویده محکیروف که انامینی خیلی چپوده بار یک بوش تمام شکست میتکیاده لام سلامت بوشه ماله برا برای همین این اخا سوروب تدان سخان میتیم سوروب گابزان فکر و عقیدهش فقط داشنام نکن سوروب با گفتنی اون که همی برادرم بهترین گپا رو گفته راست میگه فقط یگانه راه مردم شریف تاجیکستان سرجم فقط به جنگ به جنجال از طریق گفتگو سرجم با پا خستم عمل کردم گیر اطرافی رئیسای نوحیت جمع شدن گیر اطرافی قوا و امنیت همه جا داخل تمام منطقه با پا خستن یگانه راه من شما همینه عمل کردن در کره عمل به جنگ به جنجال همین زدن مون بزنم هم یک روز زندگی میکنیم مردونه برو جونامرد برو زندگی بکنیم خستن در کره بگیرین ترس از قلبتون بخیزین توکر میگردیم میترسین ما همی یک بار آدم میه به دنیا یک بار میره همی یک بار یک روز زندگی که جوانمرد بار زندگی بکنیم فقط یگانه تمام منطقه تاجیکستان سرجم دستی به دست با پا خستنه به جنگ 100% کار حل میشه همی خلق بخیزه دیگه وای چی کار کردن نمیتونن دست پاشون بستگی دیگه با هم تاج دوباره میگیم برقرار میکنیم برای تاج برقرار کردن یگانه رو با پا خستن همدیگر فهمی سرجم شدن دستی به دست عمل کردم این همی کار خطی کار حل میشه خیلی امروز خیلی صحبت کردیم وقتی افطارم قریب میشوه لکن ما اکن چیم که آخی سروب تاکم میدونی که ما اکن کازارما زندگی میکنیم که کازارما میدونی تو کازارما همین زندگی میکنیم فروختش دیگه نیستیم نکن چی در شرایط ده شوینده بهترین کار همین مردانه بودن زندگی میکنن یک روز باشه که زنجان بردگاه با تشکر دو میگون جزاکل و خیر میگم کتاب دارم شما تمام کن رحمت کنید شما در فرمای افی در پخش مستقیم بودید من خیلی شما رو شنیدم خرسند شدم خوشحال شدم پروردگار تمام مردم تاجیکستان در این ماه شریف رمضان در دلشون یک آه بداره که مردم بیدار شود ناموس کند شرف کند با پا بخیزم از حق خود طلب کنم با دادی و برادران زندانی سیاسی برسم الله همه ما شما نگهبان باشه السلام علیکم و رحمت الله خدا نگهبانتون رحمت برادر مهمانی ما اکای سامان شما چی میگوین؟ شما مردم تاجیک ببینید ماه شریفی رمضان رو چی میخواهید؟ برای مردم تاجیک میخواهم که به همه مقصدهایشان رسند تاج سرجم شوند در گرد عمود صاف شوند جمع شوند طلب کنند دولت خود را شهرت خود را شرف خود را باید به دست خود گیرند سلامت باشند رحمت برای همین آخر سخن مردم تاجیک میگویم که باید یک جا شد ایدئولوژی کهنه که دیگه آدمو کنترل میکند تاجیکا همونا از فکر دور کرد اون چیزی که بود کردیم نکردن همینو هم مرا دادن من شما را فکت کتی مثال آوردم با گوگل خطی پرویرکا میکنین میسنجین خطون تحلیل کنین انالیز خوب است موضوعی هم کشوده میشد
ки тоҷа додан чӣ маъно дорад. худотон меёвен бисёр фактҳо меёвен аз дохили Google қонунҳо ай оиди ин чиз қонунҳои байналмилалӣ ай меёвен дар кори чизора дига несуществует ҳамон ҳамон давлат данное время вуҷуд надорад бо им да ҳамихе муаллақ истодаги муаллақ истоданаш барои ҳамин ҳар як тоҷик бояд донад ман шумо ба 1 сол пеш гуфта будам ки якҷо шудан дар кор тоҷикона доданаш макиавелизм ки нест кардан гуфтам шумо бовар накардем ина бурд тоҷашам дод дига тоҷикистон гуфтан уҷа хато барои ки тоҷ буд ту истона истифода мебуд сараш тоҷдор буд дига нест барои ҳамин якта этап мондагӣ пага мардуми тоҷик нест шавад агар ҳамон давлат вест мардуме ки хатлон аст ҳамона хатлон бурда дод ҳамуҷа аксар видеоҳо меистад ино архив ба иное мебинад пага фарзандона бераҳо пага фарзандои шумое намемонад пага фарзандои шумое спрос мекунад тоҷи мо ку брат ман гуфтум 70 сол агар суғду любой кас идора карда бошад ҳамона надод ба ҷо мекард ягон кас ба намедод шумо 31 солтон бурдтон доду барои шикам додитон ман намедонам ман ин обсуждат намекунам лекин шумон ватвети барои ҳамон чиз пеши вест 10 миллион мардуми тоҷик ба шумон ватвете шумон бурда додагӣ ман шумо мегум любой давлат рав Туркия, Англия, инами Аврупо гашти, Амрико гашти, тоҷ дорад, тоҷаш дасти худошон меистад. Ё анамо Амрико барав бели домаш меистад. Британия рав анамо Букингемский дворец меистад. Например, Олмон барав анамон Бундестаг гашта меистад. Ҳама ҷода анамон тоҷи Людвиг ҳамаш истодагӣ аст. Любой давлати майда барав, Арабистон, любой ҷо рав истодагӣ аст. Ин Тоҷикистон нест. Худат ҳар як кадомат хулоса буров. ҳар як кадомат таҳлил кун ҳар як кадомат сиёсатмадорои тоҷикистон шумон амман батар донотар ҳастен шояд барои шикаматон айку нестӣ ва набарин давлата бурданӣ бошен открита бигӯен ки дальнейше бади 15 сол мо существовать намекунем нест кардем ҳамин давлата гӯем барои ҳамун мардуми тоҷик мегӯем ки комментарио ба Freedom Mention Таҷикистон нависед записа тақсим кунен лайк монен ин канали ман гуфтам экстремисти террористи ҳам не ман на основании қонун таҳлил карда додам он чизе ки гуфтам ки узурпатсия власта захват кардани власта на основании қонун ва қонунҳои байналмилалӣ гуфта додам ман шумо ба ки ҳамихе қонунҳо ҳай поёни запис ба ҳай медроен мехонен бо худтон через Google мебинен действительно на основании қонун ман таҳлил кардагӣ ин ягон чиз намешад танҳо мардуми тоҷик бояд айку интереси шахсия бояд як тараф монд мардуми асосан ки касе ки дар сари қудрат аст ҳамоно ба ҳар кас медонад интереси шахсиётон як тараф монитон ё мешад ё намешад тоҷикистон ман инамақа чиза медонам дар кор шуд намешад барои ҳамин ин акай умед ахир сухана мегӯяд одами калонтар аз ман ҷанбаст мекунам акай умед агар гӯш карда бошед охир сухана бигӯед ҷанбаст мекунем ба охирин сухани мо ако дар охиратай ако ҳозирин дар анҷоми суҳбати мо аз тамоми халқи тоҷик аз тамоми бародарони халқи тоҷик аз тамоми инсонои фикри ақидаи хуб ба давлати худ мо дошта ба пешравии давлати худ мо бошанд илтимоси мо ҳамин аст ки ба гӯши шумо расад садои мо ки тоҷикистони мо айдаст наравад бояд мо ҷавоно наврасон фикри фарзандое ки айнав мешаванд таваллуд шуда истоданд худованд ба умри дарозшон диҳанд фикри онҳоро кардан дар кор тоҷикистони худамонро мо бояд аз даст боид натиҳем мо бояд хизмат кунем ба тоҷикистони худ мо давлати худморо идора кунем ба давлати худ мо бояд меҳру муҳаббати худро нишон диҳем модар аст ватан аст ва фарзандои мо ҳаст ватани мо бояд тоҷикистони мо тоҷдор бошад тоҷикистони мо бетоҷ набошад тоҷикистони мо пешравӣ
از همه پیشرفت دولت آسیای مرکزی باشد که ما تمام چیزهای خود را به دست خود گرفته، به دولت خود ما اداره کرده، به دولت خود ما خدمت کرده، دولت خود ما را پیش قدم ساخته و تمام زوادها و فابریکایی که در روی جهان هست که در تاجیکستان ما پیدا شود. از شما دستگیری شما برادران اهل اسلام من، برادران تاجیکی من، تاجدار من، دستگیری یکدیگر قطعی باید ما تاجیکستان خود ما را از دست باید نتیم. تاج نیست چی اکن تاجدار بگیری؟ تاج نیست دیگه. نه ما حرکت میکنیم. شیطان ناامید است میگم برادری من. ما بنده ها با امید هستیم که تاج خود ما را برمیگردانیم، وطن خود ما را آباد میکنیم. مرد شویتون برادران، از دور ایستاده و شکم خود را سیر کرده و وطن خود ما را به اهمیت ندادن، اینمی بی اهمیتی ما به همین حالت رسیدگیم. اگر که تا آخر ما هم خیلی بی اهمیتی شویم، غلام میشیم، غلام میموریم، دیگه نگوییم که تاجیکان ما تاجیک بودیم، ما تاجدار بودیم، ما دولت داشتیم. برای همین برادرای اهل اسلام از شما التجا میکنم که یکدیگر فهمی شود، با یکدیگر مهر و محبت شود، پیشروی شود، به دستگیری یکدیگر ما باید ما تاجیکستان خود ما را آباد کنیم که فخر کرده به گردن بلند به دیگه دولت ها گوییم که ما تاجیک هستیم، ما تاجیک وطن داریم، ما اقربان داریم، گذشتگاه داریم، خیش توار داریم و دولت پیش قدم داریم. همین برای من همه مهمتر همین است. برای برادران به شما رساندن، فکر شما هم باید به گوش ما رسه، با یکدیگر فهمیش یکدیگر قطعی، تصورات یکدیگر قطعی. یک بحر کلان به یک دست شنا کردن دشوار است، ولی امکانیتش هم نیست. فکر ما همین از برادرای اهل اسلام، شما برادرای تاجیکای من، تاجداران ما، شما باید ما را درست فهمه. دیگه تاج نیست، تاجدار نگوید، تاج نیست دیگه، تمام سیاه. شیطان امید بنده با امید انشالله. همین بنده اکا همون من قطعی همون جنگ کرده میگیرم اخیر. خداوند یک آفتاب نورانی را به طرف خلق تاجیک گرمیش رسانه که الله بزرگ ما همین همین گمراه هایی که ملایی که ریشدار را موندگان قدید نمیدانم چی باید سودا برین، یک فتواهای یک گپای وای میکنن که اگر نصیب ما کنه یا الله یا نصیب. میگم که بنده با امید شیطان امید. برای همین برقصد یعنی ملایی که نمی کار میکنن که از خانه کودکان قاعده بغدادی و 4 کتاب و قرآن کریم تا صنف 8 که تا صنف 9 قرائت قرآن کنن فرزندای مسلمان، که تا آن که اینا گمراه نشوند از ملایی که خوانده نخوانده نفهمیده به همینا ما را گمراه میکنن. همین ما اول همین کار من اگر نصیب کرده باشه که در تاجیکستان اگر کمتر که بهبودی شود، همین کار من التماس میکنم از تمام بنده های مسلمان که در تاجیکستان هستن که همین دستگیری کنن از خانه کودکان، الفبای عربی، قاعده بغدادی، 4 کتاب، کلام شریف و دیگه کتابایی که با ما خداوند روان کردگن، که تا آن که ما فرزندای ما گمراه نشن. ما که چی داریم میگذاریم 10 سال دیگه زندگی می‌داریم، 5 سال دیگه زندگی داریم، که تا آن وقتی از پشت ما آنها ما را با همین دعای نیک خودشان ما را به یاد بیارن که همه خیلی آدما بودن که ما را به همین راه خوشرو برای آزادی، برای راه دموکراسی آورده، با خواندن قرآن و خواندن دیگه کتابای اهلی که فرهنگ ما هستن رساندن. با من همه چیز دیگه یگان چی نه. من دقت و رحمت تماشابینان، برادران، شنوندگان عزیز، با همه شما عمر دراز، روزه نمازتان به درگاه خدای تعالی قبول شود، خیر و سخاوتتان قبول شود. الله بزرگ شما را هدایت کنه، با فریب هر دوم
шайтону гумроҳ наравен, фикри ақидаотонро рӯшан кунен, бари баробару бародар шавем, ба як ҷо мо расем. ба диққататон раҳмат. ҳазор раҳмати калон шумо баром. раҳмат афаёмед. апаи бибинур охир сухан чизи ягон гуфтани бошен гап занем. намҷак гапа гуфт бародар умед ки тоҷ мега тоҷа мо барои курсиёмон шида бурдем додем дар дасти худмо ки курсимона мустаҳкамтар қапем. дигар тоҷ нест. тоҷа мегирем метан амода метан диги касоба не амода метан абратан якҷо шавад тоҷик, якҷо шавад тоҷик, якдигараша дӯст дорад, ҳурмат кунад. ҳамаи вазифаҳо бояд баробар тамоми манотиқ ба тақсим шавад. аз ҳамаи манотиқ бояд вазир, президент, зан премьер-министр, зан роҳбар бурод. занҳо ба майдони чи оппозитсион ба занҳо ба фикри озодӣ баён кардани ақидаи худаша дода шавад. ҳар як чизаш ки хуб шуд, ман ҳамон чиза гирифта метиҳам бо шумо. тамом. баробарӣ, танҳо баробарӣ. бале. зана пас задан дар кор не, зана аз сиёсат дур кардан дар кор не. занҳо бояд майдони сиёсӣ ба бошад. заноя фақат кӯчаю намедонам рекламаи дига давлатҳо ба фирсонда эксплуататсия кардан дар кор не. занои тоҷика аҳмун зани тоҷик марди тоҷикои басавод таваллуд шуда буд, аҳмун модари басавод фарзанди басавод таваллуд мешавад. барои ҳамин занҳо биям майдони сиёсӣ додан дар кор, баромад кунанд, гап зананд, идеяҳошона гӯн, фикру ақидаҳошона гӯн. ин майдони озод аст. бояд ана ҳамин дараҷа ба расидан дар кор ва идеологии кӯҳнаро як тараф мондан дар кор. ҳама бояд сари якдигара бояд дастгирӣ кард. сарҷам шуд. дигар ҳичи. сарҷам ки шуд, давлат бо сохта мешавад. ҳамун давлате ки нест мекунанд бо сохта мешавад. сарҷам шуд. мардум як хел одамо мегӯянд ки зан ғуломае, зан беақлае, зан бесаводае. не барои ман ҳамун зан ман будум ки бесавод будум, беақл будум, бечиз будум. неки че нима ягон ташамо худошон гурда накарданд ки буброянд ҳамун ҷое ки ман баромад кардагида як таш мебуромадам баромад мекарданд. ман мегуфтум ки действительно мардако мардан. نه همش اوزی نه همون آدمایی که مرا سنگ زدگیان، همون آدمایی که مرا سنگ زدگیان، مرا هر گپم گفتن ای طرفا مثلا به سوادم گفتن، به عقلم گفتن، انا چیزم گفت، هر گپم گفتن هوای دا تاثیر داره. دیگر برادرو و دیگر خواهرو دا نه. دشمن که نیافت دیگه عیب تا میگه که دومی سگت کجله های. برای همین این چیزا دا باید اهمیت ندیم. انسانایی که شما را پس میزنن شما باید فخر کنه که شما اول بالا نه. دیگه اگر که باید از شما بالا میشدن این گپا را گاو نمی و این آدمای عقلشون کم به عقل انسان ها همین گپا را گاو میزنن. بدرشک میگن که یکی زنکو هستن که قاتل هستن که به عقلن. عقل سالم داشتگی انسان این گپا گاو نمیزن. عقل سالم داشتگی این گپا باید خلاش هسته که وقتی که کارشان که غلطه اپا جان خاکی پات شوم در خاکی پات بمبرم. وقتی که کارش که بود شد یک زنی به عقل یک زنی به سواد وقتی که پرابلمشون میشه میگه یاردم کو دستگیرشون میکنی بانیم خیلی نامرده هم هستم. ما گفتم این مرده که شهید شده در پیش رای شما نما شهید شده گه ای گپی دروغ کنه پیش خاکی پای شما مردگی یک بربر شوزه پاچه ما شوانده خوراندگی شونه.
نه اکن تحقیر نمیکنیم اما مردای تاجیک هم اکن هست مردای نو زندگی شاید همه خیلی همین به درجه به اوورد گوشنگی نمیدونم شاید دا таким сделали بسیار مردای شاید کش نابود کردن بسیار ناموسدار انسان‌ها را نابود کردن ناموسدارشون برادر در در زندان شدن همو یاردم در کار ایتونه ما یگان تا شما یاردم خود مدرک نمیدارم در کار شوکو آخران لباس تنم میفروشم در خدمت شما میشم من خیلی انسان هستم لیکن وقتی که کارتون که بود کشید ای قفا سنگم نزنین شما مرا که نمیخواه من میگذم تونم اولشون با خداوند سپور خداوند جزای وزبین خدا داره کم خیلی آدم ها را خودش جزا شد یا الله بزرگ همش خوب میشه اپی ولی همه کسا اشتی میشن با اشتی میخرین رنگینم سالی 98 خوب بود کامینو با اشتی میخرین با همه کسا نه آخه من با یگان کسی باید دشمنی ندارم وقتی که دشمنی ندارم در ماه شریف رمضان در من تهمت کردن کیم کدام گپار در حق من تهمت کردن و مرا پتستوا کردن این کار خوب نیست وای فکری شما را باید جلب یک طرف را بند کند که از شما که از ناحیه حصار هستین گوش کنید از ناحیه من آشکار میگم من این چیز به جا نمیکنم از سبب که شما از ناحیه حصار هستین از ناحیه حصار سیاستمدار نمیبرد میگه از ناحیه حصار پرزیدنت تشکیل میکنیم ما چه فهمیدید پوست نمین گپی من گوش کنم انشالله برای انمی قایکو انسان باید ایکو هر یک چیز با ابجکتیو نه بها دید همین هر یک چیز دید ابجکتیو نه باید بها داد برای همون اینا میدان همون سیاسی با نمیمونند دیگه آدمای اپریدیلیونی چرز زن چرز فرزند چرز این همین ناموسش میرسند این نمیدونم اویله دور نشد نمیدونم این شوهر ندارد نمیدونم این زن ندارد نمیدونم این فرزند چی گپایی که این گپا سورمینی دولت‌های پیشرفته هم باید دیگه میگم که امریکا نمیدونم یوروپا اگر گفت که همین وقتی دبات میبرد همین گوش کنید اگر گفت که همین نپریمر همین خیلی زنک که خور رفته بودست نمیدونم این زنک این نپریمر با دپوتاتاشون گفت که این زنک هم خیلی کار کرده بودست دیگر بعد میگفت که همون یک تا گپ میگفت اینا واپشه گپ نمیزند اینو این چیز تیما نمیکند سالوی 70-60 به تیما میکردگی ژورنالیستاش حاضر نمیکنند برای آنکه وقتی که دو کس بین خودشون مونند دیگه سرک نکوشیم که پارتیشون باشیدم حزبش بیان باشد اگر همون میگد که همین زپس خاطی زنت تماشا کردی میگد همون مردک باشد اگر من پراتیونیک اکای امید که دبات کروسا باشه یک زپس اکای امید من باشد اگر من همون اگر شرمنده کنم گم اگر اکای امید مونم اگر یا همون سرک نکوی من میگد که همین زنت که تماشا کردی میگد یا اگر زنک باشد اگر همه خیلی زپس باشد یا یگان چی کار کنه اگر گفت که مونده اگر میگد که تا همینه شوهرت که تماشا کردی میگد فهمیدین این چیزا اوجه کهنه شده است این چیز دیگه داد مردم تاجیک شهر افت چی دارن انامینه اینا استفاده برده قدرت دراز میکشن نو تاجا برده دادن ده این همین ناموسی مرده که نو توپی میگویم که تاقی میگویم خدا ما معطل است تاقی دادن چی است همه میدونن تمام ناموسی خود چه دادد انما تاقیه برده دادگی انسان ها اینو گپ نزند وپشه یگانتش دیگه نمیدونم مخالفش هم باشد اینم این تیمه با دارد انم این تیمه دیتیل تحلیل کند چی قرآن کتی چی اسلام کتی چی لوبای خی خودشان عالم میگیرد کو انم این چیز تحلیل کند اینم امینو به موضوع توجه تحلیل کن توجه دادن چی است مو بفهمم مو نمیدونم سیاست و اینا ندارونده باشیم ندارویم مو запрещение نمونده باشیم لوبای توجه دادن همون کلگی که رفت توجه داد یگان تشه درنش به حصاری بدخشانی نمیدونم سوغدی یگان تش نیست همش مردم خطوان است توقیه برده دادگی تمام اینه من آشکار میگم شما با این زپیساتون استوری به میموند یگان وقت تعریف نکنتون خودتون
тоҷа додан маънош ман худам медонам ки тоқия додан фарзану фарзанда додан аст. яке аз ин дипломатически методаш. тоҷа додан гугл банавис аз соли 1282 мо мегӯем ки полностью сдачи власть и государства мешавад. инами 4 этап дорад. римский статуя қонунои рими қадим ки тамоми давлати шумо ҳам аксари шумо мухолифо демократически устафотон демократия навистагӣ ҳама ҷо ба низомномаотон ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон давлати демократия аст. ҳамон основа мегирад аз римский қонуно. римский қонуно манша мегирад таккурсиш. римский қонуно ки аз 1282 сол додани тоҷ додани давлат бо тамоми шохаҳош мешавад. тамом нест ихи давлат. ана ина шумо баҳс кунитон мо кам мебуроим но основной темае мепартоем шумо ба ки дига журналист олим депутат мухолиф авангард коргари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳама ба анамин савол даро через гугл хон тоҷа додан чист баъд ҷавоботон ки факт кати далел оварда доказат кунитон ки тоҷа додан чист. тамом тоҷа додан давлата додан аст. ана ин буд суҳбати мо. байни якдигар таҳқир намекунем. ҳама тоҷик ҳастем. хатогие ки ино кард бояд ислоҳ каранда кор как-то надо найти дорогу решать проблему. ҳам хеле мефаҳмам. баъзе инсон барои шикам барои чиз нафс ҳамин шумо o'zi гуфтен мардон хеле мекунад. да я ман одновременно баъзе кора тасдиқ мекунам барои он ки слаби шудагӣ бисёр мардо на балки тоҷик бисёр миллатҳои шикаста партофтагиам мардоша. ин яке аз системаи идоракунӣ барои дуртар идора кардан беномусо кати легче управлять государством. любой чи легче беномус кати ба номус кати камтар қимтанае ки номус дораду условия дорад. номусдор условия дорад мегӯяд нахе а беномус кати осонтар аст. барои ҳамин апа ҳамаш хуб мешавад. вай одамоям хатоги худошона медонад. бо гапу гап чое ки ана иззат мара мебара дар ҳукумат месупораю матаги арчада мерам баромад мекунам. кай ма рафта баромад мекарда бо шумо кай мебарен месупорен мара. анака ман шумода мегӯм ки ман апа шумода мегӯм ки ҳамин агар шумо хоҳед гароз ман якта дигар ролика ки ӯ ролика шумо дидаги ҳозир ҳамун ролика монам агар бо ино бо нол мекунам лучи ман ҳалқа ино мегӯм ки ягон вазири мвд аз суғне ягон раиси ҳизб ҳизби демократӣ ҳизбое ки гапзан ҳастям гапзан дар дохили тоҷикистон ҳамун кам гап мездаги саид ҷаъфар усмонов аз ҳизби ҳамун як ҳизб яке аз гапмездагиш бо онову рустам гуфтаги чинчи сараш кал ӯям аз хатлон яке гапмездаги ҳизб эмомалӣ раҳмон ҳизби халқи демократӣ ягон ҳизбе нест ки ҳаракате нест ки ин ҳизба гуфтим анако одновременно мегирем шохаҳои ҳокимияти давлатӣ вазорати корҳои дохилӣ раҳим рамазон аз вилояти хатлон вазири амният Ятимов аз Хатлон, прокурори генерали ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аз Хатлон, вазири мудофиа аз Хатлон, вазири агенти назорати молия ва мубориза бо коррупсия Сулаймон Тағоизода Чимчи аз Данғара, вазири агенти назорати мубориза бо маводи нашъатдори Тоҷикистон Рустам Раҳимзода ё Саидзода анамун аз Хатлон, МЧС ӯшам ҳамун одам аз Хатлон. ягон ҷое нест ки вазираш аз суғд бошаду ман вай ба хизмат кунам. якум принсипаш. дуюм принсипаш ҳамин ки касе власт дасташ ба анамуно хизмат мекунад. ина прекрасно медонад любой давлати дунё, Аврупо, Амрико, ҳама ҷо медонад. ва ё ҳамоно ба хизмат мекунад барои қудрата надодан. ҳамин намедонам
таги арчаба мебурдаги ҳам ҳамино худошон таги арчаанд месохтаги ҳамино худошон одами бегона ман шумо инами акай умед чӣ фаҳмидем одаме ки ҳамин майдони сиёсӣ ба даромадӣ он микоил буд ҳаст одамое ки аз ҳар минтақа ҳастанд мисол оно аҳмад каримай аз бадахшон определёни одамо ҳаст ки аз дигар манотиқ додоҷони атавулло ҳаманоям кургошон ино ҷиқидагӣ ҳастанд ки нафаскашиҳошон камтар қин шудагӣ барои чӣ ҳамоноям анами хеле метод мебаранд ино ки ин хеле рӯи очаҳошон сиёҳ ин гап аст он чизе ки ман эмомалӣ раҳмонам нисбаташ гап задагиам нашод моддаи 13 12 сол ҳамино гап задагӣ нест ягон мухолиф ягона соле ки тиллои тоҷикистона ҳисобот дод соли 2022 буд ки ман темаи хезондагӣ якум ҳамин темаи ман хезондагӣ он чизое ки темое ки хезондосам инамин тоҷикона гап задам ин тоҷам айку баъди 1 сол бурда дод ман 1 сол пеш огоҳ карда будам ман он чизое ки мегӯям ки эмомалӣ перед ва кланош қатӣ шахмат мезанад мо ва ё власт дорад пул дорад сиязо дорад байни давлатҳо ҳамкорӣ дорад ва ё ин давлатҳоям абек бизнес шудагӣ мубориз оппозиционер для многих государств даже европейских стран абек бизнесам стал манипуляция мекунанд психологически питка мегузаронанд вигадае ки император ино ба пул метиҳад эмомали раҳмон пул метиҳад например мегӯяд ки апаи бибинура анамиқа вақт изоляция кунтон ина хел атака кунтон хел атака пул мегиранд мекунанд ё мана каждый месяц мекунанд гӯям хато намекунам каждый месяц каждый неделя мумкин мекунам но ман уже адат кардаги ҳамон рӯзе ки хестаму намедонам ҳамино якта проблема накарда бошад гад ман ҳамин рӯз чото проблемам нест ё мурда бошам мегӯям ё зинда мегӯям ман худам ҳам хел савол метиҳам уже яъни 6 солда уже одат кардаги ман проблемае ки ҳамино создават мекунам барои ино любой инсона ки мегӯяд ки ин хеле мекунад не мана ҳамин ютуб қатӣ мегирем он чизе ки ҳаст ҳамон як коргари амният омада буд нашуд муҳиддин кабирӣ гап зад ҳамон гум шуд куҷо гум шуд ҳамин ҳаракатҳо дарни ҳамин дохило ба дарондагӣ ҳамино кати ҳамкорӣ мекунад ё оно ки ҳамон дарни гурӯҳи 24 ҳам чандта коргарои милисаай коргарои убопай коргарои амниятай ман номашон намегирам дар суратҳошон кати история ролик мекунам роҳбарай сар карда то поёнаша ки амният ки чӣ кор мекунаду чӣ кор мекунаду чӣ вазифаҳое дорад лекин ҳамаш аз як минтақа ҳаст ҳаминҷа як минтақа тамом лекин ман майли ягон чишон намегӯям я ман як сол пеш якуним сол пеш гуфта будам или ви уважаете или я заставлю вас всех уважать ман ин гапа гуфтагӣ будам бо мегӯям любой инаминҷа мисол инами апаи бибинурам я заставлю вас уважать а каким методам я не буду сказать чӣ метода ман истифода мебарам ман намегӯям шумо фикр накунем ки ман шуморо гуфтагӣ будам ки мардуми хатлон ба гуфтагӣ будам бо як бор дига мегӯям ман ҷуно намекунам инҷа як сол пеш записои ман аҳамиятитонагар мататкунитонагар гуфтагӣ ман ягон вақт шумо байку сар намуфурорам сарам фуровардагӣ нестям ман аз он минтақае ки шумо думад мекардитон ҳамон хел идеология надорам ман мардуми кӯҳиём лекин он ҷое ки уже ман даст қапондагӣ уҷара зури шумо намерасад зури шумо намерасад шумо зуротон мерасид тоҷа бурда метӣ нормальни а чӣ ба 25 сол 26 сол 24 сол гап задӣ моддаи 13 гап намезанӣ калимаи ресурса гап намезанӣ логически калимаи ресурса истифода намебарӣ бойгариҳои моддии маънавӣ мегӯӣ барои чӣ барои он ки тарс дорӣ
برای اینکه زویسمی، برای اینکه اینجا با تیار کاروسیان که اونجا روی تو با اینا به خدمت کنی همین تیمه. اما میکائیل راست چه گفت؟ اینه میکائیل بدخشانی خما اینا سعودی و بدخشانی همون گفت کو اینجا با تیار کرده اینا با برده مونده با همین چیزا کشیدنی مردم انمی ماده 13 بیدار نکنند. نه که من شب و روز ماده 13 میگم. لوبای آدمی که عمود به های لوبای آزادی خواهی که میشد پتپولنی که خودش نشان نمیتید. من بسیار آدم دارم همه شما ماده 13 میگم. ما مهم میدانیم که کجا با هجوم کنیم کجا با دست رسانیم. لیکن اینا حق ندارد که دیگه این تیمه گپ زند. لوبای انسانه که چی به دیلی تمامی مخالفا اینا من شما میگم مخفی. پگه دلیری امام علی آزادی من نمیبرد. پگه نمیدونم عزت امان آزادی من نمیبرد. پگه نمیدونم اونو وزیر بیکف اورز آزادی من نمیبرد. پگه نمیدونم دیگه مخالفایی که دستگیر شدگی آزادی من نمیبرد. چهارشنبه بعد همونا نمیگد که کی پتستاوا کرد همونو یا میگد سوال میگد حتما میگد. برای انمی قینو دیلاشون مخفی میکنن که اگنتاشون خارجه بودگی آشکار نشود. فهمیدی؟ بله. دیلی همونای آشکار برورن نمیکنن. برای چی؟ установление ликвидация. установление иных комиссийшего и ликвидация. изоляция, тюрьма, уничтожение. Это метод que ино кор мекунад. изоляция, тюрьма, уничтожение. Ина мехи. Слишком активнейше уничтожить мекунад, слишком более-менее активнейше тюрьма, более-менее намештикше бад вербовка мекунад. Бо вазифа пазифа пешниҳод мекунанд ва мехаранд. Ина мехи тактика истифода мебаранд. саломат бошен, зинда бошен. Барои ҳамин апа ягон чи намешад хай ино яке бо баъзе одамои ҳай ки чӣ мекунад да байнда ҳамихе саволо метиҳад ки шумоям мисол қаҳратон биёду ғазабтон биёд мисол чӣ нашавад. ин чизоя мисол ҳамун роҳбарошон ай гӯш мекунад. ман ин системая чуқур кофтанӣ нестам. вақтиам одамои понятливи ҳаст мебурад алоқа ба кадоми шамхе гапора мегӯду чӣ кор мекунад бо оша худошон оям сафошона тоза кара истодаам. то што ки 24 гӯем агар 24 одамош кати ман алоқае дорам ки ҳамин болоҳош кати ки ҳамуноям коркарост ки даруни худошон ба определёни одамоша тоза кунад даже тоза кунад ки анамхе системая ҷудоӣ меандозад чи мисол ҳизби инамин чи наҳзат дигаро биям. тоҷик бояд ҷудо накунад. тоҷик бояд тоҷик бошад. лекин ягон вақт дига мардуме ки власт ба ҳаст мардуме ки дар сари ва ё ягон вақт варзобӣ ҳисорӣ бадахшонӣ месни суғдия виноват кунонда наметавонанд иммина анамин кор ба. барои он ки дунё беақл нест. дунё медонад ки тамоми вазир тамоми шоха то начальники последней ноҳияя аклани эмомали раҳмон хатлонӣ. как это человек ай дига минтақа им хизмат намекунад намекунад намешади. тем более суғди хизмат намекунад. бадахшонӣ ҳам хизмат намекунад. местния ном можно топ доданошон барои он ки местни камтар слабитар. а то что ки суғди намекунад. суғди накарад намекунад. мо гуфти гапо урусо кидам против задагӣ خیتوی‌ها که هم تاریخ با پروتیف زدگی انگلیشان‌ها که هم پروتیف زدگی این همیناش که هم پروتیف میزنیم و پروتیف زده میریم. یکم مخالفه که یگان چی بر روزی نبود دودو جان اتولا بود که از پنجکند است. این من لوبوی کسب میگم. همه آشتی شد. آشتی خش وظیفه تقسیم کرد. دودو جان اتولایی که از پنجکند است خودش توقع مبارزه میبود. انا این گپا прекрасно هر یک تیم فهمیدتون که انا همون دودوجان اتولا خودش توقع از سوغد بود مبارزه میبود. یگان منطقه نبود وای. نه از بدخشان بود نه از زرافشان بود نه یگان از سوغد بود مبارزه میبود. از پنجکین گفتنی جو. برای همین همه وظیفه تقسیم کرد. آش خورد وظیفه گرفت گاز سوگ باز پول گرفت. دودوجان اتولا یگان چی گرفتگیش نه. دودوجان اتولا توخوز رو با مبارزه میبرد.
лекин ана ин чиза бояд фаромӯш накард. Ина ягон кас фаромӯш кард наметавонад, ино ягон кор кард наметавонад. ҳаминоба митинг кардана, пешои посолство биромадана. Ман ошкор мегӯям, пешои посолство гап задана даже ман мегӯям ки Додоҷони Атавулло ёд додем. лекин Додоҷони Атавуллоя ҳамино бо чӣ кор кард? ёд дод, ҳамаш ба Умарали қувват гап задана ёд дод. Додоҷони Атавулло, ман рости гапа мегӯям, карьера сохта дод Умарали қувват ба даже Додоҷон Атавулло, потому что он профессионал это человек. ҳамаш ба сохта дод. Ба чӣ кор кард? лекин ҳамон одам ягон бор аммуборизаш гаштагӣ небошад. Шумо фейсбук ба мегардитон ягон бор дидед ки ҳамон одам аммуборизаш гашта бошад? Не, идеология худаш чисто демократический идеология ки соли 1989 Осими Гулямов дига олиму академико ташкил карда буд. ҳамин ҳаракати ростохез гуфтани чизай, ростохез гуглда менависен, ҳаракати ростохез менависен. ана ҳамона ташкил, ана ҳамон идеология ки ҳамон Додоҷон Атавулло рафта истода. ягон ҷо рафтагиш не. ҳаракати ростохез буд. якумин ҳаракате ки регистратсия шуда буд. Мисол акай умед биям ҳамон қоғоза ман рӯй карда ки он ба мешиносад, регистратсия кардаги ман. ҳама ба ҳаст, мисол Абдураҳмон меаман, муовино ба ман рӯй кардаги вай литсензия бо ин ҳаст. ана ҳамон ростохез буд. қаноти ростохеза дарод Google, қаноти ростохез ото буд. Оппозитсиони инамин ҳизби наҳсади исломӣ як қаноташ буд. як қаноти дигараш фронти халқӣ буд. ино гирифтану, олимоя куштану, худошон анам хеле кара парфтан. ин чиз реальный чиз аст. барои ҳамиқа ино литсензия ҳамонои истифода бурда ҳизби халқи демократӣ кардан, ҳизби наҳсад дига чӣ кардан. ана ҳамон чиз литсензия ана ҳамоно буд. ана ҳамон олимо буд ва ё Гулямов буд, Осими буд, агар ҳамон касе шиносад ҳамон одаморо. ана ҳамин одамо буд ки ана ҳамин чизои сохтагӣ буданд ва ё аксарияташ олим буд. ана ҳамин чиза сохтагӣ буданд. мубориза ба гӯям агар мухолифи якумтарин, мухолифе ки барои Эмомалӣ Раҳмона вес мардуми тоҷика чишмаша кушода карагӣ, гӯям агар ягон вақт намегӯяд ки ягон дига одам, ҳама мегӯяд ки Додоҷон Атавулло, основоположник я так считаю, лично я. ҳамаи чишмаша Додоҷони Атавулло кушода карагӣ. ҳамава гап задана, озод гап задана, демократияи мазмунаша, мафҳумаша Додоҷони Атавулло ёд додагӣ. Тамом. ин чиза ҳайку ман 100% гаранта метиҳам, барои ин чиза тамоми давлатҳои дунёям тасдиқ мекунанд. тамоми аналитикои давлатҳои дунёям тасдиқ мекунанд. фаҳмидед ки ҳамон одам ёд додагӣ. даже гурӯҳи 24 митинг кардана, чихе ташкил кардана, чихе пеши посолство буромадана, гап задана, ҳамаша Додоҷони Атавулло ёд додагӣ. просто хай истифода мебаранд ино одама, баъд перекинун мекунанд, мепартон. ин ҳама хеле як система. лекин основоположник мубориза ба нагӯяд ки ягон кас не. Додоҷон Атавулло буд. Умарали қувват пеш буд. любой кас пеш буд Додоҷон Атавулло. ягон мансаб ба розӣ шудагӣ, ягона мансабу ягон чӣ ба дода нашудагӣ, ана ҳамон Додоҷон Атавулло буд. вазифаш предлагат карагиам вайба. любой чӣ предлагат карагиам. через урусо вай буд Россия хонда буд худаш. урусо қати ҳам хуб аст. через урусо, через шиносош любой вазифаи предлагат кардам. қабул надошт. не, ман давлати демократӣ мехоҳам. Тамом. не, Умарали Қувватовам худо раҳмат мағфиратш куна, ӯ ҳам фурӯхта шудагӣ набуд. барои чӣ ки фурӯхта шудагӣ набуд ки ӯро қатл кардан. вай одам Умарали Қувватов якта калима ҳаст. Рейдерство. Медонед на? Акари умед медонад. Рейдерский захват мегӯянд. Рейдерский захват. Рейдерский захват. Умарали Қувват бизнесмени действительно зӯр. ман то что ки изучат карда буромадагӣ мемегӯям да. бизнесмени хуб барои бизнесҳои Тоҷикистона чотка кардан ҳамон Шамсуллое ки ҳамон кушт, ҳамон заказ чӣ гӯем, пул финансировать кард гӯем ва я ҳамон домоти Эмомалӣ ҳамона домоти Эмомалӣ Раҳмон карагиам Умарали Қувват буд. хотири Умарали Қувват ҳамон Эмомалӣ ҳамон ба духтараша дода буд, я ҳамон Шамсулло ба шогирде ки короче сожрал своего
устоза дия короче шогирде ки ҳайрон куна устозаро ку ҳам хеле шогирдаш буд вай тарбия карда буд умарли қувват бизнесе ёд дода буд рейдерский захват дига бизнесҳое ёд додагӣ буд барои он ки умарли қувват умни буд вақте ки вай ба қувват шуду ина хӯрданӣ шуд ина истифода бурдан лётчикое ки тоҷикистонро маҳкам карданд соли 2011 ки таҳлил кунтон анализ кунтон шумо урусо лётчика маҳкам кард умарили қувват қати ино ҷанг кара буронда бурафтагӣ умарили қуввата ташкил карданд 2012 ахираш ба бар зидди эмомалӣ истифода бурдану митингҳои россия ба ташкил кардан муҳоҷиро кади фсб дигаро иҷозат дод эмомалӣ раҳмон тарс ба омад лётчикое ҷавоб дод функсияи умарили қувват тамом шуд умарили қуввата бояд убрат кунанд гуфтам ки бурав аз россия ки мо қабта метим умарили қувват буромад бурафт дубай далше бо техника кор кард вақте ки тоҷикистон урусое гуфт ки шумон умарили қуввата сохтитону ҳамахели каритон ёд додитон баъд майдон додандааст политический круг додан ҳудуди россия ба барои он ки против эмомали раҳмон ягон кас гап зада наметавонад ҳудуди россия ба барои он ки вай хоҷаинош а вақте ки ваё гуфтанд ки шумо ҳамина тайёр кардон ваё нақшае кашид тоҷико қатл кард ки умарили қуввата ман ҳамахе мефаҳмам тамом пушти ҳамон бозӣ биям гӯем ки просто эмомали раҳмон аз урусо талаб кард ки шумо ҷавоб мегӯитон ҳамон ҳамахели каритон гуфта истифода буртон вай дига уже оштӣ намешуду нашудос гуфт дига примирение кара байни мо а урусо бо гуфт ки шумон анакун чӣ ҳамона худотон ки сохтон худотон убрат мекунтон ино пула гирифту нақшаҳоя кашид через тоҷико убрат кард бо чихе сохта шудагӣ структураи сохта шудагиша сохта шуда намегӯям мисол например ина ғафор сидой эмомали раҳмон ки буд ман шумо мегӯям ғафор сидой эмомали раҳмон ки буд ҷиянаш мисол суроб зафар аз ҷиянаша гирифтагӣ куҷо ба ташкил кардан мисол ин гуфтанд ки урусо биёмон ту ба дополнительный козир бар зидди эмомалӣ истифода бурдан дополнительный рычаг давления мегӯяд политически ба рычаг давления ин ба гуфтанд ки ту власт эсинӯсун унҷо ба ғафортидоа эсинӯсун гуфтанд ин гуфт ки ту паддешка метим гуфтанд 24 ба короче ина короче мондан умарили через ино убрат кардан ино ба власт додан короче чтобы через ино эмомалӣ ба рычаг давления истифода баранд например бо против ҳар якти ҳамин ба ҳар якташ обижени чего-то они потеряли они бились эмомали раҳмона или кушали ҳамаш як дастархон шиш чего-то потеряли они чего-то и от них вот от этих обиженных человек мегӯяд создали оппозиционную систему как рычаг давления на эмомали раҳмона фаҳмидем лекин ҳамин чиз мо ягон ҷо набудем мо падаромо набуд намедонам тағомо набуд қати эмомали раҳмон қурутоб хӯрдаги не вазифа тақсим кардагиш не падари ман ҳизби наҳзат буд ягон ҷо моҳо набудем ман худам шудам ман рости гапа мегӯям ҳамин падарам духтури дандон буд касе ки аз ғончае мешинохт пулдор буд падари ман ҳама мешинохт ҳамин падари мана кармушка кара буд милиса мақомотода пулоша мегирифт ман мегуфтам о светофор зелёни гузашти чӣ буд маблағ медиҳӣ ту нохам медод не знаю почему тарс да ман барои ҳамин қаман юрист шуда будам тамом всё а то что ки аз ман чизе ки кашида гирифтагӣ ино вай чиз барои ино шояд ки чизи арзишед ха моликити як каса дузда гирифтан ино ба одат вай моликита ман любой касба мегӯям ки ин аминҷа мисол муҳоҷиро бошад 29 нафар адресое метиҳам москвада ман куҷоҳо рафта кор кардагӣ қати хонаводам пул кор кардам ман хона харидаги дар харидаги мошин харидаги дига чи харидаги ман адреса метам вай урусо ҳоли зинда а чизое ки ман сохтагӣ ҳамоноям ҳаст ҳоли лекин ино хӯрдагӣ нон хӯрдагӣ ино фарқияти ман аз ино дар ана ҳамин аст ман муттаҳам ман хӯрдагим не қати ино нон ман қати ино хонаи эмомалӣ ба рафта ман хизмат кардагим не ман шумо мана апаи бибинур ман шумо ба як гап мегӯям дия шумо ина ҳозир ҳардумо однопартийни не знаю один идеология дорем ё акаи умед ё намедонам ҳар касе ки один идеология дорем мерем ман хони шумо ба ҷиянам ки мерам ҷиянам шафиёв
мисол 28 нафар тамошо дорад. ман ғафорсидо, шумо Эмомали Раҳмон, ина ман хони шумо мерам, ҷиянам кати мерам, ҳамун ҷияни ман кати шумо салом мекунид ё не? бале салом мекунам, мегӯям бачаам бира оҷада кати ба чой ма бишин, авқот павқот бухӯр. Анакун ҳоли муҳон нав ҳаракат гӯем, гар ҳаракати нав ташкил шуда. мо байни якдигар то он ҷое ки ҳозир Эмомали худаша пештар фронти халқӣ ҷудо кардаги худаша, он вақт хеле набуд ино. Он вақт ману шумо бо ин буд, мерафт мешиш, хона ба хона мерафт, оила ба оила меомад, инаш хони инаш мерафт, инаш хони инаш меомад. ино ҳамаша сараша Эмомали Раҳмон ина хеле шаки силла кардаги гуфти гапо. Чӣ мама гап мезанад ино? Ино мама гап назанад. Сначала биёр одаме ки действительно набошад, объективно баҳоте демократически гӯем агар узурпатсия власт накун, узурпатсия власт. Ина Конституция Тоҷикистон агар ҳамин узурпатсия демократически ҳаракат бошад, демократически гӯем агар плюрализми сиёсӣ ҳай, ҳар як низомномаи ҳизб ҳаракат ба. Ана ҳамин чиз узурпатсияи власта плюрализми сиёсӣ запрещено мекунад. Даже закони гурӯҳи 24 низомномаш кати ман айку доказат карда метиҳам иноям. Агар хоҳад ки доказат кунам, чанд забон кати айку ҳамонам доказат карда метиҳам ки ҳамаш хешу табор суратошон кати минтақаошон кати нависта доказат карда метиҳам. лучи ман ба вообще чақа нашавад, номи мана гирифтам ва 100 бор фикр кунад ё 200 бор фикр кунад ки номи ҳамона ман гирифтам. барои ҳамин чақа нашавад, пуст корошон кунад, но роҳбарошон пуст ислоҳ шавад. ман мефаҳмам ки шояд гӯд ки шояд ҳамахе бошад ки мисол ина акаи Умед Варзоб, мисол уно Абдураҳмон, намедонам аз Хатлон муҳон, намедонам нормально бурафтус, ягон проблема нест. ҷое ки ман баланга мезнам, акаи Умед телефон мекунам, мана ҷанг мекунад, ё ҷое ки нито ё ягон ҷо хато мекунем, ё Абдураҳмон огоҳ мекунад, ё шумо гап мезанед ман ба. Это нормально. Вақте ки ҳама як ҷо шуд, унҷо ба вай хатоги чхел хатоги акаша додараш нақл карда метавонад, наметавонад. Вай оила вай семияи авторитетша мерезонад мегӯяд, ва ё наметавонад. Вай критика карда наметавонад. барои ҳамин қад инсон бояд ҳамин чизоя фаҳмад, ин чизоя бояд объективно баҳо дод. вақте ки оила ҳаст, чихе Рустами Эмомалӣ хатои падараша гуфта метавонад? Наметавонад. чихе Озодаи Раҳмон хатои падараша гуфта метавонад? ё куҷое ки хато мекунад Озодаи Раҳмон, Эмомали Раҳмон гуфта метавонад? Не, гуфта наметавонад. Это всё организовано, ҳамаш организовано сохтагӣ ки барои идора кардан, надодан, қудрата захват кардан, захвати давлат, захвати ҳамон рейдерский захват политического пространства, потому что бизнесмен, ҳамон таргашо, ҳамон савдогаро, ино бисёриш раиси колхоз дига савдогар будаги, ино автолавкачӣ енам хеле кор кардаги, ҳамон ғафорсидои ҳамон камаз памаз хеле будаги кор кардаги, ино ягонташ действительно политически пространство ба набудаги, бисёриш ларёкчӣ анам хеле одамо омадаги. У них продажа, во-первых, стоит. Деньги – продажа. Нет там интерес государства, интерес народа. Интерес народа бошад, гар идёшь корона мети? Не. Чива ин амиқа шуд тема. Ҳама медонад, любой инсон медонад ки Google банависи ки передачи корони чиго обозначает, ҳама чи мебурад, ҳамон Елизавета Ангелова чихе обозначат мекунад, Германия чихе обозначат мекунад, бо англисе дони Британия, любой ҷо чихе обозначат мекунад ҳаст. А чи ба ҳамин темаи намебадорад? Чи ба намегӯяд ки Эмомали Раҳмон $10 million, ина запиша ман мондам, $10 million фақат оби тозаи аксияш ба кӯмак мекунад ки тоҷико гушна гаштааст, инҷо ба интернет ба кӯмак кунитон, инаи карочи Россия ба мурдост, кӯмак кунен, инаи иҷада карочи хона надорад, кӯмак кунен, ина иҷа хеле мегӯд.
барои чӣ намекунад? барои он ки адна мафия, семья ҳаст, клан ҳаст. ҳамун семья ҳаст, интереси ҳамун клан ҳаст. ино интереси клан ба кор мекунад. ин ҳама медонад. Оппозиция Таджикистан состоится на основе клановой системы. Как государство Таджикистана стоит на клановой системе, оппозиция Таджикистана стоит на клановой системе. Поэтому айку анами хараката регистрация канан. Именно Созмони Миллали Муттаҳид мобил лицензия додам. Коғозе ки мисол акай умед бай любой ҳамин роҳбарои ҳамин мухолиф роикун надорад ҳамин чиз. Аммо доре. Барои чӣ медонем? Барои он ки ман чиста мардум буромадагӣ. ман бояд даруни ҳамон оба тақдири худованд буд ки бояд ман даруни ҳамон оба то даруни враг ма набошӣ, намедонам, то даруни ҳамон одаме ки мана истребит кард, народи мана истребляет мой народ, уничтожает, угнетает, унижает, не знаю, ограбляет, все. То, что то даруни ҳамон ба набуроӣ намешад. Набошгар ту вай изучат карда наметони, майнаи сари вай изучат карда наметони. Вай ки мубориза бурда наметони. Вақте ки ту даруни вай ба буди, медони, ҳамаи хислату рафтораша медони, изучат кардагӣ, ту вай 100% шикаста метони. Барои он ки вақте ки ту уҷа будӣ, вай ту ба аҳамият надод. Вай ту ба гуфт ки инам ранги ҳамун дигаро ғулом гуфт. Лекин ту вай ба аҳамият доди. Ту вай изучат карди. Вот это айку победа человека мешад. Ман долго терпеть кардагӣ. Слишком долго ман айку аз соли ман рост шагам где-то да в течение 20 сол шояд 20 сол 21 сол шудагӣ ман мубориза мебурдам. Ман изучат мекардам. Каждый деталь изучат кардагӣ ман. Каждый нозукиша медонам. А куҷо гугир чагири куҷо ки чапа мешад медонам ман ёра. А ино пуст короче я тараф беистад. Ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. Пуст бошанд сиёсат ва бошанд. Просто семейни традиция пара гирифтан дар кор, семейни традиция баланд мондан дар кор не аз интереси мардум. Интереси мардум болотар истад аз семейни традиция. Бояд ҳама хел бояд бошад да. Семейни кланови традиции надо оставить. Мо и этапа гузаштем. Тоҷик ин этапа гузашт. Ба воситаи ин этап идора карда намешад. Вақте ки Қирғизистон агар этапи кланови семейни ки идора карда шавад, ҳамаи вазирош аз Садир Ҷапаров биёрад, ҳам районоша монад, ҳам қишлоқоша монад, ё Узбекистон ҳамин тараф кунад, Шавкат Мирзиёев ҳам қишлоқоша биёрад монад, ё инаин чи Такаев кунад, Қазоқистон кунад, ё Туркменистон Сардар кунад агар ки ҳам қишлоқои бобоҳоша биёраду вазифа бимонаду оппозитсияам аҳмон созад, можно. Но ин чиз нест дига уже Осиёи марказӣ ба. Ягона Тоҷикистон бар. Ягона Тоҷикистоне ки ҳамаи вазираш а як минтақа, ҳамаи лидерои мухолифое ки оппозитсиони типа кланови система, ҳамо авлодошон хешошон овардагӣ мубуроран митинг мекунанд. Вот так короче, как-то вот так система сохтагӣ. Ҳамон кати идора кунем мегӯям захват власть идет. Захват власть. Кто сильнее? Но народ сильнее. Ман нейтральный, ман ҳамина ҳурмат мекунам. Ман принципи оиладориҳошонам эътироф мекунам ки действительно правильной системой оиладории. Но системе оиладория смешиваться каран государственной власть, кати, вам не только я не позволю. Вот этот мир, глобуса бинигара, они не позволят. Чи гурӯҳи бисёр, чи дохили ҳукумат, ҳама мегӯям ки они не позволит вам. Нельзя так. Ин чиз уже гузаштем. Ин чиз уже кӯҳна шудааст. Барои ҳамин ман ҳамахе мефаҳмам, но ваёям бачаҳои баақл аст, шояд мефаҳмад, но хаку интереси худошон ҳаст ваёя. Интереси клан перевиши стоит, чем интереси любойчки. Барои он ки ино ман ҳамахе мефаҳмам ки ҳамин тоҷа додан, ман ҳамин чиза медонам ки Греция буд, Греция ҳамон лӯлиҳо вайрон кард. ҳамонои пеш кардан Туркия буд. Турецкий империю разрушали лӯлиҳо.
баъд ҳаминои сур кардан турко аз территорияшон лулиё ҳамун даже Туркия ба касе ки бошад нами роҳбари ҳаракати гурӯҳи 24 Туркия ба музеёш баравад хуталон гуфтани ҳай забони форсӣ катеневсиги ки миллати туркои вайрон кардаги хуталон ана ҳамуно иғво меандозад 100 сол зиндагӣ мекунад дар ин туркоба ҷудоӣ меандозаду Туркия распад карда мепард турецки империя дар ин Египет чи ба греко ба мева Греция ба меафтад грецки римский империя грекои вайрон карда мепартод ино пеш мекунад Туркия мемедарад 100 соли дига меистад унҷо ба армия пармия фарзандошон кор мекунад Туркия разрушад мекунад вақте ки аз Туркия пеш мекунад иноя ҳамун территории баҳри сиёкати кӯҳҳо унҷо Азарбайҷонай Кавказай Доғистон Чечняй як қисмаш Чечня мемонад Сталин як қисми дигараш Осиёи марказӣ мебарад тарафҳои худом аз Сталин худай Грузин буд ку Грузин унҷо ба иҷозат наметиҳад ина исследоват бурдагӣ се та олими урус 20 сол дар ин ҷойгиҳоба гашта исследоват бурдагӣ дар ин лӯлиҳоба ворид мешавад зиндагӣ мекунад қатъиан исследоват бурдагӣ олимо ҳаст навистагӣ китобошон баъд Сталин мегирад Тоҷикистонро мебарад Тоҷикистон замини ҳамвор колхозу совхозу пахтакорӣ ба куҷо хуб аст хатлон ҳамунҷо бурда месозад ҳаминоя ино ассимилятсия мешавад мардуми хатлонба дар ин мардуми хатлонро медарода зану шавҳар шудан хеле алишкара мепартод но мардуми хатлон тоза буд просто ино ассимилятсия шуд ино мӯл шуд хӯрд ино ҳамин чандта зан дорад ку аҳамияти чандта зан дорад баъд якта дига савол метиҳам ки ин чизе ки ман ошкор мегӯям ҳамин музики ҷими инамҷоба 3 нафар гӯш дорад музики ҷими намедонам ҳиндиски кӣ гӯш мекунад кадом минтақа Тоҷикистонро гӯш мекунад қадами ҳам тараф барои ҳамин ино пӯст гап назанад ин идеологияшон оман ба ки доказат карда метиҳам специалист ворид мекунам даъват мекунам специалист аниқ карда метиҳад генетически кодошона ки нестан ино тоҷик генетикашон ман любояш ка тимерам хе хун меспорам любои давлати дунёба генетики ман кани чӣ мебурад ани вай чӣ мебурад ман тоҷикам тамом барои ҳамун ино ҷудо накунад ин система кӯҳнашуда аст ман ҳурмат мекунам ки ино Тоҷикистонба монд калон шуд тарбия ёфт қати тоҷико ассимилятсия шуд байни тоҷикоба шуд тоҷик шуд хат давлата гирифт суҳбат гирифт ғабз каранд ҳар чӣ каранд лекин якта чизе эътироф намекунам ки истрибит кардани миллати мана намемонам истрибит кардан тамом ҳар як чи срок годност дорад ҳамун срок годност тамом шуда эътироф мекунам моддаи 6 узурпатсия власти присвоение ё полномочия ҳизбу ҳаракатҳоям манъ кардагӣ плюрализми сиёсӣ дар низомномаи ҳаракати гурӯҳи 24 ҳаст нависта шудагӣ плюрализми сиёсӣ баробарии ҳама дар ҳамун асосан баробарии ақидаи ҳар як каса гуфтанаш ақидаша гуфтан ба ҳар як аъзои ҳамун ҳаракат дорад чӣ аз кадом минтақа бошад ана ин аз плюрализми сиёсии анамон ҳаракат чӣ ҳизби наҳзат чӣ ҳизби халқи демократӣ ҳамаро эътироф мекунем ҳурмат мекунем ин гапое буд ки мардум бояд донад ин чизоя бояд фаромӯш накунад мардум мо ягон вақт фаромӯш намекунем ягон чиз саломат бошен зинда бошен ҳама якдигарто ҳурмат кун ҳама пеш аз ҳама тоҷик ҳастем он касое ки ҷудо мекунанд вай ҷудоиба дига ин бозиҳоба нафтем ино контрол мешаванд ҳамон одамое ки ҷудоӣ меандозанд любой ҳолатба контролируемые люди айва дар вақти ҳамун ҷангҳои шаҳрвандӣ ҳам ҳамеша одамо буд меандохт ҷанг тоҷика мекушт барои вазифа барои намедонам алюмин онам лоиқ шорин мегӯяд яке алюмин яке чи баҳона чист номи халқ барои нафс тоҷик ба ҷанг мемонад ҳамон ба ҳамавақт ҳар як инсон чи авангард чи оппозитсия касе боши чи ҳама тоҷик ҳастӣ пеш аз ҳама тоҷа фикр кун тоҷа ки бурафку
анамуна фикр кун. Надори. Дига гап задана нереально. Ман бугунки тоҷик гуфтам, да бор фикр кун, 100 бор фикр кун. Любой пеши любой инсон агар дига натсия бигӯи гар ина корона дасти фалон ҷо чи ту тоҷик мегӯи худат мегӯи. Нормальный одам ҳамихе савол метиҳад ту ба. Инами 35 нафар зин тамошо дорӣ, савол метиҳад. Якум саволе ки ҳамуна ки бурда дод? Ман бурда додагим не, суғдӣ бурда додагиш не, Бадахшонӣ бурда додагиш не, местни бурда додагиш не. Як кас бурда дод. Як минтақа бурда дод. Самолёти вайба муҳона намемонад, суғдӣ ҳам намемонад, Бадахшонӣ ҳам намемонад самолёти вайба. Пеши вай ки авқот хӯрдан муҳона намемонад, ягон киса намемонад. Метарсад ҳамшаҳриҳои худаш аз хатлониҳо метарсаду оли мо у тараф истем. Барои ҳамин ин чизҳо дода нашавем. унҷо дам одамои хуб ҳаст. Просто ҳамуно даруни минтақаи хатлон ба ин проекти шояд Сталин буд ки Сталин ҳамихе проекта сохта буд. Дар низ хатлон ба ҳамихе одамои дароварда ассимилятсия кунонда. Ман як бори дига гуфта будам ки тоҷикои ин тарафи аму бо тоҷикои он тарафи Афғонистон якҷо нашуданд. ҳамун шолкови пут через хатлон мегузашт. Хатлон кати мери Шуробод ҳамун тараф кати Афғонистон мерафти, Афғонистон Эрон ҳамихе мерафти да Хитой шолкови пут буд. ана ҳамун шолкови пут ба шлагбаум мемонам, как таможни мегӯем ку ҳозир граница мегӯем ку ҳамчун граница ана ҳаминои оварда мемонад. Сталин где-то 3000 дона мемонад. ино ассимиляция мешавад бар даруни мардуми хатлон. зан мегирад ҳам фарзандош ино зиёд шуда мебуравад ку зиёд шуда мебуравада аҳмино мегирад роҳбар мемонад барои ҳамқа тоҷикои қир мекунад. ино фақат тоҷик мекушад, қир мекунад. миҷаҳошон ғам намехӯрад. ино тоҷ өсу истад ку ин тоҷикистон заминаш ки бурда тиямай ку ино миҷаҳошон ғам намехӯрад барои он ки ино история ба Турция бирен, Греция бирен, Аврупо бирен, любой Амрико, любой ҷо баравен анамунҷо ба таърихошон ба ин мин ҳаминоя Қуръон китоби муқаддас ба иноя омдаги лӯли фаҳму гир. Ман далше намегӯям моҳи шарифи Рамазон китоби муқаддас ҳама Қуръона хони лӯли аз куҷо пайдо шудаги барои чӣ ҳастӣ ҳамуна ҷудо караги анамунҷа гир худат ҳар яктата фикру ақидат кушода мешавад. не ки ино данни вирема полни ҳокимияти Тоҷикистона захват кардем. ҳар як чи афта шаби, намуди зоҳирӣ шаби, чашма шаби. хушрӯ тамошо кун, дарунангит худаш мегӯд. дарунат ба чизе дорӣ ку тоҷик бошӣ, дарунат ба чизе дорӣ, ана ҳамун мегӯд. ҳатто анами критика мекарди ошай ку ина мисол дига одамое ки тоҷикои сиёҳ мекунаду бо дигаро ба хизмат кара, ҳамуноям афташа нигоҳ кун, баъд ҳамуное нигоҳ кун через интернет. ҳамун ба мувофиқ аст. ин чиз бояд ягон вақт аз хотират набурад. ино захват кардан гирифтанд, бояд тасдиқ кардин. ино захват кардан. ино ватан надоштанд, давлат надоштанд, як давлата омадану ба воситаи дига одамо захват кара кашида гирифтанд. унҷа тоҷик нест. барои ҳам қаронаи тоҷ Муҳаммад чӣ да кор мегӯд? Дига номашон намедонам. Тоҷикистон не Лӯлистон мемонем, мегӯяд зиндагӣ мекунем, мегӯяд тамом всё. Чикор мекунӣ то? ҳеҷ ки ҳеҷ чӣ гуфта наметавонӣ. Тоҷ нест дига Тоҷикистон. Реальность. Вот факт кати бояд баҳо дод. Ман бурда додагим не, падари ман бурда додагиш не, намедонам ягон Бадахшонӣ бурда додагиш не, Зарафшонӣ бурда додагиш не, местни бурда додагиш не, Ҳисорӣ бурда додагиш не. Ки бурда дод ҳама медонад, ҳама ба понятне. Худошон реклама кардаги миллион каналошон ба. барои ҳамин лучи гам назананд. шумо намаш мегӯям ки ҳар яктат обод бошӣ, зинда бошӣ, ин чизо ба хуни тоҷик генетикаш хуб ку назар ба генетики ваё. Ман медонам да хеле. физически способности тоҷика медонам. ваёям уже тоҷик падару модарошон як рагошон тоҷик ҳаст. ҳамуноя анаку мо бояд ҳама хел кунем ки генетики мо бураду ваёям тоҷик ҳасту ваёям қати мо ҳаст. ҷудо накунем. ваёям ақлошону кор фаҳмонад, донишошону кор фаҳмонад,
малакаи сиёсиёшонро кор фаҳмонад, ҳушёрии зиракии сиёсиёшонро Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд ки зиракии сиёсиёшонро истифода барад, Тоҷикистонро нестиба набарад. Тамом. Ин ҳамақа гапи ман. Он чизе ки ҳаст, ҳамон чизо бо аҳамият натиҳен. тоққа нависен ки комментарда Freedom Mention Tajikistan записҳои делит сакинем дигарро куди. Саломат бошен, обод бошен. хеле вақтам шуд, вақти ифторам паштиам. ҳамаро ҳурмат мекунем, дӯст медорем.